O te whatalo whatu i le tunu ule nei tae fau wha malole fo lau manuia. I le lofa malanga le leo le tua mwhai untatu tu e whilo ai lungo pea ule ea. Ia o nei le aso whareile o luas furu walu aso le masino Januari tau sanga lua fe luas furu male lua. Ma o le tau tua le nei le siu fonga le lau mua i Wellington. E alo mai au si mai al wha fonga le tatu sauringa lotu o le tae o nei. O le ataita ia le sunga le wha whinga inga Pastor Tomasi Taito. E a mai le kare sia le Livingstone Evangelism Ministry i Lower Hutt. Si mai al whaafonga. E lei ona i atu ia yo. Ma ia fai pesan i lo suafa le sili esi. I ta watu le tae aulo alo. I ta watu fo i le polo wha mau. I le la au pese se furu ona manu. Ma le nape, ma le leo le kitau. A wawa e wha fia mai i ate au i launga lu. I o vai. O te alanga fia ona o mea ua e whaia e o a au. I o vai. E matua sili lava mea ua e whai. E lo loto lava o manatu. O le tangata wa lea na te leilo. Ma le vale na te lela ngona le nei mea. E tupu ola le tangata mi o tonu e pei o le pa. E tupu tele e pei o le a rasi i le tonu. O e wa tuto ina le fale o e tupu ola i la tau i lo toa o lo tātou o tu. A o ina uru sina. La to te fua mai pia lava. E malolosi. Malau ola i la tau. Ina ia ilo ai o iova e tonu. O lo papai. E le o ia te ia foi. Se e a miuria. Mātou te whaftailo mātou o tua i a te oile nei tai au. Lei fua mai, po le ala whai mai o tangata le manui o lau. Nisi foi whaanoa noa po nisi i loimat. Ai whai mai lau tusi whai tau le nei tai au. E tupu ola le tangata. E ola i a te oilo mātou o tua. O le tangata ua ona ia i loaina lau upu. Ma le tangata ua ia whaamatala lotoina oe i te tonu i a te ia. O oe o le atuana e tausi. O oe o le atuana e leo. O oe o le atuana e lavia. I loa au whaamaonu. Ma loa au mata uti. I loa au alofa. Lea na e lavia ai. O tangata ma i mātou a o mātou ta o oto i o mātou muema. E aso ua e whaopopo i soi fua fo o so mātou wolo. O aso mātou te whao ngā ina. Taimi o totoe. O mātou waso totoe. Mātou te au ngai i a te oe. Whaftaino mātou o tua i a te oe i loa lofa mai. I o tangata. Le lano langi a toa na e fōa ina ai. Lo waro pele o Yesu ke viso. Ina ia mātou manuia. Whamanuia mai oe no mātou o tua i ni tae. I lo lava suafa Yesu. Amen. Ia, whaataro whatu sa moe lo o tō pa. Ia o le tātou. Tusi whai tau lava. O lo o whapena. Tātou o iei le tae au le ne. A mua le mua sa mweru no nam tā upo e tōru sifuru. Le tala lea o loo whape nana. Wha au tū uma i aile. Tātou neiva yasu. O le wha mā losi e oe i a Iova. Ona whatangi sei leo tā vita ma le nuu sai ate ia. Ua leo te tele. Ua o ina le toi la vā o na tangi. Wa atu tele lava ta vita. Awana tau tala le nuku e whetongi a te ia i maa. Ina wati ngā, le loto le nuku. Uma ta itasi i ona ta liki mo na whawhinu.
Ai ua whaamarusi tā vita lona loto. Ia Iova lona atua. Whai mai ua atu vale tele lava tā vita. Ua whaapea ifo ia I lona loto. U te whaamarusi lava e lo'u loto. Ia Iova. O le tala lea I le manu mālo mai o tā vita. Ai o mai I se keleka. Ua whaumatia Filistia. Lona nu ave ia. Lana whanau. Mona to orua. Susulu la tau whale. Ua whetangisi tangata. Ua whetangisi, ua whetangisi. Whamai ua oina leto e la vae li tangata tanga. Ai ua oina ngona o tangata. O le ala tau. Tuli ese tāvita. Te tongi tāvita ima. Ai mana ia. O le tala na whai e tāvita. Ina ua langona e tāvita tala tangata. Pai fole tāvita I lono lotu. O te wha mā losi e au Ia Iova. O le mea lea e ese male tā ua ai e le tātou manatu au tū I le nei fo I vai aso se I pa ia le aso whawaili. Le aso muli o le nei tai au fōua fua ina I le atua. Le mea lea o le tangata na te iloa wha mā losi e ia Ia Iova. E na ia tā vita umalangona ia mai lava I le aso mafua se ia o mai le tae au li ni. Ua le eise si e toi fisosoani ia te ia. Ua le eise si e se si orona a inga e toi tu watu ia te ia. Ua le eise e wo e manao e tu watu ia te ia pei o le amatanga o le tātou tana. Ae na wha maalosi e tā vita ia. I le li. Na manatu ifo tā vita I lona lotu. A o le fisili I lo watu. E tupu le whaanoa noa. Whaanoa noa umatu ai matangata. Ma ua le ai se tau I o le manu mālo na o maima I la tau. O le tele ia. O le savalinga. Tātou te ilo le manu mālo. Manu mālo ai ono lo wha mālosi. I le ali. Ai tasi lava se mea whaingatā. Pe tasi se tala. Tasi fo I se lau mata te wa ai. Se fo ringa na e tilo atu I ai. Ua matua isuia atoa ai lau langona. Ua te ua e to I lalo ia o oi o le tangata na e manu mālo. O le mānei o le tala lea na manu mālo mai tāwita. E sau ma le fia. E sau ma le ori. Ai o mai ki tonu. O le aini. Ua wha le tonu. Ua mū to tonu o le whana. Ua ave whatangata o tawaina. Lona to o rua. Malana whanau. Mara to o tele o tangata na ia. Na tupu ai le langona vai tangata umana manu malo. O nisi na manu malo. Ua leto e manao e toi o. O nisi tangata na manu malo mai. Ua lato ula malama e fitoni a te ia. Ua whaise me leanga. I a te ia. Ai mānei e ia o le tangata. E wha mālosi e ia Ia Iova. E o mai whainatā. Pe manu mālo. Nā te teo iloa e mana tua ia. Le manu mālo e pei ana pei o le tātou tala. I le whawhina lea na ia mana tua. Le wha manu mālo ina ma le wha e ina. Le wha e ina ai e lea tua ia. E Iesu ia. Lea la o mai le taimi lea. Pei o tuku mai le tātou savalinga. Au ai te, o oi o le tangata manu manu. E fia ni taua. E fia ni mea whainatā. E fia ni matu. E fia ni mea na tuku na manu. E whano ai lo soifu. E manu malo mai e. Ai whaauta ua nao se tali. Ua nao se wa ai. Ua e langona ai. Ua a mata ai na whaato I lalo. Ma e whaavai ai. Wha malo si oe. E oe I lo wali.
E ese le mānei o le langona lea. Lea te mana o ta watu ia te oe le taia. O le langona o le tangata. E ola i le manu mālo. Po le langona o le tangata. E wha mālosi e ia ia io. Ile, e umalo le tau o leana, le tātou te whai tau ina. Le tala lea, le mo sang malu tolu se furu. E o mai le lua sang malu ram tā upo se furu ma le lua. Ua, oti le tali o tā vita. Le tali ile o tā vita na mana o tā vita e oro. Na whaano noa ma whiwhiwhi i lātou na wa aia le tamaititi. Ina ua lātou i loa ua oti le tamaititi. A wā fo ina lātou i loa. Le whaano noa o tā vita. Le whaasanga o tā vita i lana bongi ma le tatara. Ua ufufi wa pūlou le i e tala. Langona o le mana ongo o tā vita i ola le atali. Ai ina ua wawa ai atu le isang se whai mai a tā vita ua o tilo nā tali. Na tilo atu tā vita i lunga, li pito i lunga rona whai. O na wa ai atu ai. O loo, whetau tala a ina i tangata ia na wa ai apo nei fō mai fō. Na lato wa ai alo nā tali. Na i loa e tā vita, ua o tilo nā tali. Whai mai le tala le tuspa ia le no whai pēr usmar tofu. Mai ua te i lātou umu. Ua tū i lunga tā vita. Ua tā ele. Ua sau ua ai. Ma toe tū e toe au auna i le li. Toe wha mā losi i lona atu. Wawa ai le mā nei o le langona o le tangata. Nā te wha mā losi e ia i le li. E o mai mea ia i lona lotu. Ai nā te iloa le na fōa ia te ia le manu. Nā te iloa le na ia lawe ia te ia mai le tele o whaingatā. Na ia iloa le tangata na ia te ia i le tele o le teimi o le taua. Na ia iloa ta vita le tangata. Le whamatala ia i le salamo e whase furu. Na ia apa mai. Ma au mai ia i lunga i le teimi na maula lo ai. Whaale tonu ai. Na iloa e ta vita le a ao lea. Na iloa fo'i la e ta vita. O le a ao lea. Na te toe fo ina mai. Sesi atali. E moni lava le tala lea. E te iloa lo le a ao leo io. Lea e le lave, e le tu la fo i ati oi. Ina ua eilo. E wha maa rosi lava e oi. Ia io. Whai mai ina ua whetā nisi le nuu. Ua whetā nisi ua uma noi mata o le lavai le tangata tau. Ai ua tupu mai le ita lea malatou. Nau e. E whetongi a te ia. E le isola. E le i tewa. E le i alu esi. E iei le teimi e te whaape nā ai. Teimi o oe le tangata manu maru. Ai ua e tewa. Ua tewa fo ilo roto. Ua mosu. Ua e tū runga ma e alu esi. Ua sau le whaawai vai. Wha rosi e oe ia i o. Tū i lunga e peo le tala lea. Na tū i lunga tā vita. Ua tā ele. Ua ai. Ua toe tā pena e toe au auna i le ri. E le langona lea o le tangata. E wha rosi e ia o ia i o. Ma nei ia o le tala. Ina ua o whai tau le lua Samuelu rono mata upo se furu mare varu. Olo iai fo le tala lea ina ua otia a Pisaloma. Vai le langona o le tangata e wha rosi e ia i le ri. Na tangi ma whai mai o ngoi e Pisaloma. A Pisaloma. Ma i maupe ana o woti e sui ai oi. Ele winga o le tala. Ele i whaape atu e o ngā re whanau kā o le tamai titi o mafuai. E o ngā anga ele ma mea le langono o le tangata. Wha rusi ia i o. Lona roto lea na manao. Ele fiu. Ele fiu i le alofa. Ele fiu e alofa. Ele fiu e tatalo i lona atali. Ele fiu e ave tu u Absaloma i luma o le atua. Ele fiu e anga le lei i ate ia. Ele fiu e mamā le lotu. Ele fiu e whai mea mamā. Ele fiu e whai mea le lei. Asia o le langona o le tangata. E wha rosi e ia o ia i o.
tina na whaale tonu na tari. Tina na whaale tonu mai le tangata. Ai le fiuro na loto. E whaasanga i le atua i le tangata ne. O a mai, o i le tae aole nei. Po se tangata fo'i. O e le fia fia. Po o se si o longo te lau whanau. E whaarong ta aua e te fiu. Ona o oe o le tangata. E wha maa losi e oe oe i a Iova. Le tala lea na matuai. Wha apea i fuaile. Ia, yo apo fai mai le tala yo apo ino walangona yo apo. Le tangi a e mata le nuu. E le ilangona yo apo le langona wha le tama. E ese ali va ai a le tangata. Ese le va ai a oe lea. E wha maa losi e oe oe i a Iova. Le, haungani mai ale tātou. Po le tātou tusi whai tau ma le whamatala mai i tāwita. Ua whaamānosi e ia o ia i a Iova. E iai le teni e le ai lava masesi i tu tonu lau a inga wa ai atu le tamā e vai mai le tamā. E vai atu fōi oe le tamā le tina, ua vai le tina. Ua vai atu le whānau e le tutu mai le whānau. E pei au le tala fōi lea. Le mata upu se furuma le fito mo mosa moru ina ua sau tā vita. E sau e asi ona uso le tau. E sau tā vita o lai alanga koliata. Fai mai sau se Israel. Mo fai koliata. Ia Israelu le nuku o le atua. O le winga o le tala le te fai atu i ate oe. Ina o sau tā vita wala lafi uma le sesi e tu mai. Le ai sesi e wha maa losi mai. E le ai sesi e tu ilunga. E le ai sesi wa tali atu. Wana nofo uma le aina. Wa vai le tamā. Ua vai atu ma le tina. Ua vai atu ma le whāna. O le whaamānosi. Mo oe le upu le atua le tae ao le nei. Whaamānosi e oe i a Iova. Ua lata mai Jesu. Ua tātou wa ai. I le lalolangi. Ma le mea o loo. O tāpena mai mana o sau nei. I taua o misa o whaamai. O mea uma e o i le tau. O mai. Ua lata mai. Lo tātou a li o Jesu Keriso. Te lol mānei o le tala, ina ua i loe tā vita, ua le ai masesi tū mai, mo fesili lo na loto. O le ase mea, o le ase tau, o le ase tali, po le ase tau, o le tangata, e tū e whaasanga atu i lo. Whai mai e o le tangata na tai au, ua nofo fo i lalo, ua vai lo na loto. Ua lato whaamatala le tō o koriata, ai ua ngalo ia te i lato, lo lātou watua, lea, na au mai ale, mālosi. Lea tua na, tu ina mai, lo na alo, pele o Jesu Keriso, ina ia tātou manu. Ua ngalo ia Israelu. Ua ngalo ia Israelu le mea na au mai ai e lea tua. Ua le ai masesi o le a inga tu ilunga. Ua tu ai le tala wau lea ma fai mai lana tala. Ai whatu ase furuma le fitu tau sanga o tā vita. Ua tu ai lunga tā vita ua fai atu i o le fitu. O ai oe. E te fai ai i lo ua tua o le pele i atea. Oe te fai ai i lo ua tua o te maua ai le mālosi. Oe te fai i lo ua tua o le te mālo ai. O le aso le nei. O te fasio ti ai oe. Ma vavai e se lo hulu. E whawhanga ai manu whele. O le tala le tangata lea. Mo wha maa losi e ia o ia. Lona loto wha whena i loa. Ina uaru watu ia sau. Ai wha matala i whai sauro. Le maa losi o kori ata whai mai sauro. O le tangata le nei. Na toa mai lava o lai titi. Na mana tua e tāvita. Lea lofa o lea tua. Na mana tua e tāvita. Leanga le lei. Ma wā lenga lea tua na whai i ate ia. A o leo e ia mā moia runa tama. Lea na whai mai e tāvita. Lea fo ila o whamatala api ia te oi. Le mata utia o lo uatu. Whamatala no e tāvita, whai mi tāvita. Na uta pēle le ona. Ai se i mai le mā moia. Na uta pēle urosa. Ai se i mai le mā moia. Ua te isau. I le whaalongo atu. E te le i o wāwenga na whai e le atua. I le o langa o tāvita. O te talitu. E whaape nā fo i oi le tae auni ni. E te elo wāwenga na whai e longo tua i ate oi. Te elo le whai e inga na whai e le tua i ate oi. A ele i whai e tā vita se mea i le mata upo e lua se furu.
Haleluia. Ile lua Samuel o lo fa matala i ta vita le tala ni ta potolo su mali fa mai le tala lea ina ua maua i ta vita le tangata ua maua i ta vita sa te loa oia ma fau le tala lea ile la ngona lea e fa apea ifo ai le tangata lea i dona loto fa ma losi e oi ia Jehova e lei na tia e ta vita lona tu ai se mia ia ia na nofo ai ta vita ma va ai atu ta vita i le whaasanga mai o le fili le amale para au mai a koriata ai wale ai sesi e tu ilu a o ai sesi ia te oi le tae au le mito tonu le a inga ta maa o oi le tina a wale wha maa losi sesi tu mai se tala vau e wha maa losi i le ali e na le fia le tala te manatua le tala i le tangata ami o tonu o fai mai ele atua o iopu ai o ilo na to onu ele ia se la ngona fa marusi fai mai ia le tala iopu se o oe se matua e malia te o oe la mo le fa fimi malia e tutu mai lunga fa fimi e tatalo mo la to tai to onu ka ama a o oe wa e mana o e va vena umaro to onu no wa mai a o e la ngona le tala lea tu ilunga e pe ina o sauta vita o le sesio a ina o le sesio Israel pe ina o tangi ma fitangi sile no o le sesio tu tu ilunga o na o le tau pule e fa pe na fa o se me le ama ai o le langona o le tangata e fa ama losi ia io e tu ilunga ma fai le tala le ina o mau e ta vita sau fai mai le tala apisai tu iloa tu le tau te iloa o le ma mei o le tala le tangata le o ta vita ona e wha ama losi e ia Iova na te le taui masui i se tangata. Po le a wha le tono sau, ai whai mai le tala ta vita e matua e mata uro uloto ia Iova. Auana i o se lima i le tangata ua wha wina i o oka se loto wha maangalo. Ota se tangata e fia e wha maangalo i le tangata na te iloa wha maalosi e ia o ia Iova. E whape mei le fisili muri mo oi. E whafi whea la ona o wha maalosi e au Iova. O le tali, o le afionga le atua. Ina ua whai mai le tala ta vita ua atu vale o ia. Whai mai le tala, whai mai ona fisili leo ta vita Iova. O whape atu. O te tuli loa e ai na. O le maa nei ai o le tala. Langa o le tala lea li fai koe vanu, fai tau pitolo se furu fai mai. Ua fesili atu Iova. Ua fesili ta vita Iova. E ile tae au ina ua o te talo ai. Haleluia. Ai fai mai le atua le nganga o le atua i atea. O te tala noa i lo ua tua i lana upu. Ona tala noa mai leo lana upu i atea u whakta tau i lo ua tua. Na matua i lo o lo uloto le tala le na o i loa ai. O le tele o lo ufa asanga i le upu o le atua. O le tele le nā o le tala noa mai o lo ua tua i atea. Te loa oi tala noa i le upu whawhiwhea na e wha maa rosi oe ia Iova. O le upu mai le atua i lo whanu. Te tala ngoa i ai e te whaitau wini. E tala noa mai ai le nganga o le atua i lana upu i ate oe. E wha maa rosi ia oe. Ina ua to i lalo ua langona e tā vita ua vai lo na rotu. O le fionga pa ia le atu. Na te wha maa rosi ia oe. E te wha maa rosi ia oe. Ia Iova lo atu. O le fi aule nā mo tātou le neiva yasu. Le upu lea le atu. Ina i tuto i lau fina ngalo sāmu. E te wha maa rosi ai e oe. Ia Iova. Mātou te whaafitai lo mātou atua i le nei tai au. O oe lava lea o le atua e le eise mea le anga i atua. Pe le ai fui se e le anga e whaatua tua i ate oe. O le mātou mālosi oe. O le mātou malua papa oe.
o le mātou lawe ha'i oe. O oe lo mātou atu. O le lawe ha'ina ma leo leo. I le 20 ma le whaitu la i o tangata. No mātou ta tau. Ina ia whaau pēa lo mātou atu a tausi. Lau tausinga i o tangata. Whaamanuia o tangata i le neitai. Whaamanuia lo mātou atu i lātou uma. E o oile o fisa o ro whapena po le lātou ngarurua tiute. I le nei ala leo whaamanuia lātou ma lātou ainga e o lātou whanau. Tatalo Yesu i le manolo tutu. I lau whaamalo longa i lunga si o mātou atu nuku o Samoa. Lau whaamalo longa i lunga ia te i mātou I lou lava suafa Yesu o mātou tatalo ai. Amen. Thank you, Jesus. O le nā ua whaafonga mai. O le nā ua whaafonga mai le tātou atinu i le tātou sauri ngā loto le nei tai au. Taita ia le sunga le whaafengainga, Pastor Tomasi Taito, o le Livingstone Evangelism Ministry i Lower Heart. Ia vea ilo leo whai mafonga le atinu mo le atua i le whaaftaitele lava, le sunga le whaafengainga, ia tu sai o le tātou sauri ngā loto le nei vai aso, ia mo le nei fui tai au. Ia vi ia le lii, tai fui le na upu fola, ia aluma le mana le upu le nei aso, ia waleanga ia tu le tātou atinu i ngā luenga mwhai walo filima o le awhenga iai. Whamnia ati foi, ia ili nei aso i lausunga le whawhengainga, le whaletua ma le nofa alo, ia whapea foi le paia, ma le tapo inga le kalesia, whaafetai tele lava. Wa aftonu lava le tūlai fiti o le sifonga le lau Wellingtone, watu le inga leo le tua, mai le savali akiliso, on whangasoro i leo le tātou Porokalame. Good morning, tālofa lava. To my
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveal, su fongalo mua, atau le tayao. Kami foi atul chayao tu fa malo tu fa chala fa tu cha tu nu le chayao fo ya vi ele lo fo mo le 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 tua fo ile so fu manuia mo le so fu la le cha tu nu ya me si fo yo se ola la fa inga luenga ya wa fo le tu no lo tu pa ia mo lo tu malu ya ala mai le tu le si fo le lo mua ta si ono te si mo ta si fa mo Wellington fa pe fo lungo cha tu Facebook ma lungo cha tu YouTube ya me si fo ya lungo cha tu ma lo so fu manuia malo fo le lange ma ya le fo nga lu ma la uso tringa ya yo na la to chef tringa ya le sa to fo fiso va fo le uso ya mal fa valu ya wala fo tato maftanga le ta lo fo tato va se to le tele ta lo fo la va ya tiro fo le uso ma lo la va la lu ndei va lo fo fa malo si le tato to e fe lo ai fo lungo pe ul ya te tonu sa ma lu ya fo malo longa o sfifia le ma va ya Io. Moi aso fia so uma. Io, wow. Tele anta uta to Christmas ma to so fo fia. Ya ta wana so fia wa fo ya ale fia ile so yo piu. So so mai maulias. Ya. Le vola ta felo. Ya. Le tu musu mal va ngale po le ma fa sa. Eva to le yo ta male ta si ma ya tu va. Ya, na mai le. Ya, mo ni fa tai. Ya, tai fo wa le ho ta to ma fu tan le fo ya so muli o ngalwenga le ta to tin ne New Zealand. Wal tel la ngalwenga New Zealand umala sfraile. Ya ni se ngalu le sto na mele ya. Malo fo ya te ulu uso ya ngalu ne ya so. Nei tu si mai sei si po le alma fuanga o papa e la sfraile. Ya, Ia pe yo le asone yo le ute fa mana tuina fo ma fo usa mol lockdown. E pe el fa lo tele su tatu tunu. Ia e pe fo na ia I le nei vai tau pe o ma fo ngale te o si mai. Ia fo le tau te ilo sau tunu tatu ofisa pe. Te mo le wa o foi tu foi o pai. Po tu foi ta wor se mariu, po tu foi ta wor se fa na o le fia na nei. Ia ele la o ni mariu wa lo se pai. Ya la o fianga I tal fianga ya o pai. Ia male o fu uli le tu si uli pai le o jo foi. Io e sa le ya. Pe o si va ngana ne te UFC de mai. Ya fa malo ha. O le fa tai fo tato tu malo so fu. Malo, ya. O le si fo ngana la mo Wellington la tata tu pese le ya on fanga solo le tato proclame. An se ko fale moe sa mo to file mo.
o fia sinia i le tangata ola a vea le tele ole oa ma mea wangalo le tamao aina Samoa ea ole atuana te whaasoa ina Ia whatala whatu nei teimi ia usme whafonga le tātou tala o le tau. O le aso le nei, o le aso o tai au, a sā song fuama le solua matua langi le lei le tau pe o le whati le official vai tau. Langi le lei le tau. Whape foi lanu umaia i talato Wellington e, ia po o leisi motu o le si nu ure le no Marlborough. Tau po Hawke's Bay wa rapa, Taranaki, whanganui manua tu makapiti, e langi le lei le tau le aso le nei. Pe foi fa solo tu fa un le va yaso ma una lo fo le manu lu le we le valu we rapa e ma fan fan no ma urunga le fa mo wina lu fu ma fa le no le Taranaki au kilani le so ma tu alangi le lei lava le tau fa pe foi Hamilton langi le lei le tau ma vai tu foi le motu saute le so le ma se ha fa le lavi so le tu alangi le lei le tau ma una lo fo le manu lu motu saute fa mo wina le fitu lo yai e de kako o le ea mawhanwhana o le maulunga lo iai luas fulma lima nu ulea o Queenstown o le au te lenga o le atunu nei aso o le amatua langi le lei lava le tau so o se vaenga o le atunu langi le lei le tau o le wawai fo ia pia i le nei aso o whawau pēle lockdown se mai ana nei le fiafi ia anae fōringa mai au aoa le nei aso luas fulfitu fo le vela luas fumarwhare a mawhanwhana. La ngoto i fo le lai le so i Wellington i le toi sifuru 2 minute le iwa le pōna nei e oso ele la tai au luas fulu minute te aide ono le tai au a tai au. O le fua le malulu fa mawina Wellington manutua oi o lo iai le sifuru 2 fa solo lunga le sifuru 5 e a mawhanwhana lo iai lufu tasi fa solo lunga lufu fitu. O le tūlanga o le tai le yaso Wellington ia pe le tai la tai le valu le tai au nei to e iva minute le valu pe le tai Wellington e sua le tai to e 2 minute le lua i la auli to e pe le tai le valu na nei le fiafi o pori lua sua le tai a fole ono le tai au nei pe le tai to e sfuru valu minute i le se furu ma le lua i le auli a to e sfuru valu minute le tasi i le auli ia to e sua le tai le fitu na nei le fiafi pori lua maluia tele ia fuafuanga whainga whaivol ne yaso ia o tato iei pe la inga la mumu o lo iei ni usila atoa whaftai. O le swingo le tupe o le yaso mo le nei tai au mo le ula tupe o le tupe sa mo le ta lao no sfulu mo le lua sene tupe ni sila tasi le tala ni usila mo le tupe sa mo ta lao no sfulu mo le lua sene o le tupe Australia iwa sfulu mo le tasi sene o le tupe Fiji ta la tolu sfulu mo le valu sene o le tupe Amerika i ono sfulu mo le fa sene
tasi le tala New Zealand mau le tupe Samoa le yaso tala ono se fulu mali wasene yo le wahadu anga ilalu le tupe yo ya vai lava o to au nanga nai tau mau lunga la to rate ya la foi le tupe Samoa malo foi le anga le na ai nga la foi no se leni manu ya lava ya le yaso Familianga wa soifua ma safanau o tato email o le safanau @samoacapitalradio.co.nz mula to umlava na soifua mai le yaso le aso se fun mo le valu o le masino January a fai o lo wa soifua le po se aso safanau o se safanau ia familia tele lava le atua manu tele o to wa soifua ia mai fa poponista usanga stele mo tou ai o le tus fai tau ia pe a fie fai tau ia po na fu ia te fai tau tus pa ia le tau ia tatu fai tau fa tasi le vangia Yohane lo mta upo se fulmo le 5 alona fai upo 5 mo tatu was fa nau o unei o le vine o la auto o le tu mau ia te au mau ia te ia o ia lava e fua tele mai le vangia Yohane se fulmo le 5 fai upo 5 o unei o le vine o la auto o le tu mau ia te au mau ia te ia o ia lava e fua tele mai manu ia tele lava o tau aso i fua rene yaso ai ono niu sare lea ia whaafia tu mo o tau Matania
le atua e manuia I o la sana e tu mau le alofa I lo tama malautina le e kale si amanai o wainga sia ukele awane inga lo mai mau o matua mavea oe malame koemu sai sai le pomisa awa anea soy le tupulanga ua o ese mai I mafutanga ua le manatua le alofa o matua A tala whātu I le nei teimi le whawhanganga le tunu se mele whawhonga le whawai fwoi lea I tala o le tala whasalapito le langi mea na tupu I le so I te o tausanga mwai le asaluas fuluwalu I Januari. O le tausanga e tasi lima whas fulufitu o le aso tonu le nei na maliwai I le tupu e ngelani o King Henry le Valu o na se ane leo lona atalii e iwa tausanga o Edward Leono e whaima tupu. O la iti tele le tupu e ngelani ni whaauina pena sosoo I lona tamaa. O le tausanga tasi valu o fitu o le vaenga lea I lona tona ta o Paul Moore na o le awala le na mua whaonga iai ia mo li fo ie I lungo le awala. Tausanga tasi valu o fitu. O le sol tausanga tasi valu fitu na whaia ina I engelani ia au se tālia le tālonga kirikiti e na le fast full lima o natou ai epepe uma tālonga le whaisini e o mai al teiminei o ai pito sili po skoa pito sili na mau lalo engelani I tālonga kirikiti whawa malo o le tausanga e tasi iwa o iwa na umai pulenga al malo Amerika I le nuu leo Cuba tausanga tasi iwa tolus fululua na tau nuu ai tutonu o Shanghai fita tau o malo Japani ia o Shanghai tutonu o Saina Wai teimi lea ia o le taua lona lua o le lalolangi o lo whaasolo atu ia I le taua lona lua o le lalolangi o le sol tausanga e tasi iwa limas fuluono o le ali pese tau Elvis Presley o le taimo mua lea ua vaaia I tangata I lunga o se televise. O le vaenga ta o le Dorsey Bro Stage Show. Ia po le show na ta o le Dorsey Bro Stage Show. Ia na urua I vaaia I tangata lea o Elvis Presley I lunga o le televise. Tausanga ta si iwa limas furuono. O le tausanga ta si iwa fitus furutolu I le aso tonu le nei. Na mae ai loa le pāpā whana I le taua I Vietnam. O le tausanga e luafes furuwalu. O le aso le nei na manu malo le tangata leo Roger Federer. I le Open Australia le ta'alonga o le tenisi. E whapea e luas furuai angana Grand Slam title. I le astonu nei. Toi maua whapoponga o tātou tala te masani whawhitai. Ya malo fatai na o fafunga foi le tunu I talo mena tupu talo fa sol pito langi ya mo le fa poponga te masani I le vai aso fou I le aso fua ya to fa malo ma to fa talo fa tu tatu tunu le to 5 minuti na tale le tu live valu
tala valu on whaafonga le tala mai Samoa le tautua sunga ia ta Salem Sam pa pe fo ia tatu telefo le o ta pena mai ia Savelina Kasiano le nei tai au ia mo la to umala vale o mafuta mai fa long mai fo ia nisio nei matua I tono ainga I mo tanga ngase ia ala le tatu wala le tasi ono tesi mo le tasi fa mo e fa talo fatu fa tai fo le tapo mai ia ma la to lo mafuta mai lunga le tatu Facebook ai mai se lunga le tatu YouTube le tai au ia mai la to lo fa fa ngai fo imnga luenga lunga ta vale afi ia fa long mai le tatu app ma lo le se fo manuia ia ma lo fo ile fa ma lo singa luenga amata o le nei aso fatalo fatu fo ia fatalo fatu le tatu tunu le wa mafuta mai lunga le tatu Facebook manatua ia o lo sa lunga le tatu wala leo o lo tango e share tatu proclame e ala le share no le tatu Facebook ia na we sil feel tu langa tau on 5 fatalo fatu ia ele feonga tu ifa sina tau vao ia fa befo ia le faltua ia le fa fengainga sunga faltua ia fa fo wina a sua malo lava faua ia alo fatu I vainga ia kilani fa befo ile sunga nu tu tasi so ia mo le totelo tatu tunu le o mafuta mai o moe pai fa tele lava sala Henley ia ma tumita ia mai matafola mania fo ngaluenga le tai au ia makalapu ulu ia ma le totele e ma fia pule ia munisi o mafuta mo le tatu pukalami mai mo mai ia tali ai fo tatu tala mai Samoa le o tolu minute ia ona tali o le tu lai valu fianga ia mo vinga le fianga o lalo manu o le ipata O te toi whaatalo whātu le tātou tunu o se whaopopongo tātou telefon mai Samoa mo le whaai ungol nei vai aso. O le tai au na nawhi na mai tawi nai le whaitau se lau ma se lau le mamalo le antunu o. Na la lofi ma tū mui whale mai whaai tū malo ma no whanga o lo whai ei tui pui pui. Sau nol te whono le komiti o whaalawi lawe te tupu whaafua sei po le New York ang whili tō mai ma no shem leo.
E na ua whaalau I loa I lantou mua lava na fia I whaama I Alcovitis Furuiva. Na matua whai mi whaalave lave I lantou I le wala au le telefone, pe whapewhea I lantou I le whaia tui pui pui, ma o whea fo no whanga I e whai ai tui. E le ainga lena iai le aso ana nafi I no whanga. Wa le tau sisi ai loa maltulanga le whaavava I le tailua mita e te tau ona iai. Ai wa matua lo lofi ma putu I tutonu whai tutoa. Ma matua whaafai ngatai ma le ngalo wenga I lantou sāwa ia po security. Ona te tee le fosi atu I tutonu le mamalo I lantou na fio atu. Wa fia whai o lantou tupui pui. So noa nga fili, o le mea moni lava, o loo iaia I lantou ne le whaanaunau le fia feola ma fia pui puia ma le malosi o le whaamai. Peitai, saf atalinga tuli, ma le manatu mamafa iai, ma te tee foi, I tu alalo sa tu ina tu I le silia ma le tausanga. E leo whaamautu mai e le te mili nei se I siaso e toe wha wawai. I aftuinga I lantou no pe a whai a toe maua se a wanoa. E te talai fo I lantou no o mō whaataunga, ma au o nanga mō mia. O le to'atasi le wā a fie le wha ama Alcovitis Furuiva, le wa wha au popo atu I le isi to alua se funma leo no sa iai mō mua. O ia le sa wha anafu e sel fan mai whaleolo, ma mata I tu wai mai a unga Alcovitis Furuiva, o se tasi foi, na ngalue wā la lata tele, ia I lantou e to se funma le lima na a fie mō mua. E se pepo whaamtalanga wa whaamautu mai ai, le manuia uma o su enga I lantou po test al to tele lo whinga ruenga, sa mua au I le tiutei no le paasese le maa le wa taunu mai, le wa whaanafu e sea uma nei. O le lona tolu e leo su enga po test mo I lantou ia, o lo manuia uma. Wa whaamau nia me fo I le whaai ungo su enga I fitu, sa tu I natu I New Zealand, e ono mo le sia mo le Omicron, ma le tasi o le Delta variant. E o mai le tai au nei, e le to iai se tasi wa whaai loa mai wa wha au popo, e le to alua se fulma le fitu, le na whaai loa le tai au ana nafi. E reporte le matanga luenga o leo I latu tiu tolo whaawau nei I le vavao po le tapu ni a tole al tunu. E to alua I la ua tau fia nei tan malala, e lo la te atu le mawhina wina le ngā ruenga malu le malo. E le ailo ni pepa tui, whatasi ai, ma le tau sisi o le vaenga o tarifafonga, ma le au maia le o alo mawhanau le taulanga. E se maia I la ua e to olua I la ua I ana tau fia lo la wha o ngā seseina, o se kopi whaafolinga o se pepa e whalua I le taavale mai le ofisa le New York. Lena maa wai fo ma se paipa e ulai nai le aisa ma se tanga pepa, lo su e na nei le matanga ruenga o leo. Peitai o vavao o whaatu langa le matanga ruenga, wa toi au mai ai le whautuanga ma sui kumsina o leo, ina I au tangia le mamalu le antu no, le ngata I leo taimi e talai vavao, mo whaataunga ma au nanga mo mia le antu no, e na ia tau sisia le lua mita o tutu vāvai no whanga e ngai iai, whaatase ma le tau sisia lea o le talifofonga, mai matua whaasaina whanau laiti, o na awina mai I le taulanga ma no whanga tumu. Ai mai I le suita itai o le vanga whaupufai le tua ngai, le fionga fontoe pia lo wofo, wa ia tua lalo atua I le whainga malo ma le kāpeneta, pe le uala ngā te tau ona sila loa le whaasafua atua ni fuanga I nuu mafio anga, e tawala atu le ia li ma whaipule o afio anga te itasi, po ani awala e mawhai o na whaatino, e pui mai ai tangata lautele I le ono sala la watu le siama I tua, mai pe a whai o lea, o le amatu a whai ngata lo o le tau fiofi, le sasao ma le taape o le whaamai, I to tono lea tunu u lautele. Sau nola wofo, e sili le maui mea lelei, nei lo le toi a apatu, ua whaingata, pe ua le toi mawhai foi. O le whautuanga foi, mai le matanga ruenga le soifua maloloi na moti na whailele uma, o pepe fauia e le whaia o lātou tui pui, e na ia whaasusu pēr lātou pepe le teimile nei, se ia iei se fuafuanga saunga le mū matala whengai, e whaasolo ai le tui pui o whanau la iti.
o tala fauia mo le whai ungo le nei vai aso, whasoi foia. Tala flawa le whaapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lau mo le nei tai au. O le asolua sifulvalu i Januari lua whelua lua. Ua pa ule langolanga mo Jacinda Ardern i le tūlanga pāle mia ma o se whainu mera pito maua lalo. Talu mai le tau sanga lua fisfulfitu i le ulua i fisili whapalo tau po feo maafuli i ai le langolango le atunuu. O saili linga le Kanta a le One News, wa whailua i le tasi le maka ua pa ua i le langolango mo le vaenga whaupawhai le Labour. I le wha se fulu pasene, ai wha maka o si tia i le langolango mo le National. Tula i mai i le tolu lua pasene, e tolu maka ua pa ua i le ACT, tula i mai i le sfultasi pasene, ai le usuia le langolango mo le Green i le iwa pasene. E wha maka ua pa ua i le langolango mo Ardern i le tolu lima pasene. Tai o le National Christopher Luxon e se fulu tolu maka ua CTI i le se fulu fitu pasene. Ai o le tai o le actor David Seymour ua pa uma le sfultasi pasene i le ono pasene. O le saililinga talua i le Colma Brunton i a Novema. Sai i le leipa i le whātasi pasene, National i le lua valu pasene, ACT i le se fulu wha pasene, Cranes i le iwa, ma Māori i le tasi le pasene. Na tu whaatasi le Colma Brunton ma le au onanga le iloilongo whaamaumaunga le Kanta. Le whaamautu i lone tona i le tausanga luafi lua sfulu. Ono le whai ungo le tausanga taluaina amata whaamutai le Colma Brunton. O le whaato ato e ole au te lengo le sitango le tau le soifuanga i le tausanga i se tūlanga mawalunga talu mai le tolu se fulu tausanga o tua nai. E tasi te sima le whaapasene na sitia i le tau e tutongi e tangata whaatau. I le tolu masina e o mai le whai ungo te sema, masasi iti atu le 5 le iwa pasene. O tau sa pito mawalunga le si itanga e au fia le suau uma penisini, o tau vaenga mo umia i tutono a inga. Ai sa whaapaleni lava nisi vaenga, i tau o tau mawhaia sa tau ngō fie. E ele talitonunga, o le ai pele whaamamafa avenga i tau o loa, ma le a wha wawa i pea ina isi masina o lumanai, taluai ona o le whaamai, whaatase ma le poloka o le whelaawa inga o loa. O le malusul si itanga o le tau o le soifuanga, e ono si itia i le whalitupe wha leo leo pasene tulu i o tupe, le o le aso solo atu i tau o whale, ma tupe no mo pisinisi. E fitu ni pisinisi o whaasala ina nei le la le malo, e mata ituina le saunga le mui whalewhai ngā luenga, ona o lo lātou solia o a iainga matuunga mo le COVID-19. Sa whaawaina mo le saunga le mua lātou tangata whaatau, e tasile pisinisi kalai estete ua whaalua na whaasalaina, ma ua o atu le whaasful whaafeta la, le sala tupe au whai, peitai, o lo o musu peus tai ma muli tuunga, ai o lo o whaawau peo na whaangai oila lātou pisinisi. O au nanga i o whaasalaina e au File Matt Cafe, Golden Bay, Oliver MMA Jimmy au Kilani, Lone Star New Lini au Kilani, mai baba i Rotorua, Hammerhead Tattoos i Mount Maunganui, Saint Sebastian i Macedone, Male Lotus Heart i Kalai Estete, o nisi pisinisi u whaasalaina le taisfulu ono a wheta la, na whaasala le mai baba o na sa le imana na oi whaalawiloa lātou whailoilo, mo le COVID-19, I luma o la lātou au nanga, ma sa mau fo I masini po e ata, a mi o ngā tangata e ngā lulu e ai, ina ua lātou whaatonu ina le vaenga su e ale work safe, ina I o ese ma la lātou pisinisi, o le isi le pisinisi na whaasala ina le sfulu ono a whetā la, o le tala se tasi o lau whai ngā luenga, o lātou e talia so se tasi, sa whaalia le fifio nisi a la la I Rotorua, ina ufisilingia ni o lātou finangalo, maana o lātou whaalia e te tauna tā puni le pisinisi, e ui lo whianga I mwhainga tā peitai, e te tauna whaatino la lātou mta whaiui, mo le puipuinga o tangata umo le atono o. O le toi whaatanga ina se tau si soifua Dunedin o na whaatino lana au nanga, mai le o toi whainga alwenga fo I mo le ACC, o Lauren Hill po o Lauren Branscrow, na ia whaiani tusinga tau whaamata ulunga upenga ta whailangi, e whaasanga I fo mai,
Ma ila tonga lulu el whaatinongo le tui pui pui al COVID-19 i vale masina talawai. Sa ia pu ina se ata malafo i se kulupu i te e tui pui pui. Mana ia ta wailona le fia ma ia vala awel pale mia o le minista mo le tali atu le COVID-19 iwa whaata se mal whaaton silo le seifua maloloina ina ia ta o filibol kalame o tui pui pui mo ta mai tita ilimanga il ta isfutasi tausanga le mātutua sa awai fo ile tau si soifua ini whaata singa i Dunedin sa whaatolanga ina le kulupu i te e tui pui pui o le Voices for Freedom o le taimilea sa ngalue mo le ACC e mo moatu sa ngalue o se tau si soifua mo le se fulu lima tau sanga. E ono te sima le lua le malo se mafui e na lulu, petu sama le lua se lau se fulu iwa kilomita, po o le se lau tolu ono te sima le tasi maila le mamao, i se sifo mātu se sifo, o pānai i tonga i le asoana nafi. E sfulfate sima le 5 kilomita le loloto, piona ta ua le vaenga su e ale United States, o le taulanga o pānai e le motutu e se o li fuka, le e mātu sa sae o nukua lofa, e o mai ana po e le ieni reporti, na langona i nei tonga po fiti le lulu al mafui e to saima report le AFP, e to tolu tangata sa maliliu ina ua pale maunga mu, to puai masa tsunami i tonga i le lua vaiasa utuanai, na iei fo i tangata na manu noa. I ta alonga, o se tulanga whaano noa mo le a o Wellington, se whai ungai peona to e sifi ni ta alonga se tolu le au kilikite New Zealand, le Black Caps, le safuafuaina e whaiaini malai i tutonu o le ai. Ona nafin whaasisila il whaalaputuputonga kirikite New Zealand. Ni suinga i la lātou pola kalame le whaatulanga ngau ta alonga whaavao māloa li i matamaitai. Ina ia mawhaiona tau mamau SMI, matulanga lamatia mai le Omicron. O le awhai e kala i stete le ta alonga safuafuaina le Basin Reserve a le Black Caps. Ma Afrika i saute i le asoluas fululima o Februari. Ai o ta alonga i lua le T20 ma Australia, le safuafuaina le Sky Stadium i le asos fulfito mati malis fulvalo. O sifia tunei le McLean Park i Napier, o le taimi mo le talo mailta si iwa lima i le iwa ono. O le alea i se ta alonga le Black Cap se whaia i le malai o le Basin Reserve i Wellington i le tausanga. Na ta o le polesilo le kirikiti o Wellington, Cam Mitchell. Le whaanono i nei avanoa le ale maua peitai e malamalama i mafuanga ua whaia i a suinga. Ua whaalauiloa ina nei le uni la kapia New Zealand la la tautou nginga ta alofou mo la tau au whaavao malo a wale ta amilusanga o le tausanga lua whelua lua o lo o langolongo ina pea le Adidas. Vaenga sa maasani o na la tau sapalaya mo le uni New Zealand. E ina ua mai ale lata ile se fulu tausanga talo ona yeile AIG lumo le ofu ta alo New Zealand. Ai o le ua suia nei e la lātou company, le ua iai la lātou langlang fomu le uni e ta ua le Altrad, i lumo le ofu pito ilunga, ai o le Ineos ilunga o le ofu vai ta alo. O yu lai tau sanga taluai na whaeloa le whainga paanga le uni la kapia New Zealand, ma le Ineos mo se umio no tau sanga, o le Altrad o se company ngau si oloi falani, mai te le fo ilo lātou iai, ile la kapia falani. Ele talitonunga o auta ito ofito ali i matamaitai o le amomona whaalauloina i ato nginga fau. I ala tau ta alonga pe ato e fo ile ta amilusanga ta ito ofito o le lalangi. Ile masina o Aperila. Tala fawia male si ufonga le lau momo le nei vaenga o le tae ao. Famalo va tail fa fo mai mai tatu tunu le temo le tai ao fa bonga mo mona tatu telefo pe na ta pena mai sa velina Casiano mai se tala mai sa mo to fa bonga telefo ile tula i va le tai one ia fa mali le tai ao ma na ia fo le malu le tai ao lo mo nei ia i Wellington e fa pe fo ile tula ngale lo ia ile tatu ofisa fa salau o ka semana i le tai ao te le yo me mana il tai ao mana ia fa sa vali tau ile mal sa vali fo le wale malu lu tel e fa pe ele tunu te le taimita te fa mala to sa vali se asa tata sava yo no ma fu ale ta fenga lu na ai ta te va ia ita uma yo yo tata sa vali ma nei ma no awana o fa longo le sita to por la mele o le so si on fa sa ni simon fa mtala ya va mtala ile fionga lo ta u le sa vali e se ma le tamoi ya ni por la mena no fa longo to ya o le savali e va viatu na ia
o le susunu ina le na o le tonu le nga o le tonu tatu tino tu loa ia ngai fuole i le tele o le tau mafanga oa sua malie ma ona le tau mafaina pe o le ngale o nga yo le tino au vai nei ia tatu ai sa mo ia so ia i matai matau le so talo o le mana na yo foi tino tangata ia so ia pe o swinga le vai taimi ia tatele lo le mafuanga e mfana tsa fa pe to le tele o tau mafama i fa fole wo watu sa mo su ia foi tino tata sa olele ele va pe la o matu si lima ia ai pe o le se senga wa sola masone ia fua ia so ia tasia o tala itie o le a mo le wa mo le talo tale su ato ino mo lomtu e mo sa o le si vanga na fole le wa e vai taimi nei masola o tatou sa fa vali utel mo manga ia to sa fa vali mai ma monga ma avenga ia o le mo el fa manostino fa el fa manostino le fa ngole lafo al taim foi le to sa vali mai amo mai le fa fie voi le e a voi to fa manostino mai ele ma se si aso tatou la iti te fa lo fa pe fa lo tama ma le alu sa vali ia e pe ele ma sani ai tatou ala no fa lo tina ma le alu ta fa ia o puna ele ma sani ai tatou pe o le langa was fa so o nga yo ye le mkuka matua fa le i tape na ngole ai o le maumanga sa dingo le popo o le ava o le koko o na maua ina mo no fa maristino ia le swinga le tei ia sa o ia to ti tofta vale uma inga o se le to yo fo le to sa vale maumanga ia o no swinga le o langa utatu e le tei ia no so la es o suilo langa sa mo ile vai tei mi male vai tei e tasia le mele o suia le sa un telefon o le mo le to yo fai tu il tei mo to le no vai ata na vai tu ia tai zabo ia ole tu langa na ia e pe ufa pe tani fo le reactive mo le proactive ia pe la e basani ole langa fo le sa mai fo ta ua io si longa tu puse me to aves ia ta luaila ole telefone le malo si fo le tala no mai fa mana tu mai la ma tu ma la ta mai ia pe mo ta to nga yo ye le tu puse me sa vai tu la ia ta mo mai samo wa va nga ta ta fo le tu mo no fo nga fa i tu papel au fa lo ta tonu ala ia le na fa yatu el malo ai le sol na tinga ina foi nei e mtanga venga so fo malo ina ta ape no tua sa o le fai tu ia na fa pe eu sta ia le ma se me to pole na ava ila le tumu te ilo foi la ki wala fo nga tu pe ia foi sa mo pe tu sa maki wan nafi sa o le ta ilo foi tanga pa lolo le tumu pe tu sa le tumu le ai ma ne fo ia le no le ali ta ina ta pc e fa nga fo le ona le tele ona yo inga ma o za mo tu tala no afa mai o le lo po fe sa o nei fa ma ipe mo i pe le o no le mau o tele ia tu singa i lungo le Facebook e fa le nga ai so fo malo lo ina fa le nga ai si o so fo malo lo ina fa le nga ai ale tu nga ai o fa pe o le fa polo kiki e stanga tal fa ma ia o fa ia i lo tala si le mau tonu i lo tangata al mela vai tu per ngal ngal so fu malo lo ina fa la to ngal ia a o mele ole fa nga o le social media e fa por kiki e fa ma isamo o le mau tonu e no tangata po fele tala moni a fele tala ma se tala le fa mau mo ia sa le ia ma ia fo ini vai fo le fia i lo tangata tu stala ma sa mo ato ia so fu malo lo ina ma le komiti la tona mai fa matalanga ia matato marmala mai le mele tu pusa mo o fa tu le mato ia o le wa inga sa mo na ia o fa tu awa to te tali tonu i fa mtalanga la tu sia no Facebook ki mai pe nei fa long mai nei si fo la mo le mo meta se sa tala mto fa long tala na mai sa o le ngata mai le pal mia marka penelta mai sa o le o langa so i fu malo ni tala moni na fa mau au tala ia tu sia tangata ma fatu pe moni pe le moni au to tali tonu o le si va ele o si tu fu ele o mara mala tangata ia fe ave ia tala fa pe ele fa ngo fia nga luenga le komiti ma le fa tonu si le so fu malo loina ia fa o le tau tong fiti o fa mai ia o fa mtalanga tu ina tu ia sa o le ia o to fa tau fo la na tangata i tala fe ave oka ia o matua fia o mafofa sa o le ia o mele va ia fa mtalanga moni mai le kapeneta e ele tu la o le malo sa mo ia me se fo fa mtalanga ia o mai so i fu malo loina ia fa longo fo fa ile tau tu mai sa mo ta se sa nai fa longo fa mtalanga na fa no kiliva mtu fa tu mo lo to silfia ai le ngalo sa mo se talo o lo mana tu to ni taimi ai ole fa tu nga ma o wa tele ma o ma tu ai nga la ver fa mai o le popole o le popole o le fa mai pe o le fulu
pe o fulu ele fa pele fa tu awol pole on tato fata malai le le awol pole asa ununi mo ia e to afile mu pe au ala va le vesi ona tangata i o mo fa ma e ta tau vo i la tu ona lango la to i afianga le mafa fa wa pele la fa ese ana tangata fa pe o wa ia o va o tu si lima mo o tato to no lango i fa ma si awi o fa ma ia i le si o tato e so fa ma isa ia e am se fa bena o pau o fa ma i wa fi o mai lang wa fi o mai lang yo ele fa pela to fa pe o tanga te lo fa mai wa sala pe o se le o pau al fa ma mo ai pui ta to le fa yo le mask fa no malima tala le va ya o le o me tumu ya e no fo le fale ma tam fa wa sa mo te le savili vo le ma le ta nei fa mana to ta yao ya e to tele lava fo ma yo ta no no ta to litio le mate ma mai fa mo tala ngai e tu fatu ya ma fo ma ye ta no mai il so fo ma no ina di sila nei fa mana to ni ta yao wa to wa los fu lo minuto te enele tu la valu ole to kwata leiva da to krame ya ole we swing ala tal no ngade ta yao me fiong le minister ya ono polo pito su o Williams yo onde de to e se fu 5 minuto leiva ya ole mo le no fa so atoi le wo ove il fesili mania le ole va so ne fa ilo ma ya ile to tele o tanga to mo no fo mau ni usila ole la to fesili e po o ai la to ya va ile va ngale le lo po ini sa mo fa fo mai le visa fa ngal nga le sa ale le o no ye alo po o ia da va no le mau lo no fo mau pe an va nga sa ta to fa ilo mo fo sa o sa ta fa pe o le visa fa ngal nga en fa ina apalai la ina va no ia le mai malo ni sil sa o le va nga la sa silinge fo ale la to fa mam mai no le o fu mai le va nga la sa ta to tala no wa va ila fa ila na wa laki il va nga na wa mo lo sit la no fo mau ia vi ele na wa tamani sila la ile o mo mal va nga ni sila no fo mau ale ya fa fa leila yo no fo mag yo o lu sul tonu minuto te ene el valu an se ko fale moe fa isko kolesa mo an se ko fale moe fa isko kolesa de lei
O le whaasilsilanga avanoa aveta vale. Ma le whaalolo lava e whaasilasila atu wai, wa iei nei se avanoa mo se tangata aveta vale. I le ofisa le komisina mawalunga o Samoa i Wellingtone. E mana o mia se tangata tino malosi, whaamaoni, whaaloalo, ma le leilo na soifua maloloina, e tā ua tele foi i le nei tangata, o na le leile whawhialoa i maisi tangata lau whainga alwenga. I le official komisina e mai sei ma le mamalu o le atunuu. O le malamalama ma mawhaiona tautala i le ngangana Peritania ma le ngangana Samoa. O le afsosani le i le tangata e talo sanga mai, e mana o mia le lei o le lipoti mai le ofisa o leo, ma ia iai le laisene aveta avale ni usila. O le nei avanoa e ftutu na i taimi whainga alwenga, mai ono mana o mia le whainga alwenga i le pō ma weekends, e fuafua i tōtua ngia le komisina ma walunga. Mo nisi whaamatalanga e mawhaiona mawaina mai lea, i le official komisina ma walunga o Samoa i le numero telefoni o wha o Ivali Matolo. Mafasile mo Robert Nico a pe emaili mai foi le info@samoa.org.nz. E mana o mea le tau au ina mai o tusitalo sanga ilinga ngana Peritania, whaatase maleli poti. Mai le matanga luenga o leo, whaapele whalewhainga luenga sanga lue ai, i le tua tusi e peona ta wailalo, Samoa High Commission, 5 Claremont Terrace, Galburn, P.O. Box tasi whātolu o Wellington, telefoni o whawhitulua o Iva Limatolu. E tāpuni etu stal sanga molnei avanoa i le aso wharaile, whawhipuari lua lua. Whaaftai o lo usainia le ofisa komisina maulungo Samoa, Wellingtone. Malo whaaftai ua solvale atu tatu taimi i le toe luas 40 minute ua te enei le tulai valu se fonga la mua mal tatu parame atal tai au ia toe fa malo me toe fa tala fatu ia il nei taimi le tai au ia ili se tatu fa silanga le ia tunatu foi ia moi tatu fa silanga le nei le molongo ina mai tatu ele le vanga le fe ngai mal fa nga solongo tu ipui le fa mai o le wil fa mo le faia ia se clinic ia po le vanga lea o lea mawhai o na o atu mai tātou tino o whai o le vai aso nei. O lea sola tai au, a solu furu iwa le Januari, a mata se fulu tai au tau whai le fiafi. O ila le Porirua Union Community Health Service. Ia e mawhai ona e a ngai o te ei le address leo le lua tasi Bedford Street i Cannon Creek i Porirua. To atu sila lea whapeo le watu o le vai aso e wha, o umana whai lau tui mua. Yo na nga ile I failo to ilo a momo man lua a nga ile I faile posta po le to ilo na tonu pe fa uma va so fa le fo yanga va fo I mal fa na vo ile lima tau sanga ga sfuta si tau sanga fa fo na faila to tui o ta ya ola fa fonga mai ya la va no ma le ile ina le Porirua Union Community Health Service ile lua tasi Bedford Street Cannon Creek po lua ye pe o se fa si la ta o na mo ta to no ia te loa o le wanga va o le pusta pele e sa ola to lo vas te lo pete o valu ta I failo pusta ia le wanga va o le wa tu te level fa mai tono ni usila nei ia ona ma ne ma fa so na fi stasio so mai Australia te lo pesa to te le ni se le tu no sa fa long i lungo le ia na mo mala to ai ngale Omicron ia pe a fitu aso la sa mafti ai tu langa la ni nivo le ulu ia o le fale tono le mana va fental mana ia sa no fo le fale ia se fo me va pe na ave se fale ma ia sa no fo le fale ia ma on sa ia la va so fitu ia le penedos tau fa tau mafa mai no le vai tu langa fa pena ia la to fa fo si el malo si la o manuia wa le wala pata ia el tato tu no ne ia la wata mai ia e pic pe o tonu alfa ma I lona o ngai masau I le alu ne po le onga to tonu o February a le valo ia nisi po le lata ia mati e wa faina o to ai le limbas fulu le valus fulu afe tanga tani usila ya fi alfa ma tu sa na wa mai va ngana fo le e fu le sao le pisi alfa ma ile o le Omicron ia o lapta inga le wa mai man tu fo le fa sa lapta inga o ta pena le o tato le na fo la wa mai lapta inga la wa tam mai ia e mautino le leia o le tūlanga na o le aiai ia o le ama whaiuna o tu le valus furu afe tangata a fieni usila
ia tātou tāpena i le whapeo whawhewhe mai tātou roi fu maroroina. Mo. Ala tātou tāpena i aua ne i awhia i tātou. Sa. Peo si vāanga tā ua na fia rongotu. Pe il vaenga le vai atu le a mai fo ile vaenga fo le tal sanga ina malo e ni so fo mai. Yo no le mai tau atu le tero fo mai e me se nga nei tangata Maori. E o atu le se lau ma le ono afe ia tangata Maori fo ile le wana nau ia fai ala to pusta. Ai fo anga va alto atele le asa mua mati. E vai lai e watu wai ana vave o la fai. Fo pene o la tau le wanga va. Na. Le ala o mai tal sanga pe faina na fai titi mai la lo lua masina por i wa o le to inga talana le to va tu le sa. O le to tele o la tau sa tu wai no e fai tu o le usala mo te mine wo ye email fio ya upoloka. Ia ona pono vai tu le news. E disi fale ainga nei na no kala estate o fa afia ena sala. Fas fu varu afer sala. Sa o le. Tele yo fale o loma au nanga yo sau le sau le lisi o sala. O ise fa lua fa tolu fa na sala fa ono fa fitu. Ai o le tele a o isi sala le te vai e. O nanga ia la to te fa fainga le ngina tanga tele ini tui. Yo e. Ia ma ele o le si va nga le taua. O me le scan. Ia. Ai la tu nei le ile fale o loa. E sau tanga scan lau pass. Ia o le tele lau fale inga ia la fu sala fu mena. Ia. E le o scan le pass. Sa o le. Ia ele la lo i fu mal tours fu afe ia le fasa. E fitu ia business ia le sa telefon. Na la. Na me Sabrina fitu ia business o fasa la ina le usta i tu la fon. Ma le tuala business. Ia. Ai anga i mai lola e o sa o se kale sia tatu. Ia. Ia matu i te le fa le sala pe ale fa yer ngal wenga. Ia. Sa o le. E fa mala tu fo i tatu e kale sia o ne sala isi o tatu. A wa le ngata le sala. Ai to sa ule ngole kale sia ngol news. Ia. Na. Ia te le o le vainga. Ia. Ia fa mala tu i pe tatu e kale sia fa la tonga po ala va me fia fai. Tatu walu pe le laina lungo laina o tu la fono le tatu malo ni sila. Ya lo fatu po kala pe fa. Ana fatu nai pa ngai uma fatu mai le sunga ya le sa Leslie Jesse. Ia. Ma lo lava fia le tamale le sa mo. Pio sa mo le ista male. E va pe foi le sunga luiva foa ma psua ya ma le sunga ya ui connetti contali. Ya to fasio ya Flora Kuso Lotto Erika Maoe moe pai ma le to tele. Ia mai la to foi ia le afai tele ona te fa no te minei ale o fa pa mai. Afai na te ala fol tai au ele ato tolo malo si fa ni fo ia le tele fia mai. Ia o fa ia langa e se fulu su anga. Ia se fulu manu malo tangata. Se fulu su anga. Iga fa ina tasil malo le o ia tulpa. Ana la tuel pa fa ina fo. Ia na fa fia vai foi. Il tato fa talo le tapena mai le toi quatta ile iva. A fare iva il tato por clame o tala la lungo le vai a sole o toi foi mai taltano toi foi le fiore le lipule mai Savelina Cassiano le frem telefon a far sfulu io il tato por clame o le se singa ile ngalo o toi fere mai a mate fa malu si au to pe tato a inga ma wo zamo au le popole io e tato e fa mo le tua tau te pui tato au le popole to afile mu per tato tu no per foi mafuta mai Samoa ia ma tato sta ia puinga no fu fale a ole o me tumu file mask per fa ti alu tfata u fale o loa pe ti al file o mask ia o le si vai fa no malima ia ma to mo fai to ai no le vai ma o fia to ai no le vai le vai auli io e mo elo fia mai ata time mo tu sabe te fa no tam foi ata po o time mo lava o te ata pi ese lo te mo le ata lo faccio por la mo le tudo le matua tata to pese heavy tama tama chorma awe Alright now, heavy tama production. Are you ready? Here we go, let's go.
ko ila kala le wa ko e po I kama matu I le maya tunga mai o limba pa o ngā le musika kama o le maatau kua kako uma
o le mamanu ia o lo maua i le YouTube le sunga ia alo ese po fuasale ia il nei vai ngor tato tua ia man fa fianga so filoi tato pola me atol taiao nei minute ia na molo le so tainga ia man fianga le mista ono Paul Apito su William Sio ia wala foi ia le tato vai nga fia mane foi ai ini vai nga fa fo mai foi tato tuna mesi tato lo mau nei New Zealand ia talo mai le fianga le mista nei minute lava ia al pese na o le ngor pese pe o inisio lo fa sili mai o le mamanu ia o lo suina le fanau ia po alo le sunga ia alo po fua a sale o rasela ia sinapi ia ma le tamalea o PJ po fua sale to es forma 5 minutos na tale o le tulai versi fonga le mua ia tata tu nei pese ia tari e fo il tato fa tananga nei taimi o le taiao o te fa talo fatu ile tunu nei taimi o fia lava le fo ma wala no le a fiongol minista ono Paul Apito so William Sio tu sai mal tato fa tata no so fo manuel o fiongol minista ma lo so fo manuel tu fo ya me se fo ile o to office mal tai nani fo ile tanto watunu o lo mau mai fo ile o kala nei ta fo malo lava le nga lue ma lo fo mo nga luanga le ni ba ya so ma lo so fo manuel ma lo fa tai ia fa tai foi mo taimi ala fionga pi ma nei a mata tu si va ngale le sa sili mai mata o fa longo e ina i tama fa na o sa mo na mai ngal fa vai taimi o poloka inei ma o fo ia ia company ia visa fa ngal wenga o sili la e anga va ana i fa na ia sa mo ila no por kala mele o no fo maule fa nga solo taimi nei o fo a fa ole
o le aufengaluega lava i le ho'i le kauapu o le aufengaluega ga e lē agava'a ae fuafua fo'i la le kuaʻiga visa gai o mai laga ese visa a le aufengaluega lea o mai e galue fa'amaitaimi pau le mea o te fautuaina ina ia o pe ui le ala o pe ona ia le process i le ua tatala ia o inae maua mai le tali mai le matagaluega laga mantua o le visa legei ma le avanoa nei fa'avanoa mo tagata ua o lē igei legally e faigaluega ma o visa faigaluega fo'i lea ua iai galuega fa'apitoa mo le tolu tausaga pesili atu. O nai tamana ia galuega fasimanu a le tala le ua mai ua madana'o company e nonofo a lau ofo iai le taimi o pemita a visa faigaluega 2 tausaga a ua madana'o la company e nonofo a faila o le aufaigaluega gafale fasimanu fa'aofi loa la le latou talesaga e leisi mea la apopole ai fa'aofi pe le talesaga va'aina iloa ai e agava'a pele ai laga e o'o fo'i totonu o le visa i le aufaigaluega gai fale fasimanu o e iai isi e agava'a a iai isi e lē agava'a e le o mafaia lana o vatu e a'u le tali pau le mea aua le popole pe afai o ua maua mai lana fa'amatalaga mai pule o company fa'aofi loa le latou talesaga o inae maua mai le tali i ina le matagaluega Renga la mfai na fai per company fai lo la tu talesaga io e o le fa'alave laga e faitete fo'i nei me o company laga o iai isi company ga e manana'o nonofo le aufaigaluega ai le o mafaia ona latou talia le aufaigaluega i tusa ma aiaiga o totogi mantua o lae fiafia latou fa'afaigaluega le aufaigaluega lenā i se totogi ese mai ai le totogi o lo'o iai lesi aufaigaluega tumau i New Zealand. Wa ngai e taunu va e malai alo fa fonga mai latou ai ta se atu ile Omicron le valo ia lava le au wata mai va il fa mai tatou e pik le fa mai pe o tu masina fo po mati o fies fu wa fe tanga tau mau o ani si va nga tau si fie le tunu o wa fu fonga tatou malo fa mol ia ua lua nei tatou feloaʻiga a le tatou lava tunu ma le sa momoli atu fo'i e tamaitai foma'i Dr. Terila Percival, Dr. Karina Gray, Dr. Letava Tafuna'i ia ma le profesa faumoina tai sopoaga e fa'amamlamaga ma le fa'amaninoga fa'ataua te le tatou tuipuipui ia le pusta pe afai ua sefuba le tausaga agailuga ua vā i le fāmasina tāua fo'i le fa'auau e ui le fatoa amata ai ia vavefai ia tuipuipui fo'i e tamaiti 5 tausaga agailuga ia a lesi tulaga o iai o le fautuaga lava fo'i anai foma'i a tatou ia tapega le tatou aiga e kalesia au talavou pe afai e ma'i mai se i totonu o tatou aiga o ua lava tapega o lo'o iai le tele o le information o lo'o gafa ma le tatou matagaluega le FPP fape fo'i soifua maloloiga e se sofo ani ai tapenapenaga pe a ma'i mai sesi e lē tigaiga ai ua mo'omia le nofo fa'atasi isolated tonu fali pei la tapenapenaga na ia ma le fautuaga lava lenei a lagona ua iai se fa'ale tonu fo'i fa'alogo atu le tino fai le siaki ma o le siaki la le ua tamafai e fa'alaua i tele atu ma fa'asafua atu o le siaki le ta'u o le rat o le rapid antigen testing o lea testing e mawhai lava na whai e oe ma e sila i ai mai loa ai pe te tau na whai le tisiaki e o na masani ati ai mai se la le temi nei ona i le vainga le mate mai atu iai e ui le ua pa u i to tonu le tātou community ai wha mai hoi i a Australia mai si asinu a ona solo ma pipisi le wha mai e maua le 5 afe o tangata mamai le aso i tasi e la tulaga na e ala van tatou tapenga ngai ai e lava le tele le information o lo iai na tagaluega aua ni nofo fo'i lele fa'apea sei fa'akalitali pe ise me tupu fesili ae o le fautuaga malosi lava tautuanā ma le tatou atunu'u le fa'auau pe o tuipuipui aua fo'i le popole aua le fefe o tuipuipui lava puipui ai tatou mai a'afiaga ma ta'utia o lenei fa'ama'i
O le sila tesle na eta o le fai el tangata ia. O lava sa pala inu sila maua fua le vaenga lea pe whatau. O le fufanga malo ia mawafua tani nei o la e whaakau ke whaatan la i whale talavai. Ai o le mele e popole e langa le eisisi le se kampani e nausia le teslea i whaakau ma mai whako. O okalale o le level supply le kaini ngei mo le taimi nei o le whautonga lava whaumai ia i tātou whiwhiwa i whoelele. Whai lava le au siaki beta i lua le vai aso o whapena lana watu le whaamua i le tātou au whaingaluanga whoelele whangai workers whale mai mai borders. Ai o toi titi whaalawa i tele le wha avanoa ina o le chest lea mo le atunu lau tele. Malo, o tonga lea ua lea fia le tsunami sa moa lau o yel whaamai. La se vai el tātou malo New Zealand i tātou motua Pasifika. E lei tele le tali e sa moa lo fua mai iai i le luosu wono o tangata la ua mai iai mai le vaalelele na sau mai Brisbane. Ia ma o la ua toi whaawau pele lantou lockdown i le tāwhio whinga i awane i pisi le wha mai i tua le community. A o whaawau pele whainga lantou tui o le ramatau te soswani i le wha soso atu iai o le vaccine mo le lantou tui o lantou booster. Ia mantu pui mo tamaiki lima tau sanga ngai lunga e le mai ala na tu ngalwenga na lo tu mau peso ta ingal dato matanga luenga malato fo intanga luenga i nisi me mo mi ai o tonga ia ele ngata fo ilava ile covid la to ia o lo pui pe ia nei te iwa tau watu nisi o va anei mo atu ai nisi la ufenga luenga mal covid pe o na ia va Australia le bolongo mai o lo mawanisi o le au waa i le wha ma la iei puipu nga whapena. Ia a o lo tam whai pēr le lau langi e watu iei soswani. Tātou tolu tātou waa lalo lau iei o lau o waa lau tam mal waa fo o lau ave iei ia nisi o lau saintisi ma masini fo ele le li wai leo ngā sambi le vaitau mapa. Ia ma o lo iei fo waa le leo le lawa ngā solo a ngā itonga e le ngata i lea o Australia, Britania, Japani, ma loa whakasi fo i tono Pasifika. O se tala fia e tū maupea ia le numera i lātou wa whano taloene whanalawe i le tolu. Tasi mai Britania, ma le tolu mai tonga lawa ia. Pau le mea o le whaima motu a le ua maua o le telefoni i tonga. E le o lava le malo si o lo iai a lo ngā lue pe iai malo o tonga. Ai o tai au foi to fa wa wele si fono fampitoa lava mo tonga mai ngā tonga leono ina ia fofola to fo el tanto mtanga luenga vai fafo le fama manga mo le appetite i mea o lo tupu ai tani nei. Malo whaftai, o le ale le whaunga po le graduation le whaina le parliament le tuputai. Whaina whamanino le vanga le whamunmon. Oi, o nei tai au. O nei tai au. I nei tai au le parliament o tamaiti al Pasifika i ua onga po i ua onga mawalunga po wala talaka fo i whai ui lato whai longa mawalunga. O lena amatal tau sanga lea sa o mai e whai ma intern e ngā lua i matanga lwenga i ese ala malo ia mamawai fo ese lato mala malamba le whai tinonga o ngā lwenga. O nei la le whai o lato whaunga lea le whai umai fo ele lato piliota le sa intern ai tonu. Ia le la si sa le vali atu ia e mo moni fo fa malo mal fa aftai ia tam fai fo i fa malo si aula to ia mo lumanai ia tu lai mai e fai la to mata ita i tu tono ngal wangal malo e le o lava fo ia tanto tangata Pasifika o lo vea ma fa u lungal malo ia si vanga na fo lava la ulu ia o lo vea ma fa u lungal Ministry for the Peoples e fo nei a vea fo e le fionga i a whepulea i mati apa, me whaarulunga le tanga luenga sul po maroloinga. Ia me se fo e le fionga i a toi le sulu Damon Sane, sa le ua vea me whaarulunga o le AUT i le mātou lava naunga. Ia to tele nisi o le tātou watunu e tūla i mai a vea me taita i matanga luenga i sisle malo. O ngela le whai lato graduation, toi titi mātou sawi vali atu iai. Ia whai fo leo se kala maali e wha malo si au iai i le au talavou lea. Lola ai wo mai I ta wa tu foi. Lava o le lava fa tai lava mo lo tai mi lo fionga fa malo lava fa tai.
ia wale lei faftai foi tue famanui al tanto watunu tanto tue felo ia ti te folo ia so ifu malo fa tai le fio min sta ono polo pito so William Sio le la tape da metal faulo na fa poponga O te toi whaatalo whātu le tātou tunu o se whaopopongo tātou telefon mai Samoa mo le whaai ungol nei vai aso. O le tae au na nawhi na maitawi nai le whaitau se lau ma se lau le mamalo le antunu o. Na lolofi matumu i whale mai whaai tu malo ma no whanga o lo whai ei tui pui pui. Sau nol te whono le komiti o whaala vilawe te tupu whaafua sei po le New York ang whilito mai manoshem leo. E na ua whaalau i loa i lantou mua lava na a fia i whaamai al COVIDis furuiva. Na matua whai mi whaalawe lawe i lantou i le wala au le telefoni, pe whea i lantou i le i whaia tui pui pui, ma o whea fo no whanga i e whai ai tui. I le wainga lena i le aso ana nafi i no whanga. Wa le tau sisia i loa maltulanga le whaavava i le tai lua mita i te tau ona i ai. Ai o matua lo lofi ma putu i tutonu whai te toa. Ma matua whaafai tai ma le ngā wenga i lantou sa wa ia po security. Ona te le fosi atu i tutonu le mamalo i lantou na fio atu. Wa fia whai o lantou tui pui. So noa ngā whili, o le mea moni lava. O lo o iaia i lantou ne le whaanau ngā le fia whiola ma fia pui ma le malosi o le whaamai. Peitai, sa whaatalinga tuli, ma le manatu mamafa i ai, ma te foi, i tu o lalo sa tu ina tu il silia ma le tausanga. E leo whaamautu mai e le te mili nei se i siaso to e wha wai, i av tuinga i le antunu o pe a whai a to e maua se awanoa, e te talai fo i le antunu o mō whaataunga, ma au o nanga mō nia. O le to'atasi le wā a fie le whaamai al COVIDis furuiva, le wa whaau popo atu i le isi to alua sa fulma leo no sa iai mua. O iele sa whaanofu e sel fan mai whaleolo, ma mata i tuwai mai a unga al COVIDis furuiva, o se tasi foi, na ngalue vāvala lata tele, ia ilatou e to se fulma le lima na a fie mua. I se pepo whaamtalanga wa whaamautu mai ai, le manuia uma o su enga i lantou po test al to tele lo whinga ruenga. Sa mua au i le tiutei no le pasese le vane le lea wa taunu mai, le wa whaanafu e sea uma nei. O le lona tolu e leo su enga po test mo i lantou ia, o lo manuia uma. Wa whaamau nia me fo i le whaai ungo su enga i fitu, sa tu i natu i New Zealand, e ono mo le sia mo le Omicron, ma le tasi o le Delta variant. E o mai le tae au nei, e le to iai se tasi wa whaai loa mai wa wha au popo, e le to alua se fulma le fitu, le na whaai loa le tae au ana nafi. E reporte le matanga ruenga o leo i lātou tiu tolo wha au nei i le vavao po le tapu ni a tole al tunu. E to alua i la ua tau fia nei tan malala, e lo la te atu le mawhina wina ngā ruenga manu le malo, e le ailo ni pepa tui, Fantasi ai, ma le tau si o le vaenga o talifafonga, ma le au maia lea o aloma whanau le taulanga. E se maia i la ua e to o lua i la ua i ana tau fia lo la whao ngā se ina, o se kopi whaafolinga o se pepa e whalua i eile ta vale mai le ofisa le New York, le na maa wai fo i ma se paipa e ulai na i le aisa ma se tanga pepa, lo su e na nei e le matanga ruenga o leo. Peitai o vavao o whaatu langa le matanga ruenga, wa toi au mai ai le whautuanga matsui kumsina o leo, ina i au tangia le mamalu le antunu, le ngata i leo taimi e talai vavao, mo whaataunga ma o nanga mo o mia le antunu, ina i tau sisia le lua mita o tutu vavai no whanga e ngai i ai, whaatase ma le tau sisia lea o le talifafonga, mai matua whaasaina whanau laiti, ona awina mai i le taulanga manofanga tumu. Ai mai i le sui taitai o le vanga whaupu whai le tua ngai, le fionga fontoe pia lo wofo, wa ia tu o lalo atuai le whainga malo ma le kāpeneta, pe le uala ngā tatau ona sila loa le whaasafua atu ne fuanga i nuu mafio anga,
E tawala tu le yali e mawhai pule o awhia anga te itasi, po ani awala e mawhai o na whaatino, e pui pui a mai ai tangata lautele i le ono sala la wato le siama i tua, mai pe a whai o lea, o le amatu a whai ngata loa o na ta o fiofi, le sasao ma le taape o le wha mai, i to tolo lea tunu u lautele, sau nola wafo, e sili le maui mea le lei, nei lo le toi a apatu, ua whaingata, pe ua le toi mawhai foi. O le whautuanga foi, mai le matanga ruenga le soifua maloloi na moti na whailele uma, o pepe fauia e le whaia o lātou tui pui pui, e na ia whaasusu pēra lātou pepe le teimile nei, se ia iei se fuafuanga saunga le mū matala whengai, e whaasolo ai le tui pui pui o whanau la iti. O tala fauia mo le whai ungo le neva yaso, whaasoifoia. E toi whaatala whātol whapoponga o talafoma le si ufonga o le lau mua. I se whailo ingal tamai tai pāle mea Jacinta a Joanna matus tala i lea soana nafi, sa ia whaali ailo na nau e toi fo i tamaiti i a onga a walo lato wola lau le lei, whaatase mani fautuanga manino i lato wa yeito mai whaapitoa, e nei mata upo. I se pepana tu siene Dr. Jean Russell o le University o Aukilani, whaatase maisi whaito whaa, no lātou fautu ina malo sele malo ina ia whaawopio na te tala onga na sauno Ardern, e ono iei lavani a onga tāpunia, pe a whaiele lava whaia onga ona ole lokanga le atunu, pe tai, ole whi auta wa tele maia i lātou, tu sa lava pe iele Omicron, ole pāle ni ia whaamauninga mamau, ole o whaawopio na nga ili tausisi ole whesota inga tamaiti, ia lātou wa onga, a walo lātou wola malolo ina i le tino, mafau malangona o lo ta wa fo ilea pepa fa amatalanga ele o a onga le mafu anga au tu o le pipisel fa ama itatono le atunu ai o lo tala pe sino fanga i pito sile atona fa ingofie ona afia ile fa mai na ta we Dr. Cherry Taylor Patel ile One News o le toi foi ia onga o se tulanga ta wa telemota maiti laiti fa pea mata maiti matutua. E to fasfulu lima tangata fo fa amani ele virusi mai tono le tunu pe ona fa iloina na nafi ma wa ato nei le to ivasfulu tangata fa amani ele Omicron it tono le tunu i se pepa fa amatalanga na ta wa ele mtanga lwengor so fo maloloina e to tolus ful fa tangata fo na fa amani ele Omicron o Aukilani, Waikato, Bay of Plenty, Taranaki, Palmerston, North Manelesoni le e tangata fōna whaamaoni e le Omicron o lo i le talitonunga o le whaawawuna whaapopoina le whainumero tangata fōe whaamaoni e le virusi ma i lātou sala talata i ai talua i whaingofio na pipisi le Omicron sa whaamaoni e fo i le matanga alwenga o le to tasul to lima le na whaamaoni ai Aukilani ina ua fo i ane mai le whaalinga o musika le Sound Splash i Hamiltone i le whaingo le vaiaso ma le Omicron le ua awhia ai e to lima tangata o loo i whale mai, ona o le Covitis fluiva ai to tasi i poto mō ngase ti ngā ina. E to lima sfultasi tangata fōna whaamaoni e le whaamai na taunu o mai whafo, pe ona whailua ina ana nafi. Ua filifili al faltupe whaaleo le tama ita i Karen Silk, mai le faltupe le Westpac, e ta iulu iana mata au taulu tama o hainga o maketi tautupe ma le whaangaio ingo au nanga faltupe. O le taimine iolo a vea Silk ma pulesili o le Westpac New Zealand, mo ua suitu langa ya Christian Hawkesby, le usi itie le sui kovana al faltupe whaaleo ina ua tu ua i Chef Baskand le ngā luenga, ele o toi mamau e mai al tautua yang ha, leo lo a vea nei ma whaululungo le tu taumta upu o le tamau a inga. Ua paule langolanga mo Jacinta Ardern ile tu langa pāle mia ma o se foi numero pito maua lalo, talu mai le tau sanga lua fisfulfitu, ilo ulua ifsili whapalo tau po feo maafuli i aile langolango le tunuu. O saili linga le Kanta ale One News, wa whailo aile tasi le maka ua pa uile langolango mo le vanga whaupawhai le leipa, ile wha se fulu pasene, ai wha maka usi ti aile langolango mo le National.
Tula mai ele tolu lua pasene, e tolu maka ua pa ua ile act, tula mai ile sfultasi pasene, a ile usuia le lango mo le green ile iwa pasene, e wha maka ua pa ua ile lango mo Ardern ile tolu 5 pasene, tai ole National Christopher Luxon, e se fulu tolu maka, ua CTI ile se fulu fitu pasene, ai ole tai ole act David Seymour, ua pa ua le sfultasi pasene ile 1 pasene, o le saililinga talwai le Colma Branton ia Novema. Sai ile leipa ile whātasi pasene, National ile 2 pasene, Act ile 10 pasene, Cranes ile iwa, Mamaori ile tasi le pasene. Na tu whaatasi le Colma Branton ma le au onanga le ilolongo whaamaunga le kanta. Le whaamautu ilone tona ile tausanga luafi luas fulu, ono le whai ungol tausanga talwai na amata whaamutai le Colma Branton. O le whaato atoe o leo leo te lengo le sitango le tau le soifuanga i le tausanga i se tūlanga mawalunga talu mai le tolu se fulu tausanga o tua nae. E tasi te sima le whaapasene na sitia i le tau e tutongi e tangata whaatau i le tolu maasina e o mai le whai ungo te sema. Masasi iti atu le 5 te sima le iwa pasene. O tau sa pito mawalunga le sitanga e au fiele swau umapenisini o tau vaenga mo umia i tutono a inga. Ai safa baleni lava ni si vaenga i tau o tau mawhaia sa tau ngofie. E ele talitonunga, o le ai pele wha mamafa avenga i tau o loa, ma le a wha a wawa i pea ina isi masi nolu manai, taluai ona o le wha mai, wha atase ma le poloka o le whela ua inga o loa. O le malusal si itanga o le tau o le soifuanga, e ono si itia i le whale tupe wha leo leo pasene tulu i o tupe, leo le aso solo atu i tau o whale, ma tupe no mo pisinisi. I whawhatonu sila ua te ena le United States se finangalo ma losi o Lusiena i whaasaina Ukraine mai le whaalapatupatonga o le NATO o whaatuptupla i eini lapata inga i le ono sa wha i Lusiona toa oi. Sa whao i nātul whailautu si o le United States o Amerika Antony Blinken i le malo o Lucia se tali alo ia i ona mana onga e whafoil whaale tonu leo utula i mai i le vama Ukraine. Na ta ue se minista Lucia o le ailoilo masu e lola tau atuno le talia Blinken satu inato Lucia sa lato lisi o lato watunga lunga e au fielo lato mana onga malo simo le NATO ina ia awana i seavano o Ukraine ma isi malo i tutono le whaalapatupatonga ina iwa ia sautona i ato sa moli mawinai le to o telo fita Lucia na vaai e tua oi o Ukraine ma o le vaai atuno i sisifo o le tāpenanga lea o se osofa e ngā peitai o lo te ena e Lucia. I alonga, o se tūlanga whaanonoa mo le ai o Wellington se whai unga e peona tue sifi e seini alonga se tolu le au kilikite New Zealand, le Black Caps, le safuafuaina e whaiaini malai i tutonu o le ai. O ana nafin whaasisila il whaalaputuputonga kilikite New Zealand, ni suinga i la lātou polo kalamel whaatulanga ngau alonga whaavao maloa li i matamaitai. Ina ia mawhaiona tau mamau SMI, matulanga lamatia mai le Omicron, o le awhai e kala i stetel talonga safu whaina le Basin Reserve a le Black Caps, ma Afrika i saute i le asoluas fululima o Februari. Ai o talonga i lua le T20 ma Australia, le safu whaina le Sky Stadium i le asos fulfito mati malis fulvalo, o sifia tunei le McLean Park i Napier, o le taimi mo le talo mailta si iwa 5 i le 1. O le alia i se talonga le Black Cap se whaia i le malai o le Basin Reserve i Wellington i le tausanga na ta o le polesilo o le kirikiti o Wellington Cam Mitchell. Le whaanono i nei avano le ale maua peitai e malamalama i mafuanga ua whaia i a suinga. Ua whaalauloa ina nei le uni la kapia New Zealand la la tautou nginga ta alofou mo la tau au whaavao malo a wala ta milsanga o le tausanga lua lua o lo o langolongo ina pea le Adidas. Vaenga sa maasani o na la tau sapalai mo le ione New Zealand. E ina ua mai ale lata ile se fulu tausanga talo ona yeile AIG lumo le ofu ta alo New Zealand. Ai o le ua suia nei e la la tau company le ua iai la la tau langolongo formula uni e ta ua le Altrad i lumo le ofu pito ilunga ai o le Ineos ilunga o le ofu vai ta alo.
O iulai tau sanga taluai na whaeloa le whainga pa anga leu ni la kapia New Zealand ma le Ineos mo se umio no tau sanga. O le Altered o se company nga o si oloi falani mai te le foilo lantou iai e le la kapia falani. E le talitonunga o auta i to ofito ali i matamaitai o le amomona whaalauloina i a tōngi ngā fōu. I a lantou ta alonga pe ato e fo i le ta amilusanga ta i to ofito le laulangi i le masina o Aperila. Tala fawia ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le tae ao. Malo vai ia vai la mana ia a si vale tai ao e se mela por e fota to ia nai fa malostino tai ma nei foi nai pese va na ia te siva mai ia mai fa malostino mai ia mai masa e ulau ko pai por ko lesa ma nei foi le tau la mone Wellington ma tango fie la ma lu fo le tai ao ia nei por dua me lo ia le tato ofisa autu numela lima sumartasi mar Kevin e por dua o ka semana i o le tau ia ai ele manatu o fuafuanga mga luenga o le tatu atunu ulea wa anga i ele nei tai au tatunu i New Zealand ia o lo solonga manuia ia au fo i le topitopia tatu ngā luenga e ni te ua whaina fo i seisi ele i mai ia fo i le nei yaso ma le nei vai yaso ma nei ele vainga le ana tano mai ele fionga Livingstar ono Paul au pito su a William Sio le ntala noa ai matufu ele po kalame le toi kuata le iwa ia fa pe ona fa fonga mai o tou ia ngaluenga fa vai taimi a mesi lava tatou ia le au le ngaluenga fo le falifasi manu le lalo i Nelsone ia le tere mafuta mai ia le to tere na yuso ia le falifasi manu na i Nelsone a fa pe ona o tou fa popo ia lau kon karate
le pule ma le falfasi manu na te iai. Ia leo fai mai le sunga le minsta, le fionga le minsta. Ia mana ia loa la le ngā ioi le taimi nei. Ia e whaaufi ia tātou tāru sanga fu le mo le nofo mau New Zealand leo wa manui ai nisi. Ia o le tātou watinu. Ia ngā luenga fu le ona o lātou visa whai ngā luenga. Ia lena mafu ai ona tāru sanga i nofo mau New Zealand. Le lau wha manui ai ia le ngata i le tātou watinu. E whapea fu nisi o tangata Pasifika. Ia whapea o naua to e whaopopo lau tō konikarate ina le whawhasi manu na te iai. Mō tātou i New Zealand, e lawe ai vaenga le Australia, o te ropo ai i ngā Australia, o te loa o whaamurianga nei mō tātou, e maise lawana ngā ruenga whaawai taimi lea, le vaenga leo le whale whasimanu, ma nei a tere le tūlanga lea, ia, whapea o iei nisi o lau ai ngai malamalama iai, o tātou e whainga tātou ia mai Samoa, nei usofo ia malanga mai Samoa, ia manei tō whawhine ngā ruenga ia le whale whasimanu, e whainga tāona malamalama i pe whawhiona apalai, i whaatumu forms, ia nei o ai ngai nei New Zealand, vili iai, ia e soani atu, ia e whaifo istar sanga, ia li lope te walaki, ma nei nei ia manoa, ini lope o tu le, ia iuni ia po o au kuso se tema, ia ua mau atu le tali, ia o le tama lea, ia vape o hau leo te whaingano na whasimanu, ia le tama leo tasi, ia leo ua talia nei lao tar sanga, ia veai oe, ia ma kiwi, veai oe matangata no whamau New Zealand, whanga ioi la, o awa noa le au maua ia, ai, e te iau walaki ai. Mo ai mesi ape whapea o lau ato e whaopopo le konikarate le ngā ruenga nana e saui mai Samoa. E mesi la walwaenga le ngā ruenga i ngā ruenga whaawai taimi. Ua luas fultasi minute o te ai nei le tūla he iwa, a whare iwa, o le proklami mua le lua afe, luas fulma le lua, o tara lau alunga le vai asau, e leo ta pena mai le whionga le lipule, ia ma Savelina Kasiano. Ia ai malo, whai maria le tai au, au ale whaamvesia le tai au. Yo ma ia fai fia ngā ruenga tātou. Ia wa pe fo nai te wa e la ngon wa tau nu wa fai ngā ruenga wa vole wa te ia wa e le atolo malosi. Po ni livalo ulu ia. Fa no de pule se ia le siaki fo mai. Tau ona siaki fo mai wa le ilonga se i tu ole nei la langi wa sau le fa mai. Ah, tami mai luma, tami mai. Oi. Ia le o tātou wa ia tu ai fo ile tu langa wa ia tātou tu no Samoa. Ia lau toi lofia tu toi fai tui. Ia aua, ona ua, wa ai lau tau ua tule, le wha ama i Samoa. Ia mo tātou ia, wa anga waa fo e fai le posta. Ia, wha mano fo nei taimi e, te ale fai lau tui lona o le posta. A bese fai nei whanau, wa lima ma le sfultasi tau sanga, ia lo wha ngā solo pia tui pui mo tātou whanau. Ma nei a le whaate o le tui o le tama ma le teine po o le whanau. Au ta pena i fo ia ea o ngai le masina fau. Luas fulu minuta te nei leiva, leo luas fulu tolu, watu tātou pese lea, ia o le teine o Corina, mai le matangi mai sae, ia matari ai por kalame i le tūlai a whaleiva. Ayo man chulo la Corina jotashi Corina 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 foi mai aita If I man chumalo ma fa Taimi mua chatala no analoa Sonai fola ina ule chaula Ko ai wa fashe ina lo ma fa Corina 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 Foi mai aita Ai ula vai le atala no ana Wai pule o stafine le lado na ba Ai lo tu mau te o lo fa Ai talo sia ia u misi o taola
Corina, 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 foi mai ai aita. Oe Corina matua leva na usulta fa tau se falau alto ina ya na wa seuli ainga wa e puti fai fale Corina fai fale mai tanto me alta le fato amata alta na usulta fa tau mai se falau ma se pata fai li puti alto ina ya na ese ainga na wa e puti alta ya me le Corina fa longo mai wa tau lo ilo na fa ola lauta vale ya ma ya tu o le fale o le fa tali mai sto ina ia wa vo se lua til ta yao ia ona fanga sorelo fu fanga melea ia mo ta tu ia la tala ya Corina se i longane Corina womana o mia lava o ia to ina le ta yao fa mo lua se lo minuto te ne le tu la eva ia le vai ngore tau tu si fonga la mua to fa malo atu ma to fa tal fatu ia ta tu maftanga e umi ta tu maftanga ne yaso i lunga ta tu wala le o tasi on tesi ma tasi fa mo fa pe fo il Facebook mo le YouTube ia malunga tato e fa talo fatu le fa vale talo fa ina fa vale le ala fo ta vale afina tinga luele nei taimi ma futa mai le tato poklame ia ma lo le fo le taimi le ta yao e se la fo nga luenga ta vale afio lo to nga lue ai ia le vainga le taxis o upas o loli o pasi so sto inga ta vale afi ia ma lo le fai mali ore so ona fa ana tina tiel taimi ona fo i ya mi se fo vainga le la pasese yo fa talo fa ne la pasese na fa yo le fa talo fa tu tatu tua pe fa pe ona piki la pasese le ta na te ruti ti mo moli o le va le po fe la ya fa yo le fa talo fa tu tatu po le atol ta ya ma lo fo le taimi le tua si fonga le mua luas furiva minute te luas furfito minute te nei le tu la eva le sauni mai po kala me o tala la ulungo le yaso ya pe ona fa ilo atu proclaim mua o le lua fe lua se fulma lua fatalo fatu ya inisiu ma fata mai fatu ya amelia fa moana pa be foi e fionga tu fa sina tau vao elna ya ma se uso fa Nicola pepe oi talofan Nico ya no vatu mo dia foi nga luenga lo fenga ya Australia pepe sina fa ma Australia le temin nei yo ya ai na tuana pel tatu tinu isa mo ila talo le hala le temi talo ai le so temi le aso ya mana tuana le tatu tinu arvat foi ya le so tasi le avta vale le so ya lo ese po fua sale po fese foi pono se awala o ta amilo milone le tamalo le ta vale ya mo dia foi nga lo fenga mo le so ya fa pe foi ya le fatua ya masi ya falva ai yo tini o sini Australia manu nga lo fenga mo to tatu pesele sa un mai po kalame o tana la walunga o le vayaso. Whaalalo lo toto ma walunga, marisunga ia Joshua Oilia Matu. Ia o nei pese fau ia le ua hae mal teimine ia tupulanga talvou. Move, shake, shake and drop what your mama said. Move, Whakatau whatu tamale ta asolo le neta iau antele aliva. move, shake, shake and drop what your mama said. Ua lue le tato pese le na.
so I sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Lama alipsili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no folene ita wai so se sili la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua E o teo folofo fatalofa atu le whawhonganga le tino o le nei tae au fo a o le amatanga mfo nei o Polokalame pe o na taltano tuai o nei Sabalina Kasiano i tala la ulunga alwa yaso. E ne fatalofa atu ai le au whangalunga pa ia le atua tupu mai o le tino ia mal pa ia la silasi o le au whawhonga alisi ufonga lau mua. E o tofu mai mua mai lunga o penga o sota inga i o te whailangi. Ya malola va sui fu maua malangi ma te tonu na maua o matatou se a malolo fifia man saunga le mu ia le o tatou to e aulia maili nei fo i a masina fo o tausanga whaiunga o nei masina o tausanga fo nua felos fu male lua ia matatanoa tu fo i pe a fo salonga o tatou Polokalame nei e vaenga o tatou ngā ruenga e mwhai o na tala noa tu aima whailoa tu fofuanga ngā ilumo le tiu nei ia ma tala la walunga le vai aso. Tala fo Sabrina? Ma lor sei fo lau whionga pensanga toi wha tala wha tu ile malo lau wha whonga nei tai au. Ia ma lo lau sei fua ia taton fo isa manuia uma ia ni am tangal nei tau sanga lua fi lua ma lo lau lau nsa. Ma lo fo iwa o e mala wano le ke lua nafa ma tala fo ia staitas ia so vai so ia ai mi se fo ia tasi sa mai Samoa ia fa malo fo le long pu ni le malo le tunu pe o si vai ngai ta o tele ta tonga runga fa sala tala fo ia staitas ia ma o tele o si o tala ni yo le ma tom fo ia fa a wi ni atu ni so vai nga ma fa la tele atu ia fa mtalanga ia mo le silafia o le tato o fa fonga mi se lava nei tamam tina ma tua ia mai la to e fa le mo lele man lele ngana fa Britania ia o le ngana o tato Polokalame ia Sabrina ton mo tu nei vai nga fo le o le anga i tato o le o tato e la lo le o le red traffic lights ia po le moni mule tu sai fo nga fa tia le malo e pui ai tato mai tūlanga o wha mai o ma wai tato i New Zealand i malalaulangi e a mese lava i nei New Zealand o le ala e wawa ai fo i mātou saonga le mo le ngato i mātou nei i lo ofisi whasalau a o tō fo i o le malanga mai ma fo i anga i mai tato ofisi whasalau ma whai toi Polokalame o le vai aso nei ia sa iei le fuanga le amatanga o le vai aso i nei fisu ia inga ina wa amata lo le red lights ina ia siaki lau whainga ruenga
Iai nisi malanga e se atu mai nei, ia iai fo stasi na o mal tato ofisa na whaapea na whaatasi ma se stasi ua whaamawania le virus. Ia nana whai umusiaki ia whaatai le tua mo mai whai ungo siaki nei, ia le se afo se wha le tono sesi. Ia peo le nae le tau mwhai fo lala tato ina pui manu le au whai ngā luenga, ia waa ma mai mo ni mato. Ia o le whai fofuanga a whaapea tō ruoto o tōlu nisi o mai. No ingo tangata nai tau mwhai o mai ina nofo ina isolate mai le tiong whaasala lau, o tulu tato ofisa whaasala lau. Ai tonu se fio so ni fo ina mo ainga wa le lava ni potu e isolate tanga te fale pe ava pe o tulanga le e al mato tonu na no fai me le lua fe lua sfulu na mota to le covid o le delta e ma covid na no fai lo le tonu ale ala va tulanga e ava pe to lua to tolu tanga to mo ia ava pe le mai tele em fai ana nga lue yo la tona ye tonu po fasala mo fasala o tutato por kalame yo tulanga la na ye ai pe o le fadinga na male mo tato umal au fai po kalame si ufongo la mo na ole au fai nga ruenga al si ufongo la mo e fatanga ono mai tonu le official terminate ale au fai po kalame uma ia fa malulu atu ole au fai lotu ola fai mai tato sauninga lotu ilunga le zoom po lunga le telefoni o mana so tai le maftanga fa au Reverend Malaki Moe Ava ia matala no al tulanga le ia o yaila le maldianga na au yai ni si le lalo o le red traffic lights tato sauninga lotu e fai mai lunga o tato so tai nga fa teknolosi o yai nei le au fai por kalame fo i o tulanga na la yai on sai mai fai mai tato por kalame lunga le telefoni ia pe tal no mai fo ina watu le link le e fa nga mai ele lungo le zoom e pol tato 3CX ona fa wa le tato pol kalame au tato ye la lo le red traffic lights ye me se va ai fo po al swinga ye o tam fa la vai ne ye pui o le o mo watu nei le tala e fa ya sina te le o le anga ye o tato inga fa mai se sistema tanom saulin ye tau volanta to no fa ni ye o leo amatanto e whaasala watu mo campaign o whaingo tuinga o le sfululua lima tausanga ngā sfululua ia ma poster. Wila tau leo o ma whaitu i tailua o le mau watu. Tō te leo o hol taimi tauna whai le poster shot. Ai leo whaia. Ia tō e whaamalo si au watu le tato au whaafonga a mesi o tato ainga. Tau tuana e pe mawhanwhana lava le sefi o le ainga. Pea whaapea o whai umatuina i tōru. Ai le anga pa fa pe o fa ile tu yo lesi ele fa ya umutu yo isi ai e fo se so la ainga le fa ya se tu ye tauna lot fa ta si mo le ainga fa ta si le me ina i fa ngu fie fo le sang le mo ta to ya ole tu langa na le ye le o amatan fa sa la wa tu inga ye fa ye te mi mo to fa fo ngai fo e fo is tu inga le o ta fa mo fa e le PIC e Newtown o la solima e o February le fofuanga yai e fo le tui le fai nei le astona e mai se ata penanga fa mamla matili atu i temi mua e vo sa fatana no le soma fata hele matatia i lungo le tato le tioma tufu e talta no atu i fofuanga a le DHP mo faingo tuinga o le tulanga i tato o nanga mai Samoa pe ona mai moa i fo inisi o le malu le atunu ia mau fo ilungo le tato tasi o ono te isimal tasi o le fufuanga nei male amatanga ta lo le tasi nei wa uma le tasi o ono te isimal tasi e ona se atu lo le ia tasi se Samoa ai pita e inisi o la to o whanongolongo le tasi o ono te isimal tasi ia na talanoa mai mana i voi pe a maua la to se vaengo le whaasalonga lea e le wa amata e tutu mai lu mai umolo tato telefo le hulio le aso mafua pe o aso e mansani ona fai e male astofi e ona se atulo ia ta se tato fanglongo fo i fasalonga mai Samoa o le fofanga mole nga iluma o le tulanga na o le ai o telefo yo fe au ma famatalanga e matu a mese lava fa sisilanga e mfai fo na mai ta se mai Samoa ile taimile a malolonga luenga ia na ave ia i whasalonga i tautonua ma le whaonganga o la tele ile
fo ile ta sau ona fai ona lo ta vale e wel tel tunu tu sa uma ta to po Samoa po Amerika po fia e ia tu unga mai inga wo mun fa ta tia mai malo e ngata ile masau o lo sa pe ai fe lo ilunga la wol sele e to inga fe au na fe tau I por kala mai Samoa e fo isi vai ngol so fo malo lo ni lo mo mai nei ta to fatas tala fia ngai fo ile mai lunga fa malo si au tanga te nei o fai tui ia o tūlanga nei fai ona fa so I lunga por kala me por fa salau ni Wellington ni po Samoa ia po fia lava ia o tūlanga nei ai ia pe o le vaenga na ta tonu na o fa moli ina to tele o to ringa tele fa no fa fongo fo ia tasis ia ai mai mo fo inisio anga ti nga ta vale nei fa solo sa I polum sa vai ia o to fa mona tu mai ta to na le fio za mo me mo to inga ta le ia pe ta I wole mfai on ta to fio ai on o tūlanga o le fa mai ia pe o le o tonu ana nei le fa mo si fongo lo mo a mai Samoa ia tatou o le mawhai tatou I Samoa ai a mai Samoa I tatou mo waila I o wainga o lo peo na iai le fofanga o lo whaasolo peo tatou a tūlanga na mai Samoa ia peo wainga nei mo mua toi le Savalina ai ta se atwo I nisi mta upu te loa ia na ngatal tata no lunga le tio po le aso tolu e o le masino te se mo le uta mo a tole masina tele ai si mo tala tupu taimi le a sa ole ia ai te loai tele nin tala e tano le mai mo malo le tonu e fai lo tongi ngam tasi ia mana ia lo pe am tasi ni tai au ia ai moni le lau fionga masanga ia pe ole tala le la walunga o mato lua felua sfulu sau lua felua tasi le o tato o mai lua felua lua ia o COVID sfulu I valava le ai e tau la ia le va ai tele o am talanga ma report ia ese asuinga falling of ai o le virusi a o COVID sflu va la vale ta solo ta so ni vai ta moni o isi vai ngo po kala mo ma o po fa ngo fo tau sanga mate to va ai to me man tu ia wel fu fanga pe o isi taimi le ngal to lu to ia na COVID me le a ta to fofuanga o malo ment tupu to no la tu no ne malalang ye pe ya tele o mta opo o bangale COVID mo ye inisio vaenga na ye ya o mta pe o mele o taula I malalang e la mai si vaenga pe o no vai tu lo people tai o nele na tan no mai se vadi nei le tu lang o le taul so fuanga a ya te le ale e vaenga le va ya foi o le tam fa le malo fu mai pe fa fia ona saunga le muta to mai fa mai o le anta to mon mawina vol tu langa na ia nisio o no o la lang to tele tana ta mali diu ia o le fa mo al malo ina ia tau fia ma ave esele mai le mai nei New Zealand one mo wita to ia pita e tamu fainga malo na ia e mo I na sao to tele tato na fa sao mai ai na New Zealand fo ina fa amu ia malite lo sino o la langi o no le tele le taimi le ese virusi ina wa amatana ta fia ia malanga mai to New Zealand e pita sa wa ia tele fo inisi ala langa ma misel au fai pisinisi mai wa tauna tala borders a mai ia ola pisinisi ma ia fa la vel tau so e to alfa malama fa sa mai tonu ia so mai malva e mo so mai le virusi ai muli so mai tanga te tonu ia la uta to va ai ne mele tu e le ngata I le wa amata ona sa fia mai si vaenga io o le COVID sa mo mai le delta ia wele si swinga le o mai le omicron ia le sa ta mo fa ia le malo ta fia wa fa pe va vetele pisio le vaenga le ia le mo toa ile ai o le wa amata ona va ile malo o talia finga ta ona to ta fia o ye si vaenga o New Zealand le o mo wa le vo ta to mo wina Samoa sa pui manu Samoa ia na tatala lo le malanga le na vatu le vo fo insta tang isitanga te fia mal to fo yo la to no fa pena New Zealand to tene tanga te New Zealand le I ro no vo fa
Ia, e te tala lo le avanua. O le avanua ana e te lia le tūlanga e o i le atunu. E la o vesi nei Samoa. La e fo e mo tūlai mo e makiri pati. O isi motu la e ti o Solomona. Ia asa sife mai la tō na ofiti ale na moa i maua le wha mai le pe o tātou. Le na o me le virus. Ia o le ala o tātou wa le tūlanga le o tapuni. Ne wa o la tō le mele na mo i tātou o le whai on whia i maa. Ia al wha la velawe. O le ala pe o na isi vaenga le na tano nei sa mataulina. I le tau le soi fuanga a. Ia. Ia o me umana i tua o mene. Wa e whai o le whainga tā o le o tātou puipuinga o tātou soi fua maloloina. Ia ai oso mai isi la mo meo for ripple effects po isi vaenga i e whianga i o i tātou. Awa a whape e puipui wale tāla i a pōle so wale mwhaina whiwa i mai wa ala o mai o loa pe o le masani ai. Lo inga la titi o loa i e tau wa i e tangata whātau o le mea tupu o le tau e alu ilunga. Le o tātou mauti tau o whaunga o whale. Whaite ta inga. Ala o whale ia na fōfua mai le lua awhi lua se fōle o mai nei. Ia o isi a whale o atu se lau awhi le tupe o whaapopo. Tau o whale a. Awa a whape o le pasene o le inflation po le tau o soifuanga le wa o si ilunga le lima e tesi ma le iwa na wa iei. Lima tesi ma le iwa. Lona winga. O le tau na le soifuanga a whape o tā la le na e whaatau o lo o loa. Al temine le wa lunga tesi le lima tesi ma le iwa. E whaapopo o le lima tesi ma le iwa pasene le tā la na o le tau na le la e whaatau whape o whaata inga o le whalawa. Se infa ngofia na. Ele mataulia voi tatu i tai o i le Wellington. Masani ana whaatau le whalao le ta o le tia pata. E whaatau ma le New World. O le taimina sa lima tā lai vaiva a tato le o se maitei. Le umiasi tā la ono tā lai vaiva. Ana o lato le lua vasta o vai. Ua fitu tā lai vaiva. O te ia le umawa e kulisiti. I o le tauna. Lona winga la lau tupe le ana i mo le na mau le whalao le a. Mule a unga. O whaapopo e o ma le taimine. O lua tā la le te sua e whaato le tau le whalao. Ia o le whamtalanga pupu ana whaingofio o le inflation. Waru lunga tau o soifuanga. Waru lunga tau o loa. Ia ona o awhianga la ia o le utua ia. Ona o fofuanga le malo e loka tato pisinisi o le mwhaina whiwa i mai. O si lunga tau o loa. Ia a tato vai fo i lisi vaenga. Seolina le opo nana tau sausoni ma le vaenga lea. Pe le saunanga le whamani ai lau saunanga msanga i le si tia o le tau ma le whainga tāl taimine wa makan amata poloka i anga luenga tele pe o whale na whina matau e su e mo meo lau papa o le meo le chip e whaile le ngaluenga fo i lai whai moto atu ia wa tele o mea wa umana whaatau i whale i whaatau i te peo Bunnings mai ta tia Company te tele wa umana o kai tangata ona ia na te alwa atua pi was sold a wale ai ma se tele o loa ia na mato i sue i ele i maua la lisi wala kila na maua lisi tuainga o le tangata ia o lisi tuainga ele i maua ia pela lai whamaile i o la wanga i mai o mena lai tupu i la tonga albenga poloka ona e wale i se lau papala le pe le whai taipe o le wolo tato whale lea ma tūlanga whale tonu lan lao le uti o loa poloka inga alwenga pena e sauno ia walu e fo ilunga maltau ona utau le isi o loa na yo tūlanga na e le ngata i le ia matauria o lewa a matala na uti ele malo lewa a matana whaitalanga ia o le leanga fufuanga le malo le walu e lunga le tau so i fuanga a ia e whai o le tau mwhai e sefe tātou mai le whaama poloka lai o le mwhaina whiwa i tangata o le ai si pisinisi le sa iai mangawai ia ana mai whapea lai tu whaua e pia tatala pia po le hale meo i tātou o lo inga o fiu tātou e tanu tō telo tangata mali rio pe o nuu lai whafo pia tātou vai le mena tupu Italia mai si nuu ia na le iangu tele iai ia ma Amerika Australia o lai fui ale whaama i le taimina i whaitau fia awhi lai mo i tangata Australia iau tātou i o le mo mai pe tōtu wha to ngā numero nei lalo mal se lau te mini ia e pe o le wawa e to la anga i anga i runga tātou pe talwhenga i valo anga nisi le wha pe mai ono o tātou i numero stili
e o atu ale masina o me pe leo whaasosolo tātou. Ia ai uwa wa ai o taimina o tau malulu. A tele vo ina nofu tonu o whale mta punipuni whamalamu. Ia mana vai whaatase ele ea lea a wherorua ia tona. Ia mamawai tātou le toa inga vairusi le pe o na atata mali taimine. Ai pe o la wa ai le tūlanga le inflation le si vainga nei lau pepana Saulina. O le tūlanga na ai alu whalolo le taimine ai tau o veches. O me ie whaatau o ka pisi o letters ma mea na. O le maurunga i o le taula ie nei o moa ano manu fasi. So sto inga o lo le taimine o le o ia. O le si mea na fi te tātou Pasifika e. Ia roa tu neva le kilo le ia o le val toast food, fast food. E fefea le ai ale a. Ia sa o le. O le lo si le whaatau le apa tuna bola. Ia o fo i apa tuna ma wa hula fo o lunga tau. O le situ langa msanga pe o le mai a wa mo lunga le tau o loa ai le o ngatu safo i male. Ele o te lele si tanga o tongi wa le sau pe lua te simal fa pasene la si te ekto. Te afo le lima te simal e baks. Ele le va tune e sfu volta la lima sfu pe fit sfu esa ele tong pito maula lo a. No mai lo le fainga malo le mana o la tau sanga o masi si ilunga. Le la o mai ne lua sfu ta la le minimum de tong pito maula lo. Fo le fa tulanga mai tula fono le malo. Afa pe o le supermarket pe le bot fa te supermarket. Atanga ai tanga tala tonu pe o le toast food tanga te fainga luenga pe limas food. A si o me lunga tongi tanga tala sai la lo los food a. Lo inga e fika foi la to o lo e fa tau mo le tau fa tau ina e mo tu pe tongi e le fa tulanga tu le malo fa tula fono ina le malo. E le fainga fi. Ia na lulo le ilusu tu pe fa lo lo tongi tanga te fainga luenga. Ia o i fisidi o tātou leo whātau, ia si ilunga tau o loa, ia o le tūlanga na ia no tātou no fo le tua ili mālo. Ia. Le hanga fufuanga le mālo, walu ilunga tau o soifuanga. Ia le mawat, o le tau wale mālo po anisi au wala e wawa ai ai. Awa, o le tua mawhai o na maua mai le wage subsidy le pesa na iai i tele o taimi. Ana e o te tātou no lai wawa ai nisi o officials po tangata fo inga lurui office e le mālo. Po la isi tu inga me to tia me fai ona foto ina ile minsta tu pe ia me fai nga malo o si awala me fai to va e fo fo mo termine ina ia tau fa pa le ni ile tau o lo le walu lungo ia ane o walu lungo telefo tongi ona istangat ia o isi a inga to tasi tangat fai nga lungo a fa pe o le tulanga na ia fai asi na fai nga ta o lo walu fo lungo le rent tongi o fale. Ia ene o whaingo fia le termine e a tatala nola i tūlanga le fufanga pe ona i le melo no for isolation. E avo i isolated. Whano fo isia. Whano fo isia o tangata. A pe a molo se sil tō whale i le mai. E o tau ona no fo isia. A wha pe ala la inga le fi o mai le whale tas. Ia. Tas i le whale ese tu lo whafonga le tinu. E whawhia na isolate ngata na ai le tasil whale ese le la mo le tasil whalta ele tasil e matua i whangata ele ngata i tatau inga Pasifika ai whape na voi a inga umweni o whale umala i to telo whale nei na le tasil le bathroom tasil whalta ele tasil whale ese o lona winga o le matua i whangata i na whai o fufuanga i a a tonu o man whawpolala a wala whai tatou Pasifika. Ia tono le si awala le vava i tele a mea la ia tatou pe ia e kalesia. Oa e tatou ho le me whapena. A tono e mwhai ona tu awa no e whai le ho le o isolate tangata e. Whai ale le pau sisi nata e o voi. Ala e mo facilities vo i o e whao ngama. Wa le au mamai umai ala tu whatasi. Pisi le a whapena lo le. Tu wala inga malantangata mai. Ia na wa pisi atu ale mai si mamai whatasi umai le au lutu. Ia esa oi mai sa pe a to tele tanga te tono la inga tas ia wan mena mo tato ainga Pasifika wai to tele tanga ten fatas ia a tono fisili la le awala tau fai pui au nei tato o tulanga le ia o le ai pe na pespesi atu fai lo tui o mal tui mo fai le tui lo na lua fai le pusa shot le tui lo na tolu le foi o fa solo ngai la lo tupulanga le lima tau sanga sful male lua faiola to tui fa malu si au ita to
A mo tātou wha mai tu sai fo i ma whamtalanga ai o lo wa ai tūlanga i. Ia te rea whaina tele. Wanga nai ni se fo inisi o la tō mai tū mau. Ia pe e whaisina ti ngaina. Ia pe o tō te lea e lau i tui pui pui e so ni wha ma fo i le tūlanga la iei. Ia pe o le vaenga na le o i tātou. O le whainga palo te talo i pe sa ma lo le leipa. Ono COVID. A leo e tu le ata le pe tu la imai. Leo amata na tawa wa isa linga. Le ane whaina o telefoni el te au i le mai vo lango le tunua. Pe leo amata na wha solo na palasi la lo lango. O tau wila tangata, o tau fiu tangata. O fiu le mele o le loka. A loka pe o mele na i au kilani. E fia e vai aso sfutolu e vai aso. O le matua i umia o na vai aso na loka i. So tangata la te fesidi ai a tonu e leise se fia malo. E tua i umal malo o na woloka la to. Ia nau amata i tata voi whaata i tia lango a le whainga malo. Ia ono tu langa na o tau whaila to e whaile tonu mola la to tel tununga. O tonu ia talawhea ngai mo New Zealand tato e tausi umai tato. Ia o tangata le pito i siniti ngā ina ma la to ia o lusia la to pisinisi. Te le whaale tonu e nei. Ia le ima se so la to fifia malo. Ia o to ngā tūlanga na le oi. Sa pula le fitu o Jacinda a joini le taimina a le amatanga mai. Ia ele fo se la to me fai pe fa e fa lang fo ia la to fai ngā tonu nei I fau tuangolo o tu ina tu I la to e fai o le o fai to fai mta apuni o fa mai pisi ia male. So I fo malo loina. Ia le fo va tu I meo rats a po rapid antigen tests. Ia pe o tasina vaenga le ua tele ina na tu malo sel vaenga fa faile le tuangai ia mo tua fesilingia ia ma tua ia ia alfa nga malo. Wale fa tele ona ia ma fautua ina nisi a mese fole tuangai ina ia talia malo fa ngango meia. Ia au tele lopo la mea na laina tuai ona fa se fai unga fa mai ala to ele o sefe le ato toa ele o ele afo ele o sao ato toa ia. Ja, for I results po I unga o so nga fai mea. Ia na to so mela le la wo mal te mine. Le wala to talia. Ia o ka ia mea isi company au tu malo fa mo malo mai fa ta se mato. Ia na fa so to le mato po fele vai ngo New Zealand le mo mi te le na va tu la ia. Na la wo so to ai sasa I le tua ngai le malo. Leva na fautua ina o toi whai e mai mea nei to te le talia. Le la wana fo company ma oka mene. Ai no fo to wau whaatasi mai ai mai au. Mo mai o kalmalo ai muli oka. Ia atonu e talwhia ngai resi tu. Awa pe sau a pe o kalaistete le mo miele tele. Ia wha pe ron malo. Awe omo mena le lo kalaistete. Ai langa le mai sa whai mal company la ngofo pisinisi la e o kilani. Ele mana o miele tele. Ia la e fia mo e atonu e tata whengai wa pena. A o whala vila, langa ile I o ka ni mele te minu tau ena whai. A lefto a e pe o koinga. O le whai mai o le e jeli in tau whao al market e lalulangi ia tua inga suenga. Me e whai e suenga. Ia male isi mea o le pe e watu e pe el val tolus fuluanga ele valus ful pasene le sa o le suenga e whai mea ia nei lo suenga i le ma santa towo ia ia. I no winga le sile toa le so inga le whanga to inga metotia le whanga o le metotia le ti inga le isu tanga tuloa ia pe o lai I loa la to te le au taimi a whailau swap e mo e ale me moni tauna iai au tamalea ia I taimi e misi a to isi me tauna iai mea nai whapena I le o a to toa I le wa inga nisi ia lai e le mau me sile au lai se me se whai se test I lo le lei se test ia atonu to inga va inga nei I to inga mta upuni ina ia tato e so o mo tato la afa pe le te fa inga venga pe te fa tonga e mo mi o fa sau tesi tam fa e te usta I fo fanga fa pe awai e sa fo le mo fo fanga mo ina I sangole mu lo wa inga sangole mu wa tanga ta o mo to te fe to te no fa ta se pe to te ngalbo Ia o leo ngā nao tato fufuanga nei mo tato uma. Ia wai leo ngā le mai o ia ma mai toi mais.
Yo tato vai le festival in Fai Hamilton. Te le lopen fa fena sa le festival alenta au fi mul mano si festival. E le la umma e to te lo autopulanga le no. E o ta fiesta mai kia onga lunga grammar school e la o. Ia e si te mai tia no fa tasi. O le tasi le tolu e te mai tia mo le le o le o wele tatununga li de lopo le super spreader le tu so i le la pisia ni le fa mai le Omicron in New Zealand. Ona o le fai o le konseti le ale po amatana South mai le virus in New Zealand. No le ngala tatou no vota. Tau na ma fo le po fena te anga ia. A fa pe o se malanga tau na ya luai ia ma fo pe se me tau na ya luai fai. Ia po se se fa se me tum mo tangata. Wai o le lopo lo tunga te fo me mai e mo to ainga. Sa le. Ia na le fai ngal benga umala ia ale ni livi ia wa ti le alfa le tonu a. Ia. Ia pe o me na o tonu na fai ta to te mini a ta to i te mo le o le fa mai. Fo a tonu me fo na te mo fai me le malo. Ta punia o le to te le tangata fe wai. Awa a tato no fo le fale. Ia o le titi le no mo o le fa mai. Ia fa pe o e fi me lo ta me lo so lo velo. Ia te no atu lea, te no ale lea, ia te le lope mo le vai rusina. Sa lea. Ia na fo i mai le fale. Awa e o tato nga luenga, te le lopo fena ia te o sa o ia. Ale ta mo foi tato e va ilo o ia songa le mu ai vai mo lo songa le mu ia te tonu la songa le mu mai fo ie to te nga lu fa ta si mo to ai ne ta wai le pro se me lo fa nga la vale QR code le ma ia scan ia mama ta tu fo iwo te le velo to fa se le vo mo mai la lo i la moto i sau te ia tanga te iwo mo tu fa ie mo me o vai nga ia to fa se ia wa tu fiu scan la to pass ia moni mama ina o le temi nei so se fa la fa na tu tu pula lang ia le au tau fa le mo le au tau fa se va ve no mai fa pe me le au nga mo ia na o lo le na tanga ta avela to tu ia pe avela ko accounts ia mama mo ala to tu ela e la pta ia fo to tele o tato ia la to mo me o cyber criminals la wanga ia tau fa se lungo pengo failangi e tele le fa pe ia em fainga o ka ku nei e to inga mas fo le o tawa na we futa to we fata ia o me ia o fi fonga ia fo le o te se tiango fi pa fa mai cheap so se me cheap e tau na shaki le po o tanga tele fata po fe vol fa la tonga le e te tango vili ai vai to le se to atu si le vo le po se numero te video e na masalo miele le tal fe ngai al na si di nis pe te video vo se le tio vai to fa longo le e vai o no le la to fa su nga in mo le tato o le mena lo tupu nei te le tau fa se le walu so le la la o se tia ya mai si mo tali tonu mai so fa tanto mi miro mai ia ai ngawe me tu penis malo ia ja se vai mai tato foi se tamu tato pesele in fa o tu vanga mun mudi ai se i moe ane noa la ia ma se tine sa noa Tenga wia I mai o I tūtina uma e wawai Sila noa o le au mai moa Fesili tama po o ai nei goa Le pese I se sewa e nganei le atoa Se o fulaula au a ila I se una te uina Tau po tapa o na vai malima Se ai uli o se ulama se sei Ta fiti solo pe tau felei Ia fia ngai a whaasa mo wala widoa Patima po le au mai moa Me mo o le pese tu sa pele ino Le au ngatonu lea O
o fia fia ma fa Samoa e pule lava o e ini auta e pato sina i o tangata ai a mana tua olo ia e matutua Iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inui se whaamafua se ainga E whana ua tau whetuli ale Tau mawhai e tau ave i le whare E tupe aia o anga lava o le fia fia Le taimi la o le tau aluma Ua tau au ina sisi wa uma Wa ai malo e wana au mai lunga Tala tala o se lo matua Whapa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tawhia pale a lilifua Toi whatalo whatul whafonga le tunu, mai ngano nole tata noa fo inisio tato talalolungo le vaiaso. Malo msang le sa tata noa nele vaenga leo le inflation. Ia e alu lunga tau on soi fuanga ia luatoi fo ia o fie fo ima falile na tau. A le fo lewa vai atu porua tau nei ia o le pe o porua leo whaingoina nei o le marketia o fale no fo mautongi pito silion tong tal taimi nei tono le tunu. Ia wa atui. Fiere tauna tau mai. Fit se lau i le vaiaso. Le tutongi le fale le vaiaso. Le fale le vaiaso. Ia a fa pe lo tutongi le isi ilunga ale sa famile le no. Ia o le tongi le la i tato. Lona winga inua me fale tanga ale nga fatia so le meo ye. Al to nga tu langa na ye nei o le tango tau fale. A fa pe o le tele o le disposable income po le tupela ingale mo o le la anu le vai nga tele tongi le range. Ele fa pe na tasi vai so tongi le tupena. Di masulu vai so tau sanga le lo ta fi se la ta la le a. Lona winga ele o lava le tupe fa isi fo fanga tongi pilio a nga tamaiti o tongi o mea onga o lava onga a ia o tau me ai lenta tel no tau me ai fo waru le inflation alia ia o to inga me umoia ia fo ia fie role so fanga o tangata amate lona to el malo te so e to po isi po i to ia le fa le tonu le o ia le malo ala e a fie ia o tulanga na o ia me vo le sa tala no e por kala me te mantua se e por kala me sa fa le litio o le Pacific Pulse ele sa tala no ia te mina tau fio lolo tau fale sa fa manu si au vo ia inga tau fa e fa tau le fale fa ia wala se fe tupe ma e wai ula tola le na fa ni fa tau fale ia a tonu tele o la tau tau umana tongia mo kesi o le si va inga na le vo la no ve nei la no vo lunga i tau mo kesi e alu lunga le range ai la ve vo tanga te e mo kesi o le tau tongi nga mo kesi ai o le tūlanga na ia i mo anei ainga ia lea ua whaingata te le tūlanga o sa o ai wa eile whai pule le tautu malo o wa eile officer le wins ia mo meo hardship funding na po me tau emergency funding e fo mo meo accommodation supplements ai e te le lopo to ye nei matala no ia o le whai sa o ma tau le mo to i wha le mwhai anga whatia le wai ele talia vo ma lo le ole ainga le no fo la wala le se men no fo wa ta ole la to sa ole isu e fo la to ma le si me le o va ya o le tele mo me accommodation vo le sala la uso o mana poco mo le vo le tele o fa le na o poco le malo la uno no fo ina tanga ta ye le ni fa ai si tau fa le o tanga te no fo o lo no inga o si tanga ta na no fo na o le nga fa tele to no rent ia e moni am sanga o le fata ita inga ma to le ma to foi vai ai e tele yo faltan malo lai tia motels o te e fata ita ina lu longa foi le va vai booking sina tanga foi na fio mai ai wale ma se meo avano ia ma toln samal vali ma vai ai te welo e fo o lai tele o fale ia
o le ua puke le malo fu ile mo tanga te o a inga yo le a vai la ye ia mali vo ile se ve va tu pa mal misa I o tanga te to no fal tan malo le ia le fai matulinga le siungali ia almele ele tanga ta te le lopo in tatu tanga ta no foi nei e si fale le pe fa ile lima fale ye la tati amato fal tan malo o sa ti fanga na po ina fa pe o la ia moni le tūlanga lea ia o tūlanga na ia o le tau so fuanga lea mo tātou te mini o te re a fo tau o fale le ia o le average po le tau o ngā te tono fale ni Wellington ni le masino te sema nena ia o ulungo le miliona mo le tupulanga tala vou lefta a mata whai o la tau a inga maanga I tau whai o anga I whatau se fale o le matua I tango tā a mo se fale leono se lau walaki a e fie mo se fale whapena loinga te so atu I tua tu nei vai mene e alu I sino whanga ia tau mo wale tau whapena ia na on sa ile te tau malanga mai tonu whainga luenga pēa a whapena o istanga ta fo ile le mwhai ona inga lua mai le fale te leo taimi ia o le awa noa nei ono sai I te alu te mea I tua tu tonu le li o nei Wellington e mo se fale whapena o wa isi taimi e whai au tau maua le umana tau tongi le vaenga lo fale e whai na whaatau atu ia so mai tun a peo le vainga na o isi o amata mai whafu ia so mai ale te tun e na olo le taimi la li taia whaatau atu la I o le aseta le mo mai tupi ia so tua e whai ngofie Fifa penale le whaatau no file mo to fi mali ia wai e le o whai ngofie le tūlanga o ia nei ia e tau le soifuanga ia le fitsela o lea lopo le vai aso lopo le totongi na o le stanga te mo le vai aso a ia sawalu uma ina e sa oi o le lava le whaasoa Ioi o le pēno whai ato tasi tanga te whainga luenga lai ngam tō te le alfa le tonu a ole no whai ai o tala no le ofisa o le ato lua tō tōru ia o le mea tasi a wha pēo tō te le o tō le la sa ulu te le tō tongi e sa maanu ana o le rent o le te le o le afianga Msanga pe o le wa ta wa te mantuai e se o nanga ia sa fatano tato so fo maloloina o nanga Pasifika e te fa alonga ila e se o wala mona I tina fo I mai tanga nei tina o pepe la ite la fo fianga in fa fita o li nei e o la vai fal fa so sani o nanga ne avelang to I o fatal no mo mai le so sani to inga vaenga fa pe ia ma e fa mama ave ngai fo ia ila tau pe awale level fa so to langa le ia ma a tono e fengo fena mo se fale tau mo fie o nga ia moni o le tata por kala mele fa le tio o lo tau fa ye longo pu ye li ele malu le tino ia banoa ma au nanga isi e mo wale so ani mo tatu o le ngalwenga o e fai o lo savali tu lo lava ma elo sa ile me e mo wale so ani e le angal tal no atu ai no fo ya ma ti ngai na ya ele ai o tato e fai ma tu e fai fo la ngalwenga ma to ngalwenga o fai lo atu ye me se ne a lo ngalwenga ia ti tu la ima e sa vali so e po ai tanga te tal no ai na mo so swan almena le e o lo le ti ngai ngai nai si ele o fai le ngalwenga e tau na la to fai ai no fo ya ma ti ngai na ya ma ai le o lo langa ne tato ngalwe fa ta si ma so swani le si ia ai lim fai fo na tu la I fai le se me so swani ai na vini le se te lo se so swani mai elim ta po lo te tonu to te la tanga te me fai ona so swani a o e pa ai vini fo te telefoni mai fa pe ia se te la me film tala no I ai lim fun tala no ia awale ma la tele so swani fina ona mau te fo emal vanga le sa tano msanga ile I tale a fole pukalami sa tano fo I to inga o fa inga o tanga ta sol to la fo no fo I fa ngai fa te kono lo si mo to ta inga fa pena ona peole sa o le fa nga a matan fa nga ia me tele nei peol fa mai covid is fluiva ia le fo I o le fa la vlavelen tupu mai tonga ia peola tele fa tele nei fo ina ia no fo ta I tanga tai finga tau fa se ia o lo o le lunga la le Facebook o le social media e tele io o le tau fa se mai faingo fie fo o na la fo ia fe au tau fa se ia ma se tia yais
ha pe mai ia o le o mato fai fa le container le ave o loi fia ia pe la foto lo tupe po la se me va tua ai me sia la me tau tupe fai ngo fia na la tu lo tupe sa idea e sia le mele ave tupe o lu mele ia me na mo e fa tuanga fo le malo nei ma o lo ia ile fa tunga tupe o lo fai e malo tonga o ina lo mo mi e so so ni ave ma fai inga luenga yo infrastructure mo to fa le me na fa ni to ai o ti so nga ave tu page po ia se Facebook a mi se lo le Facebook ele official me na telo tem ai telo video official ai ko komsina atonga i o kilani po nei fa si ai a mol le te ba tu Facebook le ele fa si silanga le wa o te tono e lo la to pe moni pe le ai io tato fo o tato se ti mo fi pe o le si mena tam fa ya tato e fa ma long pui di ne malu le tu no fesili e ia fa la putonga o le characters o le Red Cross pe o vaenga na o masani ana tato ilo ia ma o nanga malo e ia tato ai komisina po ampasa tu no lo nei o ina te fesili ai o te fesili Facebook saule ia malau fale tupe wai si fale tupe o la tau e ta i moi vaenga ia yo o fale tupe vol te mine o la wa bole to fa la to tau fo ia mo le fongo tupe o la u te talava no ina tanga te faingo fie fo e te mi to na isa va to al fautuanga a visa o la tupe lo ainga a fa pe o tonga ia tanga te tonga nei ia te le ta walu i ave la ainga e vai ave si tupe e so sonia la to ai o te alu no ave si fa lo tonga po ia wa te le rope pe benefit lo ainga le ole mena e te una pulpul li fa tasi ainga pe ia mai ta sa tupe e mo watu tala o le altu langa o ia ia na ave tanga te fo i fa tu ina o to o ainga ia watu no fo le la to fa sa fo tal fe ai tu pe watu no fo mo le si ai si le watu fa pe mo te le i mau mai na tu pe ai pe ona vai nga na so so ni mo le si me o te i longo teknologi tau fa se le Antonio nga fo ile watu le si vai nga le i mene o i medi fa la fo e yema o si taimi ala fa pe ava ile link le te mo wol fam talang ol mele ena matulo e kangolo kiliki le link na o le link le mo fa na tanga telefon nga pe o se leina fo li uma mo mtai tu si sm vai ngo o mtai tu si lo no wing ai aluina o tu so tu si na te o ai se upe ngo so ta inga ye se fam talanga te no ye po fe se mete mo wol fam talanga le o le mo wane ni o i tonu ale sa tele le fa le tonu me no se fa i le fa le mai ni New Zealand o le fa le tupe o le stock exchange o lo fo le au fa le anga me e fa ngo fia no sui ni mata tu si o le URL pe o le ngo fa Britania na meni tu sa o le address fa po ngo fia tu sa ai alu i tina pi na mo lo le pe o se tu atu si yo no mo le se o tanga ma le si me le fia una ye we ala na mai mo me tanga tele va pe o tato yo o le mato link ne ai o i na mo le sa mo capital read ya fo le fa le me va pe o le va e tu tele tanga tele o i su fongo la mo tato su ile titi le mena ya o to le su i se mata tu si po se vase po se me na wa tu le tanga ta fa pe la ya lu sa mo capital read ala tu e se me la wa ngai o ina la le o mo wone nei te le yo fa le to nuna le na fa ngo fi o no se fa ia ya nisio me na tele na pepe so lo computer la rangi company te ono fa nga nisio me fa pe lo ngana mo tato se lo nga wo e mauti noa se lo pese ne lo si la fi e sao ia na fa nga la ia ma la fo ni si wa o me tu e mai le si le link ya o no fo la fu ya tang ya wo a pe o mata me e mo lo le lo o la we to la va no e so fo e fo la to senior na tanga ya ama tu na tanga ma pase la to fo la to ya ne te de ale o le ava no le e pe wa ma volta no technology o va tu le si va nga le o le mela le fai pe o no ta to nga lu o te alu le link pa pe o le la wa no va ile pe sa
you know ngau le copy ato le article na ave le article ai o le le fo le tuatus awa o le ve na o le ve ai le ve o mo tanga tfinga mo si le la pasi pe o si awala na ia famla a fa pena e la ve tanga le va ia te li o ngalwenga por falma ia lo inga la ato te le tanga le la fia e pe o si na tonga fitia la to le o sa o le termine e fo o me o mai la lo le lai le ai asise lo fa ngal tanga e o mali o mitato ai me se ana o tele ia le social media so ta inga i se ia vai la i le vai ngo le ta o le messenger le la fo mai tele fo io tanga se e le te me va to so mai la fo mai ai e te tawana ma salo o stanga tele le ma sani na itala no ia i lunga le messenger e fo ia wa la fo mai le pe ia wa mo so fa i se sile tu la o tanga tele e pe o vai o isi na nai ma tau le wa na o so fa ia na le mfene to tala to ai mai si au accounts po vai nga fo i te tono computer le taimi nei mo me o telefoni e le iPhone le Apple iPhone au telefoni fo ile le Android policy a pe so Samsung to nga telefoni na tele yo taimi mai e la wa fifi po la paso le e piki o le me fai tape wa foi na te loa e de sa wa fifi ai alwa lo ton mo itali o no winga na la mo la so ta inga mo tanga te tau fa sele mo ya we o le tele yo me fa pena te mo e ta se alo ki tilo e pe de ai yo ka pe uma pa na me fai e pa wali si me fai o le avel telefoni to fa fo le mena ye mo ya e se mo si me le fa so sa le tonu eu si awala le faina to ya lutanga ta po fen fa ta mo le telefoni fa ye fa mo le ape me faina ta mo to fiti fa le to no le telefoni na le mo yo meni a te lo mo me ta fa si ia pe o awala na e va i so ni fo ya to ai ole va tu mai fi kiriki na fa pe le lo po la fi se la ki le mo e le laki o le mete mala ia ai foi vo o le wana lu senta e malo mo fai nga me alo fa se longa te si lo fia sa e sa o kana fai o la te fa te tali se a fi to no mai ia na ia lu le ia ia te mata o le fo ingola sa wai po e ingol company na sa na mai lo avela o o fa to ai langa vai to e la fi pe fa mai fo na malo se tupe e o solo ia o le mena tau fa se na pito sinti ngai nice ola mo fa mo mo to tele tanga te New Zealand e mo le mena tau fa se ma mo o tu o si o tanga te popoto ia o le mana o tele mo lo le fa so nga vole pe mo se tu pe te ale o se ai e o si fa mai ia mai tu pe le na ba to le o tala to le o si amanoi e o le batunga na o tu pe la o sa mo to no la o lo account io te le io fa le tu ole me fo te foi e wai te le lo se tupe na silinga lo le fal tupe ma ole ma sal fal tupe ile te le ole tupe la ave ese atu ia la mana o la fo le ole la kia le o sa ia pita ia ne o mingi atu tupe ta no le i mo tau fa se i lungo le Spotify ia mo to foi fi musica to te leo kam o le tio fa sala la fa mal Spotify e fa no lungo e musica ese o le tu sa o le platform o le iTunes o le Spotify po me vo i fa ngata to le YouTube o lungo na Spotify e le mo one o le silia platform po le awala le fa sala la musica me pe o lai fa atanga la to ye to nga fa mtalanga mtau fa se ye le tata no ni ya to no to te le ni se si le fia ye tanga ta pese le o ni o yang a to no le mala to ye o fia to nga musika na ai o le vantala no e ni o yang Spotify to no fa sto fu fu nga tanga ta ye fa se ye tanga ta na ta o le ta o le ngol ta po kala ya e se na fa mtalanga ye fa o lai mo to anti vaxxer to nga ho ye mo to fa me atala io to fai me to nga tala foi le sa o isi me ia o man sa tala fa sol pitu lalang ai mai se a ai la fa to ia la wa be se umana pese mai lungo le o le Spotify o la foi la wa pidi istanga ta fai musika la fa ngal Spotify la to musika ia be se la to musika
a tonu pauna le mea fai e tau whaasao ia i tangata ia e o Facebook o le tato lawe via i me wale ia mau sau no Facebook e le opole tele a ele Facebook ta sia le mea o le to tele tangata o te whaanga a pe o le mea na le o amatana ina tupu le o va ai se longa le to tele tangata whapea ia company nei ina ia whaititi ai le tau whaase le ave o le ai fiu tato e pese o whaitui alai e mai ai se le ai ia wafo lai whanolongo isi i mo meo tala i sau longo mene ia tonu paulel si awale ia fo e amatei ona tau vatul fe au i la toni ale whaia ia me tau tō whaia ia si le la wol tato ngā due whatas mo tau lai fio ia Neil Young ia vai o tō longo Spotify wa te la tu te le tō mo se pese la wawe ala wawe si o te le lope ai walu le iTunes po ai la ia ia tu langa nei a tonu fai mai tu lunga le library le Samoa Capital Radio ia o te no te la wanga poliono sfulu mai tau na ki ia musika se fatu alfa matalanga nei mali e volte mini a tonu le amatanga le litioli nei to tele ale au fai musika no mai matan sanga se matulo pese nei tata le litioli si ufonga la mo tau si ufonga la mo na mo fa vai de New Zealand la fe tasi iva lua ana amatan fa sala la fa tasi iva tasi o le tele ala pese o kantanga ta foi le ona le pese sa se va to la li pine le fa mo le tata ina i ro tanga tel musika mai mau pe ana tato lo me foi le termina mai lo fa pe me foi na me le copyright o le pese le mato fanu o me termine o le no fu sa mo Capital Radio mo le copyright o le tele o musika yana mai tato mo le tau sanga le tasi ve volu o le mela mai le termine o tato fa sala longa le fai nei i lungo le YouTube o le Facebook an watu fa sala longa atonu e mo mawina o to we fa fonga mai fa e taimi atoto e o lunga ele mo le pese wa fo ila wo ye tangata la wa fa le copyright o le mafaila na fa longo o to le pese wa le o poloka le tangata o le mele o le o amatana o tau sa idia talusia o lai copyright el tangata ona le pese ale o copyright tangata le ona le pese mamo wen tupe sa atonu mane fo fa longo mai o to umale na mai pese afa pe mane tata no mai stai o le o te fie va e fa se bloke fa se research o i tonu ala ele copyright o musika nei awai o mena le mo nei e watu me ta e va mai o le mfai ona alul mele na ele pese la ele copyright no fa pe la ia au tau sanga mo vai o ta tole na tu ava no le na i lo fa la lo i pese ni i lo ngol si ufongo la mo ale o fa poloko te lo po tanga tele o no fo mal copyright no fo mo pule ia o isi mele o e si musika le ia ona tanga te ona le pese pe ona mo mal tato por kala me fo le fa malo i fa mo fa tunga a ese tangata le na le tau le si to fa ele version mulmuli a le copyright sa o le tau le copyright e tau na fa le tangata le na mo i fa i o le pese le tu sia ma po ai ala le fa ia mo me le cover copy o le melia ele o ia le copyright a tu no foi mo o to tau ai ngo ni se tai musika ma ni to sa it wai ia tangata le mo wala to tu pe termine i copyright o musika ni ale mo tu ai fitel ta no foi ma to ya to se vai po la tu langa fa ngo fiena la tu ap fa sala longa ma sao ale watu ai copyright se pa la no me lo te pone ne am sanga langa in ma to pese le na pu el version te lo te o copyright es te lo le ya ta si copyright on ma to pese na te wa ma o ise au se o ma le ya le mele o fai wa ma ta no fai ta to pese a to no le mena la o isi fongo la mo la fai ya pese si fongo la mo ia wene to fa la vela se ta fia la to ama sa o to ta to pese lo winga ele to ta to ni si pese le si no ta to ye si sa to no copyright igual mele fa sa mo ta to ale fa sa la ta to musika lu mo le tio e wa nga fo lo so media le to mo ai si me ni si to fa sa o tele i tangata ia o ia right ia ai mo ta o pese le na fatu mai so la ele ta lo i tangata ni musika ale mai pe o la to ya me to tino ia ma nei fo ina fa i o tol po kala me nei amata mai na isi vai nga ia ta to sui fu mai pen ta to ia
mo le tapo inga tato nu fa malo la mana hiu tato sa mo fo ni vai mo tau sanga le o toi amatalia po kalame ia toi fa manatu to le foi po kalame fa malulu atu ona o tato ye la lo le red traffic lights ola atom fai mai to po kalame to mo to malawa se fo stemi to tartale no tato office nei ia mo le fa fo nga la tu ia manuia la vol e tu la to ni aso am se fo nga ia tu fa ingol va aso mo sa pati te mo se sia no tan no na va ia so te mi fa to fa so fo Ia te au le ama mo le whaaloalo, e whaatalo whaatuai le matangasi o muli au ma ese o lau whaafonga i le nei tai au. I New Zealand nei, ia maso se vaenga o le kelope o whaafonga mai ai, o tau pa ia whaale tala le lei, mo tau sa whaale anganu, ta lofa lava. Ma loso i fo mau, a ta lofa inai o tātou matua tausi, o ta māmitina mātutua, ta inane lo malu o whaatau to lia i ngasi. Ta au li ai o le whala ma le apulu o tau whanga. Nisi fo i ongo tia le loi fonga malingi, o me wha pole nai tātou, wha malo le taliti ngā, o no sai ma le whatua toa. Tā awhi mau pēi le umaya o le whatua tua, e le mana o lo tātou tua, tau to olua ina lo tātou mawhitianga uma. Al si fonga le neo le lombua i Wellington, ma lana Paul Kalame Masani o le asi singa i ngasi. I aso frei le te tasi me le sifulu tolu sifulu su tasi le tai ao. O le tātou tāpua i le tua. I autou i loa, o le alii o ia lava le tua. O ia na whaia i tātou, o whai i tātou mona, o lona nuu i tātou, o le lafu mā moe o ia whangaina, tātou te talo. Le alii ia le tua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Le ena fōfōina le tangata i lo whātusa pa ia, ina ia fōlinga i lau fio i o mātou wola whātino ina whāle whātua tua. I le vāmala o fio, o vā maisi uso a tangata. O mātou wai oi molo a oi mai, i o mātou loto mangang, i le mātou tāpo i atu i lau fio i pēon te tau wai. Mātou whawhita i alo alofa ma lau wha maoni mo i mātou, ma lau whanau uma i le lalolangi. O lo tau siam wha pele pele i nai pēa, le soi fua mo mātou wola. E uina la matia ngō fia i wha mai pisi mwhalewe lawe ma lui tau ese o leo langa nei. Ai mātou te tali tonu pēa lo soi fua lau o fia, mātou te saunga le muai. Whaftai mo lau fua i matamau, i o mātou o langa whale tino, i o tamau a inga mātalas. O leola ma le malosi, ma mea o ngā, mo le manuia whale tino. Ai meise fo i o wha manuianga whale mawhau tofu si ai mātou, ta leni manga wa mātou te au nei nai lau fio, e ala i o mātou uso a tangata. Waftai mo le poto mo le ata mai whafo mai, o whao ngā ina mo le sai lia mo le tong fitia o ngasi ese o le tino, a tō foi mo mawhau whau o lau whanau. Waftai mo au nanga ese o whatino ina, mo le manuia lau tele i tunu uma, e ala i ofisa mo tanga luenga o malo, whalapo putonga ese tele ma lato ngā luenga lelei, ai meisi foi o lotu mai e kalesia. Whaftai mo ia a wala uma o lo e ngalue ai le nanulangi, e ala i mea lofa o wha mea lofa i nā iau tangata. Whaftai lo soani mai, ma lo letu lafo ina o le nanulangi,
I le nei vai tau whaingata o angi malosi mai le covitis fuiva ma le tō tele o i lātou o a fia ma whainai. Ui lea mātou te tāofi maupea i le whātua tuolo soi fuala u fio mau ao whalo loa ma lau fina ngalo wha ma ngalo ma lau alofa tu noa e lava lea e so swani le vai ma le valea o le tangata. Sili pēr le whawhitai ono Yesu Kiriso lo walo lo mātou li ma le taulanga tongi ola u saunia maia mo le whaola ina o le tangata ang sala e ala i le sala mo ma le whātua tua o maua ai le whamoe i le ola fo ma le ola e whamavau i talatu le oti ma le tunga mau. I tu mau i lo swafa le vi inga umanei e o i le whamavau lava. Amen. O le vi inga o le tua. Oh
le feitawina o le tusipa ia, tusi mai le whengangi tuai. Tusi anu mera, o lona mata po sifulu le tolu, feitawina le sifulu fitu e le lusifulu, o na si ile o le feitau le tolu sifulu, e o le tolu sifulu le tasi. Whafonga mai e fionga pa ia le tua. Wa au inatu I lato e mose a siasi le nua kanana. O whaiatu fo ia te I lato. I nā wa e iau tau I le nei ala I le tui tonga. Ma o a e le maunga. I au tau mata I le lau ele pe wha pe whea ia. Ma tangata ono nofo ai pe malolosi I lato pe vai. Pe toi titi I lato pe to tele. Pe wha pe foile pe wha pe whea fo I le lau ele o lato ono nofo ai. Pe lei, pe leanga, pe wha pe fo ia ai o lato ono nofo ai. Pe no nofo whato anga la wapi, pe no fo olo. Ai pe wha pe whea fo ele, pe lafu le mō, pe lafua, pe iaini la au, pe le ai. Nā wha loto te le iau tau, iau tau, au mai ni fua le whanua. O ona pō fo ia, o vine mua I matutua. Tolus fulu o tolus futasi, ona ma vāo aile ka lepo I le nuu, ia file mui luma o mose. O whape atu se tātou matua o ae lava iai, o whai ai mo I tātou, a wae ma whai lava on tātou manu malo ai. Ona whai ane, ai leo o ia tangata na o ae maia, tātou te le mwhaia, ona o ae tau ma le nāno, a wae sili lo lantou malosi, I lo tātou. Ia whamanu ia tele mai le tua lo tātou whaitau, lo tātou whanunga longo ia nā fionga pa ia. Ia te ialo no vi inga e whamavau. Amen. Si tātou matua o hae lava iai, ma whai ai mo I tātou, a wae mwhai lava on tātou manu malo ai. Le tala malo malamba o masani ai lau whaitau tusipa ia, I le au inatu e mose o matai mai tu a inga umal whanaunga Israelu. E a tiai le nuu o kanana. A le yo ina lato ul whale atu iai. Sa whape nā on whaia. Pe ta ina o foi mai I lato ma le tala e winga I le nuu. Wa I loa ina le ese senga o lato whama mafa. I mea na lato o aimo mōli ma wina e winga I le nuu. O le tose fulu o I lato na lato whama mawhaina lui tau whainga tā, ma le mawhaia I lato na whawhitau I tangata tino e ese I le nu. Pita I o sua ma ka lepo na ese le lava ai I mea e peo na whamitalaina. Whai mai ka lepo, si tātou mutua o ae lava iai, ma whai ai mo I tātou, a uai ma whai lava o na tātou manu malo ai. O le whamoe moe nā tia I ai le nu o kanana, e leina I loa ai pe ma whai o na ulfale I ai pe le ai. A wawa umo na wholafolaina I le atua le nuu mo ona tangata e no nofu ai. Ai nalo na whaina I loa ai, po le ale au wala pito le lei e whaatau nui na I le ulfale. Na lato ai uma le tamau a inga o le nuu, e tafe ele suasusu mo le meli. Na lato moli mawina uma foi, le whanau tino ese a anaki. Ai le I whaafefe I nai ka lepo mai o sua. Pe masalo salo ai o la loto, I le mawhai o na manu malo ai. O le ese senga o loto, ma fatu o tangata watu o tua. Mai loto, ma fatu o tangata pala ai, ma le fefefe vale. O le fesili, e whapefe o na tātou wa ai, I le o langa ma o na whaafita auli. E peio le wa ai e o sua, ma ka lepo. Mua, ia wa ai I mata o le whatu o tua, I le atua so I fua, I taimi uma. Ai maise pe awhea ngai, malu I tau le o langa. O le mele na ua mata wina ia ka lepo, e peio na whatalai le li. A o au auna o ka lepo. Ona o ia te ile loto e ese I o latou. Na ua matua muli mai lava o ia tea. O wha mauni a fo ilo na whatu o tua mawa. Mai ana upu o wha mawina. A whai e finanga loa lofa mai le li I ate I tātou.
na te whao o tia lava i tātou i le nano. A wae whaia lava i lātou ma mea ai mō tātou. O ma vaelo lātou ma malu i ante i lātou. O le mafo anga le nā, o le loto tele, ma le langona mauti noa sa ia ka lepo. Lātou te ma whaia, o na whātou i la loina fili uma, o na ua mautu i le atua manu mālo, lona whātua tua. O le whātua tua e ma whai ai, o na suia le wa ai i tangata tino ese. E a vea ma tangata tino iti. O lona winga, e downsize e le whātua tua, fōlinga o mea whainga tā. E a vea ma mea whainga o fie. O mea la papoa, e li liwina e le whātua tua, e whai ma mea la iti. O i tu ai ngā mata nā, na wa ai tā vita i a koliata, le toa Filistia tino ese, ma le mawalunga, o wha aupe ngaina i le pelu, o le tau, ma le tau leo leo, o wha ofu i ofu tau o le taua. A tā vita le tama talavo, na o le maatai lo na lima, ma le whātua tua ilo na loto, na ia fasio ti ai o ia. Wai mailanda tau tinonga o le whātua tua, wa e sau i a te au ma le pelu, ma le tau leo leo. A wau, o te alu watu i a te oe, ili suafa o le ali o au. O le aso nei, e tu ina mai ai oe le ali i lo lima, o te fasi i a te oe. E ilo ai le lalolangi uma, o i ai le atua i a Israel. E au pele, ma le mamalu le au whaafong. E le te o lavona wha ma mafa i Yesu, Iana o onga le tā ua tele, le o ngā tutonu, ma le o ngā, ma le mana o mia, o le whātua tua, wha maoni. E moni o te whaiatu i a te utou o la Yesu ia. A whaiatusa lo utou whātua tua, ma le fua le sinapi. E whaiatu o utou i le nei maunga, aluatu ia oe i le la mea, o nā alua i lea. E le ai fo i se mea, tau te le mwhaia. Ioe, wa lo futuina pea, loto so i fua malo uola. I matangi vale, ma ta whenga malo losi o whainga tā. Ma puapua ngā o le nei so i fuanga, i le nei se ni turi wa uto so i fua, ma tato uolai. Wa le ngata i ngase ese. Ma mai al tino e peo na iei nei le wha mai o lo pipisi le lalolangi atoa. A o iei fo i mai o le mafau whau. O le ongo tia i whanoanoanga, ma le whapapoleina pe o loto. I lui tau ese whanei ona po. E moni, o le whaingo fie mo tātou, o na whawhita ia i nei mea uma. Ma o le mawhais tātou lama malosi, o na tātou manu malo ai. O le telefo i o taimi, o tātou wa aia i e pei o le tose fulu. O le aini mata o le whātua tua, e vai tino ai. Mai lo atu le ao whaiva venga o le atua. I te tonu o mea whainga tātā tau te ui ai. Ma tātou manu malo ai. O le lui tau lea. Molo so i fua malo uola whātua tua. Po le ale malosi o iai. Lua. O le whātua tua i le atua. E mau aile lotu tele. E mau le malosi whawhawina pea. Ma le loto mau e ta ofi mau ai i le atua. Tu se lava po o le ale fōlinga mai o mea, o tu tupu i le siusi o manga o tangata. E le tau sa i lia se tala, e wha mau ni aile nei mea moni, a wā o tali tofu i tu lau o le tu sipa ia. Ma tala i tangata so i fua e peio i lato, peio i tato. Na i loa mauti no ai le tu langa. Tangata i peio Iosefa, malona wha aia ina. Tangata e peo Tanielu, ma tau le lea i utaia i le maota o le tupu o Papilania. Le masiofo e seta, malona whātua tua lo tutele, na whāsao i nailo na nuu atoa. O le au apostolo i le whenga inga fau. Ai meise o Paulo, ma tala i mea o fofongia ma le matautia, na lato manu malo ai. E ala i lo lato whātua tua, o mawaa i le tua. E au pele, o ta ua i tātou o le au whātua tua. A le fisili mo i tātou, o le ale tele,
O le ale malosi, a le ale wha maoni o lo tātou whātuatua. Po wana ona taulangi lo tātou whātuatua I upu matala. Ai wa ngau I le whātuatua wha maoni. E le ilonga tāle tangata ua moni lo na whātuatua. E iloa ilo na o langa whaiso. Iaso whaiso. O le alofa ma le wha maoni. O le loto maulalo ma le loto tele. O le ola tawivi ma le finau I mea lelei. Ai tumu I le loto maulalo. Ma le wha mangalo I le vama le atua maisi tangata uma. E whalango lango I le atua I taimi uma. I so se mea te whai. I longo fie fo I lato. O na o se tau. Lo lato whātua tua. O le tato wuli whaolo Yesu Kirisu. O le whātinonga ato o tōlea. Ma le paia. O le ola whātua tua ua moni. Ma whamaoni I le tamaa. Na mawhai ai ona saunia lo tātou whaolotanga. E ala ilona soi fua paia. Na ofo ina mai. E pōpō ngā tia maliu mo lo tātou saulotonga. Ma le wha ato o toina o lo tātou whātua tua. Ia vi ia lona suafa. Ia tō mau ia te ia le whamanu ma le whanetanga. Ne ia o le whamavau. Amen. Tātou te tāna. A atili mailo wanganga le ali ie. Ina ia mātou maua mata o le whātua tua. Mātou te iloa mauti no ailo au ai mai. Malo mana e mwhai ai una mātou manu malo. Ki so se mea whainga tā mātou te whitaia I leo langa nei. Ai meise nei o na teimi whainga tā. A mā ngalo mai fwita mā. Lo mātou whātua tua vai vai. Malo mātou whātangatanga oti. Pe a whea ngai malu I tau ese I leo la nei. Lea tu wai. O leo I aile wha malo longa o malawa o mai o le tino. O mai o le mawhau whau a toa maloto manganga. Mātou te talo mo lau whanau mawhatia, sose I toa inga ngasi. Ai meise foi le kovitis fluiva o a fiaile lano langi ato. Mātou te talo mo lau mana whai wawenga, mo I lato uma o mawhatia. Ma ie mātou tua se I o I nai whana witi. Whama mana ina e lau fio ngā luenga fo mai. Au au nanga ese o tu whatasi. Nei iti nei ai wha mai ese tele. Soso ani foi na ia vave maua se vai la au. Mole ngase o pisi nei ma le siama o pisi. Whamanuia o mātou te mamti nā mātou tua uma. Fo ai atu ia ilo file mui o lato loto o tino a toa mangang. Talo mole lanolangi o tangata whanua noa. O noe mali liwi so se mafuanga. Ina ia tu maua ilo o nganga whamaisi. Ma lato ilo aile mana o lo toi tu manu malo. Talo mole to tele o tangata. O a fia o langa o nau taua. O mala o le natura mwhale me lame whafosei. Ai meise a mionga le tau pulea. O eolo mate la ina. O tangata sulu fai. O e mate tiva ma le tango lima. Ia sau ni ela o fia ala o lo walofu tu noa e ala I lau whanau le lanulangi. Mai mātou foi. Eo o tuai lo so soani. Whamanuia au nanga le lei uma o whaia mo tangata puapo ngaina. Talo mo I lato uma I eimana o ngā whapitoa o le tino mo le mawhau whau. Ia lato mawalo manuia e tau ave ai o lato whawhitau. Whamanuia le tō tele o saisai tia I whale pui pui. Nei e salamo ina matoi fota ina I lato I lo ngang. Talo mo whai ngā malo I New Zealand nei, lo mato tunu I Samoa, ma le lalolangi atoa. Ai meise I lato wa vema tai tai. Nei e lato whai e le alofa ma le whamaoni. Mo le manuia lau tele o tangata uma I sose a tunu. Whapa ia lau e kalesia kirisiano ao I le lalolangi. Ma o tangata whātua tua uma, whalo loto ina le whātua tua leo kirisiano. I nei ona taimi whaingatā. Whātua tua matalitonu ma vaaya e nā o lau fio. O lo o iai le ola, ma le manuia o lau whanau. Ia mauli mawina pele tala le lei o le whaalo tanga. Ia o mātou o langa ia su whaiso. Whamanuia o mātou o ainga I mawhitanga mātua ma whanau ma au ainga. I le whenga iai ma whiau ma ngā luenga o le aso.
ai maise o a onga i le aso ma le aso. Talo mo le au whaafonga i New Zealand nei ma so se vaenga o le nanolangi o mafuta mai ai. Ne iau fitia i mātou uma iau whamanuianga o le tino, o manuia o le mafau whau, wha sili manuia wha le nganga. A manuia lau fio i ngā luenga le lei uma, a tau mawhainga le si ufonga o le lau mua i lona tau mātina. O nani komiti whaafoe, malana au whainga luenga. Ina ia manuia i nisi tangata, ma tele pēr se vi inga mo lo swafa i ala tau whiau. Nisi nao a mātou te talo te maa, tu ina tu uma i le loto whaafitai, ma le whātua tua, e ala lawa le swafa pele o Yesu ke riso lo walo, o lo mātou o li whaona. Amen. O le vi inga o le tua.
tu whaftai lau sung tu fue, mo le whafoina o tātou sini le nei fwoi tai au, a wāle tātou sauninga. Whaftai fwoi lau tō au i mai, malo lau whafo. I manuia, whai unga le nei vai aso, i le mawhito mai o le li. Tātou whai uli sa. Tu maumai e o mātou lunga, umalawa. Lunga lau whanau pōpō ngā tia i le nalolangi ato. E lofa tu no tele o lau fio le atua, o lo mātou tama. O le lofa silisili ese o Yesu Keriso, o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Le maftanga mawhanawhana, ma lo lava nganga pa ia nei, se i o i le whawawau, e whawawau lava. Amene, ma amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malova tai was 45 minute wa te nei le tu la se full matasi ya onisi na vi ingo le tua mai le au pese ya ale no fotu mau ale kolisio samo i tau sanga umai pe ona ile pese na ingo le tua mau ya ao Yesu ya fa pe fo i male au pese ale me totisi o matanga luenga saina ile o saina fo inde le tunu o saina ya o saina lai samo le to amua ya mai tele ya pe o le pese na na la tau langina o oe o lo umala lama ya ma le kolisi fa fi au malua pe na yele pese a so le vasa ya oni so vi ngole tua mai atu ai fo fa mai atu ai ma le tato proclame na o le ase singa ya pe ona fa foina el sunga to ina malolo ma no malo risati sone ete to mo fo ila le fa pongo tato proclame na te masani le afort fulu ta le freile le vasa fo ale was full 1 minute o te enele tu la se funatasi ya o fa fianga so fifiloi nei temi se ia pa ila fo ile tu la se full malelua o fa pongo tatu telefone matala mai Samoa ya ona solo le musika o le uli stem foi ona fatasi me foi le tu fine ya anfa solo ya wale tautu ino le tatu tinu ya le te o le tu la se full malelua ya o le tatu mafuta tu le temi fa fianga so fifiloi ya moli atu ya mo o to umala fo yo mai le temi o le tatu tua ale si fongo le mua ya fai mali le nei nei taimi le tai ao fa pe foi na wa fanga solo foi fuanga manga luenga ma fe autono ainga ma nei lava le tau yo ya nga le tau mo me tanga lava se tulo yo ya manisi lava foi yo fe au tau na fai au tafole o fale ya me se foi ya o tape nei na foi yo tau maftanga nei matua ye tono ainga o tatu matua tausi ya me se foi tono mo tanga se fa malo at foi le kuka yo e lava na sa ai aluna leila ia ma inutil falolisi ainga ia ia le ai fa malo tu la kuka malo fo ile ia le tausi matua ia manatua ia fuala au na matua le taimi ino ila fuala au o le auli o taiao auli al fiafi ia ma vai fo ipe ini la appointment le ne yaso ia une imisi ave vai ia na fo mai sia ki fo ina matua le fula a matafoi ona sui mai le tau yo la mat foi ona mai atu le tau mafana ta tau New Zealand ya ai o mai taimi o le tau malulu ele ya mana tuane ya appointment na matua pe afa pe ini la to appointment le yaso ya male le foi tai au los for minuto te nei tu la se fo tasi se fonga la mua mana fa afia fianga se filoi fa taravatu el sungo ya ta yafi si ai niu fa tele lava tele mafa mai sungo ta yafi fa pe foi ya episanele ya male sunga ya Noel Asito Santana o isole ya male fionga ya tu fascina tau vao ya na elna ya mafuta mai American ni taimi ya ma uto umalawa yalo o mai le ngata ilunga le Facebook malunga le tato YouTube mantua ya share tato Facebook male mai mo ye ni taimi ya misi yo hainga share te ilo fe tato Facebook ya mai mo fo i la to ile ngata fa fianga so filoi ya me se foi proclame mai le tautua le si fonga lau mua i Wellington se luas fultasi minute o te ene le tu la se fulu malitasi aswa Felici Mikaele ai ngai le tai tala fa fianga si floi le tai me le tai ao Provat voi le se antele aliva po fela ai ngai le wa ngai atu ai le uli Samoa boy o talana le la lulangi e te sila ai ngai le tai e wa e matali o le toto o e tausi ale pela pali le to a pa
Uso ali ipa apea lo mali e toa Susu mai sa ua atoa o utapau Ai pola pui pui e puti mahau a pau Le'i e silingia ita Samoa koai O talanga o le lalolangi e te siloki ai nai le tai e ua e masani O le toto o e tausia le pea le pani Nei tau ma te sio Pala pala Ao tolo palele alo tuiana O tōpinga la mawala iona e palupe O itanei o le peanga inga atumua kapule Nei e silingia ita Samoa koai O talanga o le lalolangi e te siloki ai nai le tai e ua e masani O le toto o e tausia le pea la pani Nei whapea ua o Satala O talatu o le atunu ua malama O le o langa tau I bitaluma I le babau Somio ua mali e toa ua malo tau Nei e whiringia I ta Samoa koai O talanga o le lalolangi e te siloki ai nai le tai e ua e masani O le toto o e tausia le pea la pani Nei e silingia I ta Samoa koai O talanga o le lalolangi e te siloki ai nai le tai e ua e masani O le toto o e tausia le pea la pani
Le sunga ya fai ya mo pese sunga moana. Ya. Una pese pese su filo ni tai pa wa yo pese fie ta mo ne ontile. Ya ma lo ma ta mo ta tu nu te fa ta fatu ya ta fo ya le vinda ma be fo ya le se antele ma no antele liva sole tamma le sole e be fo tu Amelia ya fa moana ya il manato lo manuia fo ya fo fanga ni ta ya le ta tu nu ya fa ta fatu fo le sunga lu mana pe lu mana i fo le mai sa mo lu tu fa tu le ma futa mo ta tu proclame ya mana ya manuia fo ya le fa ngai no fo yo lo soifua e wa fo le tu ino tatu tu na i tu vaenga o tatu tu i Samoa ya la inicio le tio manisio ala le lo e ngalu ai e mania fo ia fa mania le tu ya oe ya isa o lumana ile le i Samoa le ma futa mo tatu proclame ya talo fa fo i usa tali vui tamale a fai nei ona toni nga fo le fainga luenga so le peia mo il fainga luenga tamale tali vui ya sa o ia le pese na umatu no to ai lo muli ana ele el tampese ya o moana ya e fa tau panikeke malo talo fa fo le nga fo Brian ya ona i fa fianga su filo ya le taimi ai o tala no fo i pese ya mo meo pese ya ole na tano atu le fengoni pule la tala va ino le a umon tato pukula me tala no atu i pese ia fo lele o ila to fo ia le copyright tu la fongo fo lele le copyright ya sa o le isole ata mata nei mo ta va ia tu i pese tu wai ya sola a o fai pese sole talo fai na i tangata i ono ina mea to tino ya o lo fie o lo fie te mata mo fa longo i tupulanga tara vou ia wa emel Jamie nei a mese ia alom fa na o tato tu pepese le no fo ala to ma faula to pese esele man nei o vaenga na ia wa la to wa me to tino o tangata fo ila ia te tawil vaenga le copyright tangata fo le la te fatuina la to pese ia ma pepese ia la to pese a tangata fo e le oni la to pe ele o la to ona ina pese ma la to ni tu sia pese ai su e la to tu pe pese istangata o le matua le fitau ia na vai ia lenta no to le fi oni pule ya e fu stemi e na tu le la e le fu la anga e fu ta tu ina vai nga fa pena wa ta un ta tu hala lo fai tangata ona ina me to tino nei o la to no fatuina pese ya so la le wa su e tele o tupe istangata fu ile a me jata fu te va tu ile ni tangata pepese ala te va tu fa ila to fu ile YouTube channel i pese istangata ma fa ngai ma su e mala ia ma tele ya la to tupe ata lo fa ile afo na tangata ia e fatuina pese ma ia le to te fa fonga il pokala mele o fa malo mo fatunga ia i manatu fo yo tamali fo el tato te no le sa pepese le faingo fiele fatuino pese ma fo nga upu o taimi fatuila to pese ale su e tu pesi le to tele istangata ia fo le i pese na istangata o mele a fa pe ona te fa fonga mai o le o lauta le ni le o lo yeli taimi nei o lo fatu au pese ia pe o isi pese ma sanina tato ofisa pese fo ia o le ma nei ia fo lele o mea tō tino a la tō ia o la tō ia fatu pese ia o le fatau lau tala i tangata fo i lau pepese ia wa emal taimi nei malo whanau le tātou malo a mo le tāleni ai fa malo fo i mo le fatu ina wa ia isi o tātou nisi tama whanau le tātou tanu le masani o na tātou la tō pese i pese fo ia o le tinga ina i o la tō e tau ha o pese ma tau fai not ma foi le tau fai le fati ale e mo fu ai tu pes mele e tau foi ona anga il vai fa pena while mele copyright ele foi le sa la istanga ta foi le la tu fa nga ina pes al me foi le mana ai o le fati o le fatwa o la o pese ia po isi tatu pese foi ma sen tatu ia mana ia le tamata mata tu fa longo ia
ia I tangata fu le no fo la tu ma fai la tu fati ia matusi la tu pese ia pe o le sunga ia alo ese po fu le fo ia na pese fo ia wa emel temi nei mo nalo ese mana ia fati la tu pese I la tu fatunga ma upu io ia ai me fu le ole pese mai pese isi ma ia tati alo fai nei tangata ono ina me totino ele o ilo la tu ole mau o ai matele tu pe isi tangata ia mo mele vaenga na ma lo lava le fa fonga mai le tinu ia utala no atu no le sa tala no atu il tato pokala meo tala la volungo le vaiaso ia na la uto fa fonga mai ia le fo ila stem fo io na nga e le o tato tua le o fa fonga le fiona le pule ia ma si tato va ma ai po io no ina pese le o su e tu pese tanga ia me le ia ia e fo mato pese le na po el vason teni ia le lau te vava ai po o ai tangata lau te usuina le matou pesena. Ona fwere nona avero le tu la fono. Na mena le ye le fatia o lau e pese ia na mai lole ia tatu il tatu ofisa. Ia o hau mea tau tino ai whaaftai te fwere ila tau lo whaatanga ina la tau pese. Ia o lo tatu il tatu ofisa whaasa lau. Ya ole o toe 2 minute ia ona tale o le tu la sfululuha pa pongo telefon pe atale tu la sfululuha matala mai Samoa pa fia le taimi ole taiao ma lo lava io le yan mo fainga luenga ma futa mai fa longo mai ia pese fo le fe tau le ma le tinga ino nga luenga na te ia ma pese fo ie te fa longo fa vai ia lungo le wala le taimi fo na tu te fe wa ia I ngaluenga I tawarafi ma lo lava ya na pese ai fa Yo, it's your boy King Nate. I didn't know we heard so much with something. Don't wanna hear you say goodbye. Can you please do me a favor? My only I ona ola lolangi ma ona tu ina na una si se ai lo nei ma fa
fainga uta ume awa ete popo le fua itala efe avea imai ele lava se me mawai ai kisi mai se yo fa ngalo ngalo atu ai o nei tinga atu watu ile tema vave mayo se aso ai fa apa ia ina popo le fua itala efe avea imai ele lava se me mawai ai kisi mai se yo fa ngalo ngalo atu ai o nei tinga
aso leo lo tau pamasinonga. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malie o le matangi mai sasae ia ile pese na o whaingoina o whaalongo i le tala ia ua e ipo ia malo ia manatua e fo ia ma i la to fo ile le whaipo ipo le aso le wa le whaipo iponga i whai le aso le ia le pese na fa pe ona te whanongo mai na ua sauni fo ila e la ilu mai o fe au ia manuia ai ngafo ia sa le ia ona pese tuai ia pe atu whanongo le pese le matangi mai sasae
ia masalo fo yo la to o no ina le pese ta ilo ia pe ni si tangata se au fai pese sa la to suina mua po tangata sa fa tuina le pese ia le pese fo le no te fa longo fo ai sa mo ia sola fa longo ai sa mo ia sola o suina le matangi mai sa sai ia mane pe atu fa longo nei pese ia tu fa pese se pese o ta mil ta mo le o ta si se fulu minuto o te anele tu la se fulu malu ia ona pese na fa ngo fie o nga luenga ia po fi au na fa tono le fale ia po tono fo ta vale na ki mai la le tio le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia me se fo ila to lungo app lungo tato app le Samo Capital Radio app ia na te fa longo mai fa fo mai ai ia tato fa fie nga se fi roi tasi fulu lua le o to se fulu minuto tasi fulu lua o le fa popongo telefon matala mai Samoa va tala fatu le sunga ya vai tu lua sua tafai malo va be fo ile to me type of tu ya Maria Wright after tele lava ya le mafuta mai mai le tato programe fa fie nga se fro nei taimi ya afai te alofa ma to afai te alofa lutina peselia ya le la taina tu mai le sunga ya taufi fa o Sofia ya mo tina malava o lava tina o fa no male taimi ia fa pe fo ia te lo fa mauni lo tina peselea ia e o fa tu tato proclame le ngata mo tina so sto inga tina la iti tina fe lolo tina fo le matua ia mana yo tato matua tausi tina ia pese ia nga ia mai fo tina le ia Erika Moe tina matua ia Erika Moe ia e lo fa tu peselea mai le sunga ya tau fifa o Sofia mo tina ma fela va se va nga langi na te mafuta mai ai amata mai Samoa aluane America Samoa aluane Tonga Fiji Saui New Zealand aluatu I Hawaii pasi ma mauro la vai o I fea I America aluane Kanata so se va nga na te fa fonga mai o ele tina peselea ya e lo fatu tatu kala mo to umalava ya manoa mo nga nwenga litina tina o lo fainga luenga le nei taimi yo tina fa maoni yo tina tau sa afia tina lo to fia tina mata ata so se to inga tina ya pesele e o lo fatu mo to umalava ma lo lava ma fata mai fata fo ile sunga ya episanele yo tina malava so tina le e fo imane tina fa le e o lo fat pelta to pesele mo to 20 minuto na ta le o le tu das fu malua ia mafau ane upor pesen na ia mafau si o tina Moliatu le fa afeta
wale toi tutusa o lo malosi pe yo asola wa malo wa ele manatua o le tele o mea tina o volinga ele mafai ona ave esea o alofa o laufana uma e alailene pese o lo soifua o le atua alofa pule pule tetele na te whaafua loa pe alo soifua maua sou malosi ia whaamanu ia le atua ia tausi matua ma le whaamaoni ele mawhai ona whaamalo o oe tina i le tele o aso e momo e malo i mata matu o atu oe i talo sana e ana pogi mata talo ia wabe mai o se aso se io kukaina se mea ai mano ia tali ai so manao se io kukaina se mea ai mano ia tali ai so manao e ua tsue o le whaatautainga wa mawalunga le au ina o le masina le atua wa whawhetai loa lofa i o manuia ua o ai aina sopolo aleva ao mala ile nei fo i tau sanga o tepe se ai nei e di ai o lo suafa si o unu ue o te mita mitai suana i o le numera tasi a pio ai sa e na male ainga sale sa e na Wai fo i o lua patasa nga malo fuatino Sui te au tu male fa avaonga Ai no a male fale anga fulu Ati libu o le vade Mole feta laina i atupa i le sa Alala mafanga wala wilo aya Samoana Nalala fililo ai tama matau o le taua Ai no ale amalona tulanga laua E liu liu ai o upu o le afioanga Lauli mafale toi Afifio ai sale saena Uila susu ai lua patasa malo o fuatino Si o unu ue o te mita mitai Tuana i o le numera tasi Afio ai sa e na male
te au tumale whaavaonga Aino amale whare anga fulu Atilimu o le vave Mulke talainga ia tupa i le sa Ele vai o ali i le ta elenga Talo flavol fa poponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O pori rua le tu malo ua pito sile o na taunga tau na fale no fo mau tutongi tutono le atunu. Mai fit se lau tala i le vaiaso. Na ta ue se sui o le pol kalame o fale i pori rua i le tae o na leila i le leiti o New Zealand. I le itu i se sae o pori rua i le amatanga e pe o waitangi rua ma Cannons Creek. Sa tele lava na o fale no fo mau tutongi le malo. Masanga fatia fo ia tangata o na whaatauni o lātou whale mō mua i lea vaenga o le a ai. Ai ua whaasorosolo mai lava tau sanga, ua tele na whaatauina e se atu ia whale le malo, ma o le tele fo i o nei whale, ua i limo le au whai inivesi. Ma ua ia i lātou fo i le malo si anga e pule pule tutua i whale no fo mau tutongi. Mō tangata whaingaluenga e tutongi le tutongi a mata, o leo whainga leo lātou tutongi e maua. Ua mawhoi o na sifi si ai ngā maanga i atu isi nu ue pe o le ven, pe mamaua tu foi. Mā tiri whainga tai mo isi tangata o na sa ili ni ngā luenga. Na tā ua le sui al pol kalame o whale i pori rua. E eise tangata i tutono le ai e whaalua na whesifia i talo mai le tau sanga i lua whesifulu valu. Ai o mane, ua silia ma le sifulu lima feo no se lau tāla le tupe au whaina tutongi, mo le whale no fo mau tutongi le tau sanga. O le fo i tangata e nā o le sifulu lua tāla le tupe anga wa iai, na te mawaina mai le fisosani ale malo mo e fia ngai mawhainga tā, i le tūlanga o whale no fo mau tutongi. O le mawhaile toi fia fo i mai o tangata ni usila o loo poloka i Australia, e whaapea fo i tangata Australia o loo poloka i New Zealand. Masala tau whaalia, matua leilo lava po o a feo le a mawhaiona toi foi, wa tolo po ma le whaataunu uina whai ngā malanga, wa tolo po ma le whaataunu uina whai ngā malanga, whaapea fo i avanua i whale whaanono fo i siai tangata i taunu mai whafo. Mai le oiloa pe tofia tonu, leo whainga o tangata o loo a fie le whaafita aule, sato e tolo po le vai aso taluwai. Le fofanga Australia i sisifo e te talai o la tautua o i whemalanga inga whaavau malo, i le aso lima o Februari, e le taiulo le stete, Mark McGowan, ona o le whaatuptupla ia peo tūlanga la matia mai le Omicron. I se whailo ingal tamai tai pahale mi Jacinda Ardern matus talai le asoana nafi, sa ia whaali ailo na nau e toi fo i tamaiti i a onga a walo lato wola lau lelei, whaatase mani fautuanga manino i lato wa yeito mai whaapitoa i nei mata upo. I se pepana tu siene Dr. Jean Russell o le University o Aukilani, whaatase maisi faito whaa, na o lātou fautua ina malo se le malo ina ia whaawau na te tala onga na sauno Ardern, e ono iei lava ni a onga e tāpunia, pe a whaia le lava whaia onga ona o le lokanga o le atunu, pe tai, o le whiauta ua tele mai a i lātou, tu sa lava pe iei le Omicron, o le pāleo ni ia whaamaoninga mamau, o lo whaawau peonanga i le tausisi o le whesota inga tamaiti, ia lātou a onga, a walo lātou wola malolo ina i le tino, mafau malangona o lo ta ua fo i lea pepa o whaamatalanga. E le oa onga le mafua anga au tu o le pipisel whaama i tutono le atunu. Ai o lo o tatala pe eisi no whanga i pito si le atona whaingo fie o na a fie i le whaamai. Na ta ue Dr. Cherry Taylor Patel i le One News o le toi foi i a onga o se tūlanga ta ua tele mo tamaiti la iti whaapea matamaiti mātutua. E to fasfulu lima tangata fo wha amani le vairusi mai tutono le atunu, pe ona wha iloina ana nafi.
Ma ua atoa nei le to aivas fulu tangata u whaamaoni e le Omicron I te tono le atunuu. I se pepa whaamatalanga na ta waila mtanga lwengo soifua maloluina e to tolus fulfa tangata fauna whaamaoni e le Omicron o Aukilani, Waikato, Bay of Plenty, Taranaki, Palmerston North Manelesoni. Le e tangata fauna whaamaoni e le Omicron o lo le talitonunga o le whaawawuna whaapopoina le whai numero tangata faue whaamaoni e le virusi. Ma ilato sala talata iai, talua ia whai ngofio na pipisi le Omicron, sa whaamaoni e fo ia le mtanga lwenga o le to tasol to lima le na whaamaoni ai Aukilani. Ina ua fo ia ne mai le whaalinga o musika le Sound Splash I Hamiltone, ili wha ungo le vaiaso, ma o le Omicron le ua a fiai. E to lima tangata o loo I whale mai, ona o le Covitis fluiva ai to tasi I potu mo ngase ti ngā ina. E to lima sfultasi tangata fōna whaamaoni e le whaamai na taunu o mai whafo, pe ona whailua ina ana nafi. I whawhatoni usila ua te ena le United States se fina ngalo ma losi o Lusiena I whaasaina Ukraine, mai le whaalapatapatonga o le NATO, au whaatuptupla I eini la patainga, I le ono sa whailusi o na toa oi. Sa whao I nātou whailautu si o le United States of America Antony Blinken I le malo o Lucia se tali alo ia I ona mana onga e fofoil whaale tonu leo utula I mai I le vama Ukraine. Na ta ue se minista Lucia o le ailo ilo masu e lo la tau watuno le talia Blinken sa tu I nātou Lucia sa la tau lisi o la tau watunga lunga e au fielo la tau mana onga malo si mo le NATO. Ina ia awana I se avano Ukraine, ma isi malo I te tono le whaalapatapatonga. Ina I vai aso tona I ato sa moli mawinai. Le to o telo fita Lucia na vaai e tua oi o Ukraine, ma o le vaai atunu I se sifo, o le tāpenanga lea o se oso whaenga peitai o lo te ena e Lucia. I ta'alonga, o le taimi mo mole o tolo po ma le whaataunu uina I le tau fitulinga tele, o le Round the Bay si Wellingtone, talu mai le luas fululua tau sanga o tua nai, ona o le whaamalu I fopea o le Omicron, I le atunu, o le aso luas fulo Februari le asafua fue whaataunu uina I le atamo e ngā tele beitai, o le whaataunu uina I lunga fsota inga whaate konolosi, pio na whaali se pepo whaamatalanga le whaalapotapatonga, o lo o tāpena ina lea whaamoe moe, ina ua mai ai alato I loilonga sa ilo ai, e le talwhia ngai fo I le aso tolo a Perila, le asafua fue tolo anga iai, ono o tūlanga I e mātau watu iai I le whaamai, whaatase malitau maunga, o le whaalapotapatonga, ina ia puipuia I lātou umasafua fue a wai, e pe ona saunoa Phil Gibbons, le pule silio le nuku ora, o le asonga fue a mātaunto e whaafo I le 75% o tupe I lātou, Sari Stala, o le 75%, ua siitia mai le 25%, le olo I tutono o lātou tuunga o le polo kalame. O se tūlanga whaanoa mo le ai o Wellingtone, se whai unga I peona toi sifi e seini ta anonga se tolu le au kilikite New Zealand, le Black Caps, le safuafuaina e whaiaini malai I tutonu o le ai. O ana nafin whaasisila il whaalapotapatonga kilikite New Zealand, ni suinga I la lātou pola kalame le whaatulanga ngau ta alonga whaavao maloa li I matamai tai, ina ia mawhaiona tau mamau SMI, matulanga lamatia mai le Omicron, o le awhai e kala I stete le ta'alonga safuafuaina le Basin Reserve a le Black Caps, ma Afrika I saute I le asoluas fululima o Februari. Ai o ta'alonga I lua le T20 ma Australia, le safuafuaina le Sky Stadium I le asos fulfito mati malis fulvalo, o sifia tunei le McLean Park I Napier, o le taimi mo le talu mailta si iwa lima I le iwa ono, o le alea I se ta'alonga le Black Caps se whaia I le malai o le Basin Reserve I Wellingtone I le tausanga, na ta o le polesilo le kirikiti o Wellingtone, Cam Mitchell. Le whaanonoa I nei avanoa le ale maua peitai e malamalama I mafuanga ua whaia I a suinga. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whaatalo whātu le tātou tunuu se whaopopongo tātou telefon mai Samoa, mo le whaai ungol nei vai aso.
O le tae o na nafi na maitawina i le whaitau se lau ma se lau le mamalo le antu noo. Na lalofi matumu i whale mai whaai tu malo, ma no whanga o lo whai ei tui pui. Sau nol te whono le komiti o whaala vilave te tupu whaafua sei po le New York, ang whilito mai manoshem leo. E na ua whaalau i loa i lantou mua lava na a fia i wha mai al COVIDis furuiva. Na matua whai mi whaalave lave i lantou i le wala au le telefoni, pe whea i lantou i le i whai atui pui, ma o whea fo no whanga i e whai ai tui. E le wainga lena iai le aso ana nafi i no whanga. Wa le tau sisi ai loa maltulanga le whaavava i le tailua mita e te tau ona iai. Ai wa matua lo lofi ma putu i tutonu whai te toa. Ma matua whaafai tai ma le ngalo wenga i lantou sa wa ia po security. Ona te le fosi atu i tutonu le mamalo i lantou na fio atu. Wa fia whai o lantou tui pui. So noa nga whili, o le mea moni lava, o lo o iaia i lantou ne le whaanau ngai fia feola ma fia pui ma le malosi o le whaamai. Peitai, sa whaatalinga tuli, ma le manatu ma mafa iai, ma te foi, i tu o lalo sa tu ina tu i le silia ma le tausanga. E leo whaamautu mai e le te mili nei se i siaso e toe wha wai, i avtuinga i lantou no pe a whai a toe maua se avanoa, e te talai fo i lantou no o mō whaataunga, ma au o nanga mō nia. O le to'atasi le wā a fie le wha mai el COVIDis furuiva, le wa wha au popo atu i le isi to alua se funma leo no sa iai mua, o ia le sa wha anafu e sel fan mai whaleolo, ma mata i tu wai mai a unga le COVIDis furuiva, o se tasi foi, na ngalue vā la lata tele, ia i lantou e to se funma le lima na a fia mua. I se pepo wha amtalanga wa wha amautu mai ai, le manuia uma o su enga i lantou po test al to tele lo whinga luenga, sa mua au i le tiutei no le paasese le vane le wa taunu mai, le wa whaanafu e sea uma nei. O le lona tolu e leo su enga po test mo i lantou ia, o lo manuia uma. Wa whaamau nia me fo i le whaai unga su enga i fitu, sa tu i natu i New Zealand, e ono mo le sia mo le Omicron, ma le tasi o le Delta variant. E o mai le tae au nei, e le to iai se tasi wa whaai loa mai wa wha au popo, e le to alua se fulma le fitu, le na whaai loa le tae au ana nafi. E reporte le matanga luenga o leo i alatou tiu to lo wha au nei i le vavao po le tapu ni a tole al tunu. E to alua i la ua tau fia nei tan malala, e lo la te atu le mawhina wina na ngā luenga malu le malo, e le ailo ni pepa tui, Fantasi ai, ma le tau sisi o le vaenga o tarifafonga, ma le au meia le o alo mawhanau le taulanga. E se meia i la ua e to olua i la ua i ana tau fia lo la wha o ngā seseina, o se kopi whaafolinga o se pepa e whalua i eile ta avale mai le ofisa le New York, le na maa wai fo i ma se paipa e ulai na i le aisa ma se tanga pepa, lo su e na nei e le matanga luenga o leo. Peitai o vavao o whaatu langa le matanga ruenga, wa toi au mai ai le whautuanga matsui kumsina o leo, ina i au tangia le mamalu le antu no, le ngata i leo taimi e talai vavao, mo whaataunga ma o nanga mo mia le antu no, ina i a tausisia le lua mita o tutu vavai no whanga e ngai i ai, whaatase ma le tausisia lea o le talifofonga, mai matua whaasaina whanau iti, ona awina mai i le taulanga ma no whanga tumu. Ai mai i le sui taitai o le vaenga whaupu whai le tua ngai, le fionga fontoe pia lo wofo, wa ia tu o lalo atua i le whainga malo ma le kāpeneta, pe le uala ngā tatau ona sile loa le whaasafua atua ni fuanga i nuu maa fio anga, e tawala atu le ia li i ma whaipule o a fio anga taitasi, po ani awala e ma whai o na whaatino, e pui mai ai tangata lautele i le ono sala la watu le siama i tua, mai pe a whai o lea, o le amatu a whai ngata lo o le ta o fiofi, le sasao ma le ta ape o le wha mai, i to tono lea tunu u lautele, sau nola wofo, e sili le maui mea le lei, nei lo le toe a apatu, ua whai ngata, pe ua le toe ma whai foi.
O le fautuanga fo'i mai le matanga ruenga o le soifua maloloi na moti na whailele uma o pepe fauia e le whaia o lātou tui pui pui e na ia whaasosu pēra lātou pepe le teimile nei se ia iai se fuafuanga saunga le mū matala whengai e whaasolo ai le tui pui pui o whanau la iti. O tala fauia mo le whai ungo le neva yaso whaasoifoia. O le whaasilasilanga awanoa aweta avale, ma le whaalolo lava e whaasilasila atu wai, wa iei nei se awanoa mo se tangata aweta avale, i le ofisa le komisina mawalunga o Samoa i Wellingtone, e mana o mia se tangata tino malosi, whaamaoni, whaaloalo, ma le leilo na soifua maloloina, e tā ua tele foi i le nei tangata, o na le leile wawhealoa i maisi tangata lau whainga alwenga, i le official komisina e mai sei male mamalo le atunu o le malama lama ma mawhaiona tautala i le ngangana Peritania ma le ngangana Samoa. O le afsosani le i le tangata e talo sanga mai e mana o mia le leo le lipoti mai le ofisa o leo ma ia iai le laisene aveta avale ni usila. O le nei avanoa e ftutu na i taimi whainga alwenga mai ono mana o mia le whainga alwenga i le pō ma weekends e fuafua i toto ngia le komisina ma walunga. Mo nisi whaamatalanga e mawhaiona mawaina mai lea i le official komisina ma walunga o Samoa i le numero telefoni o wha o iwa lima tolu. Mafesile mo Robert Nico a pe emaili mai fo'i le info@samoa.org.nz. E mana o mea le tau au ina mai o tusi talo sanga i le ngangana Peritania, whaatase maleli poti. Mai le matanga luenga o leo, whaapea le whalewhainga luenga sanga lue ai, i le tua tusi e peona ta wailalo, Samoa High Commission, 5 Claremont Terrace, Galburn, P.O. Box tasi whātolu o Wellington, telefoni o whawhitulua o iwa lima tolu. E tāpuni etu stal sanga molnei awanoa i le asofa raile whawhipuari lua wheluan lua. Whaaftai o lo usainia le ofisa komisina maulungo Samoa, Wellingtone. Ia ona isi whasisilangan tāua na ia mai le official high commissioner Samoa i New Zealand nei ia maleva no avta avalena na funga ina to Savilina kasiano ia fatalo fatsoid pa ia male malo tato au fa funga ile nei foi vaenga le auli o sfulvalu minute te ai le tu la sfun male lua talton foi le ofenga ile malo la tuno ia mafainga malo longa nga tai le la tolo ofenga mngalwenga ia le ofenga mai ma wa faile lunch ia po tasi moko le nei auli fa malo atu ina i matua matutua o fa fonga mai lungo tato frequency tasi ono tesi matasi fa mo ia na o mai ale awina ato tato telefon mai Samoa le ngate leo tato telefon ni usila nei malo le ngalulue malo le tawatai ia ayo fa fifianga so ififiloi ia e fa no file mo ai foi le nei au holi. Samoa
Solamala Samoa Soy Elefetua Tuanai Lupa Abae Lea Uato Pia Bailunga Mao Pia Letala Lele Ole Kereshia Nole Alofa Maile Bebe Shita Ua Mamisa Ia Solamala Osu bata
ulolo o le ingoa o te masalona ua e iloa o te si o e io ulima faa pele pele ina a fio mai le uso ali ima lala ima ota mamalu me le fa o sale a pa fa a pe a fo ile tu ala o pa iana o matatu eleva e ale fala o otomai le amatanga afiro mai le usu ali ima lala ima ota mamalu me le fa o sale a pa fa a pe a fo ile tu ala o pa iana o matatu eleva e ale fala o otomai le amatanga Vi inga ia o le afio anga o le pata o le pesele na awina mua atu o le whaatunga mai a aniseto whale moe ma le pese whaavai le atua sa moa. Ia mana tua isi o tato atunu o le fwoi taimi o lo whiangai fwoi lato. Ia ma le lockdown. Ia ai toi whamalo atu. Awane ngalo il tato e le whainga atu i le whaitai au i Bedford Street i Cannons Creek. I tātou purua ia mo nei whanau ia e saoni atu e whai ia le tui mua whanau ia 5 tausanga ngai 10 tausanga ia mai lātou 10 tausanga ngai lunga ia la awai ma lātou ia ma tangata matutua ia leo lo fia whai lātou booster shots ia le mana i whainga tui mua le al Pasifika le whai atai au ia le tuatu si lua se lau lua tasi o Bedford Street ia te lopo o tua foi o Darius le no whanga masani le na whai e foi ia tu il tausanga le wa tea amata lia le tu lai se fulu ia ai tapunie le tu lai whai le fiafi ma na ia one misia ia pea foi le sa whaingan winga le vai aso atoa ia ai le mana ia le mawale vanoa le atai au ia e sum tala au atuai ave nei whanau ia whai malau pusta ia i le aso atai au. O vai atu fo ilunga o penga te whailangi a le pulenga ua pōrua ia i le council a pōrua leo le a amatalia i le aso tolus fultasi o teisima le aso ngafua lea o ngafua nei ona whaasa i loa ta avale ona watu lunga mtawhanga i le mtawhanga le i ti Taipei Beach Valley ati Taipei mana tua o le tutunga le sa a matau na tala no ina mai a te sima sa baba ai foi ia le pulenga no purua ia ona o to atele ia fana witi o taula vevea i ta avale i le matawhanga le ti Taipei asonga fuala le a matai ona whaasa a whape mawasta avale o aluatu ai i tutonu ia e te lele tino i tupe tutongi e mawela usala. Vanga na ai ta avale foi ia leo o ini lato vaa o i pito o foi le boat shed le ia fale vaa le pito o vanga na ai lata avale na leo i tangata pe ava pe tangata i le lato vaa na i tau lai nama tangata e fia whaonga ina vaa e o ai tai. Paulana o tangata e whatanga i nei lungon matawhanga. Ia ona i talana e lono pueli e foil tato atuno ili nei fo ia wauli. Awa te wa aila vai te Taipei ia o te lo fili sila fiel tato atuno. Ia e le tasi se laina fo ile paka i ta vale. E se le paka ngai tua e watu ista vale fo ile a paka solo i lumatu. Ia e le tawa fao i whana witi i lungo leone. Mana ia te le whainga lea le tato pulenga no. Ia tato lava i pōrua nei. Ia toi whamalo atu tautua nei at si whonga lau mua i Wellington. Ia i lana ofisa whaasala lau i pōrua nei.
ua toe 2 minute on tale le tulai tasi awina atu por kalame ale ina ilawa tina whaafifianga sui fifiloi ia tato watula ia le vivi inga po o whaatunga fo i whaalanga nuu ia me lea fiu anga o whale la tai o fisa o le whale mai. Ia e whātutu atu tō o manatu. Whamaloloa tu al tatu a pispisinga na ia whamaloa tu nei tatu o ia mafuta mai lunga o le tatu ala ata o le Facebook ia mal tatu YouTube live le whangaloina i lava nei tatu wompa anga lunga o tatu frequency tasi ono te se mal tasi wha mo patalo whatu ia tui wha asesina fia
tau vao le mafuta mai whamalulu atu le o si o uso savelina le na whaatulan po kalame ana le la tae au. Ia ioe di olo alofa atu ia tasi ia mtufu ia mfitalanga sile la ia te oe alofa atu foi ia tailo au le mafuta mai Palmerston North. Tai ia ona le wai mafuta mai ai moi folo male news ia o toi Palmerston North e tangata lona whaalea ua whaamaonia ile COVID ia od whaamai i Palmerston North o tangata lona whaalea sa ta alo i se tournament ia posta amilo sanga sa whaia ile Central Energy Trust Arena i Palmerston North. Sa ta alonga lea i le aso lua ma le aso lulu. Sa ta alonga na whaia i le afa le fit, i le luasfula te ele fitu i le fiafi ai na mai ai le itulai valu i le aso lua. Sa wapia whentua ta aloa i le ta alonga i le afa le ono ai mai a i le se fulu e te ele fitu i le aso lulu. Le la tata leo whaamaonia ia o tangata o mala sa lata iai ia ai meisele au ta alo ia ma laufali ia lai wa isolate o ma ia ma whaanofo esea ia ma o e whai lato so e suenga po lato tests o le tangata lona whaalea lea ile i mauti noa lea e mai au te iloa stamil ne yaso ia po lewai le whai ungon vai yaso whaamauti noa mai lea po fia lea le link ia po fea lena PC mai ai on le vai atu pe ele o iai sona so otanga ia matanga to otolu ia na maua whaamaonia le Omicron ia i Palmerston North ia na mana ia fo ia whapea lava o le whautuanga lava ale soifo malolo ina mal tato malo ina New Zealand whapea lava o a matau na i whalongo ina ia aunga o le fulu ia po aunga fo ia whaamai. Awa lawa ne e toi whaatali ia ai. Tu lai mai alwe whai ia lau test. O tātou lawa ia po rua. Mana ia ia ole ele o toi ele pe o isi taimi lea tate alwa toi whailata test. Wa kiu fo ile wa tumu mai. Au taimi nei mai tauina lawa i o i tua i fo o Derrysley o i Kenneth Creek le mele whai ia tātou tests. E na le alu atu la valea ta avale ma alu tutonu ele mana o mia ia ele o iei ni kiu ia poni lainga ta avale. Fatalo fatu whaamelea nisi tauma oe le mafuta mai papakura i au kilani. Fatalo fatu ia alu ese pu e fua e sao. Ia lafo e mafuta mai Palmerston North ia talosia o malupui o tau whaamai. Au ni ngalo tatu tui pui whapewa Whamasina talona mai an whai lau tui lona lua. Ia, mana ia lau a ngai lo e whai lau booster. Ia whaawa watu ia whaafifianga sui whiwhiloi. Mai maa lua i fo i lau whaafunga angai le nei awa uli. Le mea o la au lea na wata ua o na umi ua tu samale tutuna wha. Langa se tae ao mau Samoa Ia malama matango ia talisa whaile manu ia lena Ia whai ia mawhai Me alo whanilanga toe upuna whai mai E wana ni whawaru ona Te whaata tau mau whaalawelawe A pu e sona kilina ona ta ai whaalawe Olo na uru ua whaapi O ame wata ai i le tino E ahiro na te masola i le pepe le sunale E mea ola au lea ngā wata uta ua Na umi ua tu samale fitu ngā wha Tu pulanga se tae ao mau Samoa Ia malama matango ina talisa whaile manu ia lena Ia wha ia mawhai
te ano whanila na toe upu na whai mai. Tanga ila ia na mio ngā mana ia na whainga ua ova e mata ata ae whaane ai se alofa e lelei i le tauma tā pe a whalo na tae lama i le whaapai ai te iwa popo ke noloi ai le mea o la au leanga wata ua olona uni ua tusama le fitunga wha tupulanga se tae au mau Samoa ia malama matango ina tali sa faile manu ia lena ia fai ia mafa e alo fanila na toe upu na fai mai e mea ola au leanga wata ua olona uni ua tusama le fitunga wha tupuranga si tae au mau Samoa ia malama matango ina tali sa whaile manu ia lena ia whai ia mawhai pe alo whanila na tae upu na whai mai Ai, ai, le tai e ua e masa
la tu ole atu nu ua mala balama ole ole na tau I bitanu mai le babau Sumio ua mali etoa ua malo tau Nei e whiringia I ta Samoa ko ai O talana o le lalolangi e te sila ki ai Ai mai le tai e ua e masani O le toto o e tausi a le te alapani Nei e silingia I ta Samoa ko ai O talana o le lalolangi e te sila ki ai mai le tai e ua e masani O le toto o e tausi a le pe alapani Whawhiwhianga mai a Felice Mikaele. Ia, ma whawhi malana pispisinga ia polan whātunga a inga I le tai. Ia whamalo atu I lau whafunga anga I le nefui awa uli. Matango fiele sulo laia mātou I poirua nei I whawhatol o fisa whasala lau. Ia aiua ma mangotanga mea tina Erika Maoe. Alo whaatu ma naia tai lo au ia le whamai na alu whailana suesuenga polana test. Na mau atu lana results ia e negative. Ma lo ma naia tele. Awana I ngalo ia o Bafa peole e te malanga ese atu ma Wellington ia pole fui e te malanga ia so se vaenga lavo le atu no le te fufu e te malanga atu ait whaiungan vai aso ia awan I ngalo lau vaccine pass ia po lau pasi foi lea ia e te whaiona e urufale e tutono fale ainga ia mas maisi no whanga lea e whamalosia le whanga aina o vaccine pass awan I ngalo lau puni fonga po lau mask ia awan I ngalo na e scan lau QR code ia pe le stala lo ingoa ia pe tusi foi lo ingoa I lalo I api foi e le te alwatu lae tu umai fai to au fale oloa ma supermarket I pe fa pe le isa telefoni ma wa lalo lo ingoa se awa foi ne ia alwatu tusi le ingoa le stangata tusi sa o lava lo suafa ia na fa ingoa I o lo tina lo tama a ia lo suafa le alu I fa mau nga New Zealand awa o tau sanga lo to na isa I tangata na watu foi le watu si ngo se ia ale pona la afa pe ai wa mawa se tangata sai I no fuanga le sa e sa tu si lo swafa se ia ele mafaila ona lo watu o ele ofisa fo yo so fo malo no ina mai la to le fe na fa fo malea vai nga ia ai tau la vona tu si lo swafa sa o lava fai ngo fie fo nga wenga mana tua e whailingan wengan malo ia matamai tai mali fo mai ia whai whail tatongan wenga le usta ia foi ia ma mulmulta ia foi ia whainga foi ia potu la fono foi ia wala wale alwalu luma ia o tato whianga ia foi ma le nei wha mai ia onisi foi o ekalesia ia tele o ekalesia la lo le mauli mumu ia le ai e tapula atangata se lau tangata I lalo tono whaala potonga ia on mātou lotu ia pon mātou e kalesia ia le whamalosia le ristala ia pe iei lava upenga twailangi na e ristala ia whatam whaile ona anga ia tui misa la sa patalo fatu Alessana ma lo lava soifua ia au awawa ia tu lava tato whawhiwhianga su I whiwhiloi ia awala ni auli ia whapea leo mahe au na whailau tamaftanga le auli ia awa e te alu saawa e ta oto le hai mana ia lo nofu te isi ia pe te alu whafunofu mana wasina ia fou ia whaatali fo ile por vai fala te lor vai fala por valvalu vila whaatali mai ai sawa ile whaavai ainga fo ile le auli a oka uma upu ai se te whale moe ma le pese tu ua le masaninga I Samoa
mona maita tafia foi atu ile ainga Fatalo fatu le pa ia man mamalu le au whaafonga i le nei tūna. Tā lofa malava. Aftai le lofa maleanga le lei o le atua. Ua o mailo tō soifua. Whai fuina tātou toi wheloa i lunga o pēa wale ea. I le nei fo ia sofa raile o le masina o Februari. Maa nei ale sulo le lai Wellington nei. Ia maila ngona i le anganga whaaftai i le atua. Ale! Whaasolonga o tātou por kalame pei lava o na masaniai o le tātou tala a mata o nai tala e fia longo i nātu. Tala whaasolo, whaasamoa. Ia o na whaai ua toi fo i lea o le au nanga le ina i laune nei aso. O le tātou tala a mata e whaapea. I se tasi o Art Gallery i Dusseldorf, o lotu ai le ata o le whaasata roina o Yesu. Na tūsia le ali tūsiata tauta ua o Sternberg. O se ata na tūsia se ali se ale ato atoalo na talitonunga i le atua. O si tama i loa lava o Yesu. Ai whai uane le tūsinga o le ata, le tūsinga o le ata, o le sa tauro o le ali. Ua matua alu atoa le loto ma le anganga o le ali tūsiata i a Yesu. I lalo i fo le ata o le sa tauro, o loo tūsia ai upunei. All this I did for thee. What hast thou done for me? O mea umaneu sa o whaia mo oi. O le asa o mea na e whaia mo au. O ia upo e tusai ma le manatu o le tusiata. O upo ia o fesile mai a Yesu i le tangata tusiata o ia. O le isi la aso na alua i le ali i mau o loa i Dusseldorf. Na afe ua tuua na whaalata po o le solofandua. I le au teuteu solfanua i le fale e lato te teuteu ina solfanua a le au whai malanga. Na whealua i le ali i le taulanga i mai moa ma mata. Na ui ane lea i le Art Gallery le nei, po le fale fo i whaali umari ata na tusia le au tusiata. Na tūle ali i mau o ma whai tau le lu i tau lea o lo o tusi mai. Whai mai o sa mea ese nao o iai le ali i mau o. Na tū pou pei se whaatangata. Moni nai minute. Ai toi titi atoa le tūla, le umi o lo tu. Whai mai na tau no mai stangata mai mo ma toi foi. Wo o ne i le afiafi ma ua amata o na mui titi le malama o le fale. O le curator po o le tangata lea e vaai le fale. Maata ua amata o na leise o na sai i le alii. I le whaatalingo le alii lea. Nei u lava ina savali atu le tama le alii le tausia le fale ata. Ma popo le tau awa le li i mawalunga le nei. O na la sa vali whaatasi lea i fafo. Ina ua foi mai lea li i mau o le nei. O na halu saoloa leo lana ta avale solfanua i Paris. Po pare lau mua falai. A le mea o fofongia lea ua o ne i lea li. O matua sui o na langona. Walo a tolo na loto i le ata o le sa tauro Yesu. Ma fesili a Yesu. Wali ua foi oia i le awala fo o leo langa. Ua suia lo na nau i mea leo langa nei i mea faale langi. O ia na amataina le Moravian Mission o le ali o Sinsendorf. Lea na amataina le Moravian Mission po le lotu Moraviana. Le mamanua le au whaafonga. Mo tō whaafonga ma au whaalongo le tō tele o ilato wali liwina i a Yesu i nānu umamau. Ai o se mea tātou te whaanoa noai, o le toa te leo i tātou, ua lewa o na tātou rufale i whale sā. Na abe lava i ai tātou e o tātou mātua, a o tātou tama mea. Ai pa ngā le whai ngofie, o na whaaleanga o tātou loto i le fili ma le te apolo. Na o na musu atu lava o le leo sātani e ta watu se tala pepelo, na whai e se istanga ta e whaaleanga ai le isisi, le si o na uso atangata. Te I lava ua wha o ma le tau tala i si tangata. Ai mai se le tangata lea. Ua tua ina I ai ni tala I le moni. O na whaua I lava leo se paha maua lunga ma le malosi. E tapuni ai le lua vaha ma le isi a uso a tangata. Te I lava ua wha o ma le fia tau tala I le tangata. E le aisa na anga sala I ate oe mao.
Ai o masumusonga ia le te Apollo, ina ia whaaleanga ina ile loto tali tonu ngofie i whaamatalanga ma opu sesei. Ona abea ile o le loto sa tumu i mea whaaleanganga, ma le loto wa whaatumuina i le masalo salo i le isi o na uso a tangata. Wa fiu Yesu e tu i le whai tutoa, a wa matuata poni mau. Talo whai le whai ngofie o na tātou to i lalo, i tonga fiti whaato sina le te Apollo, ai vabe o na tuli i fafo le ala o le atua, ma o tātou loto. So ia kiriso, no fauta i tangata tau whaasese ma tau whaaleanga, a wai whaaleanga i fo i ma i tātou i le tele o taimi. E matua sua malia lava upo le te Apollo, e vabe lama o na tumu ailo o fina ngalo, a wai au maisi leo maalie ma tau le langona, a le matua o ona lava o le vaila au o lo saua i tutonu. I tātou i tui o le oti. E le ngata ina whaaleanga ina i le tino ma le mawhauwhau. Ai sili o na whaaleanga ina i le o na whaaleanga. E pito i maalie lava masua upo le te Apollo. Po o le ale fia mapo atua o Eva, ai na tasi lava le musu a le ngata, pa u i se oli. I o tātou tala a matala na, ai whaafonga mailo le tātou pese leo.
Ta o le li nei o Terry Waite, le la tatou talano iai, o ia o se li leo leo. Ai o se li fo ia tali tonu i le atua. Na whapolongo ina o ia i tausanga e 5. O ia o le humanitarian, i tangata fo i lea e lofa ma sosoani i tangata. Na ia tau mwhai e whaasao ina nisi o tangata na whaapolonga ina. Ai na avea maala na mawai o ia le fili. Na pu e ina ai o ia i le vā o le tausanga e awhaiva se lau valis for fitu. E o i le awhaiva se lau iwa tasi. Na nofo polonga ai i tangata sa wā. Na halo umahi loto tangata o le lalolangi i le ali ile nei o Terry Waite. O se tangata e matua lofa tele i tangata, ma tau mawhai e whaasao ina mai tangata mai 5 o tangata sa wā, sa lato whaapolonga ina o ia. Na wala ile nei ali i Cheshire, mai tele tau sanga na wala ile nei ali i Style, o se nuu na fausia i au tafa, o spinning mill po o to inga masini te tele fo ia, e pei e bili e le wabai. O fale ia e ngaosi ai le wabai. O ia fo o se pioneer po leo lua i tangata na ngalue ai i se factory taimi, a o vesi tangata i le taimi o le Industrial Revolution. Na fausia i le ali o Samuel Gregg e no fuanga i lea nuu, e iai ma se haonga ma se fale saa. Tasi fo i la lea no fuanga i matua mautu le lei, a wai ai ia lato fale a saa, ma fale a onga, ma fale mai. Na leo le ali o Terry i le taimi o le Great Depression, pe o le taimi lea na faa le tonu ai fo i Taipei, o le taimi pe au ina faa le ini tupe, ma tūlanga faa pe ni malo. Ma sa faa pe o na vea ia ma leo malosi, ma le lango tele i tangata. Sa tau mwhai e alu i le universite, ai o le faa lave, le lava le tupe ma o lea lava sa ia tau mwhai ai, e fe soani i tangata o le community. O se ali i leo, ai ngā lue tele e fisosoani i whai fe au o le lotu. Whai maila na tala, o lona grandmother, po le tina o lona tina, po le tina o lona tamā. Na mafu ai o na fia i le musika, ma o se mea lea sa fia tele i ai lona o langa. Na se itia i lona tona ina wa umala na onga, ma o ina sa wheloa i ai ma Francis, le tama ita ina avea maa na pā anga o leo langa, ia po le awafa i poipo. Na malanga i Uganda i le awhaiva se lau ono iwa, ma o inana ia mole mau ina ai le sa wā o Idi Amin, ma le kū, le taimi o na whai le kū. Whai maila na tala, na alo i Uganda e fisosoani i tangata sa wā ina le matautia o whainga a le kua a Idi Amin. O inana ia whea ngai ai mani sa wanga matautia. Mo o ai tūlanga o le tui titi lama o i le oti, near death experience. Na alu atu e fisosoani, le adult leadership courses mo le loto e au normalo na ilo le tele o se puapua ngā waudu fale i ai. Whai maina ia wa ai ai le matuati tele o sa wanga, na awhi aina i tangata, ma sa tele no na tau mawhai e la vea i lato, tangata i tū langa matautia, no o i ai le au kerisiano po i lato, e alo lofa mataritonu i a Yesu. Sa ia tau mawhai ina ia le lele fiso o ta inga, ma le tangata ma ia uma le fa ia loka le fa panguta ina o tangata, mai le lotu, ma fa fale pui ina au noa ma se sala. O Uganda na popula ai o mata i le tele o sa wanga ina ua le ai se pulenga le lei, ua fōlinga o tatala ato mai se e oli i mea na tutupu ai, o ana saunoanga ia. O nai whaala tō ngā tangata to e titi sa tele sa waina. O nai tangata Asia, o isia tangata sa masani o na sofa ia, o na o sofa ia e tangata Uganda. Ma sa ai ua lama ina tutuli ese ma Uganda. E whaalua o na sai alo mātou a inga. O a o masia au ngā vā masia au whanau. Ai o tutu mai nei tangata ma machine guns ia po o whanua po ato e ngā tau e tau ai. Na ofisi le ifua ia te au pe ai sea o whaapene iai le sa wao nei tangata. E 5 tausanga o soifua nei ali i leo i se o langa pua ngā tia. E le aini tusi, le aini pepa i tusi ai. Ma o te tango fusi o mata i le ia iso o se taimi e o mai ai le fili i to tonu o lo fale. O lana tala lea. 5 tausanga o le nofo i lunga o le folo o le fale. Ma o tusi ala o tusi mua i lo o mafa o fau. A wae le se peni po se pepa.
I lea taimi o le whaapolonga ina wa au sa o tau mawhai e wa ai i le tū maa lie o mea. E whaalua na o o le tūlanga o manatu mo o le taimi o te oti ai. Sa whaifo ia o miti ai tele o miti maa lie o te toe ata ai lava. Ma o te talitonu o le tasi lea awala na fisoasoani e le leia tili ai lo umawhauwhau. I le taimi na tatala ina mai ai ia au le whale pui pui. Sa matua ato o tele tangata tusitala na lato ulo lofi mato e tusitusia mai tala i le tūlanga na o o iai. O le aso sifulu iwa o Novema i le awhaiva se lau iwa tasi na tatala ina mai ai White. Mai le whaapolonga ina o le neia li u leo leo e tumu i le talitonu i le atua. Le whaatua ma le loto tele. Whai mai le sao noanga le ali. O le atua e tua mai pea pei o se mea lilo e le mawhai o na tātou malama a toa i ai. O mea ia tutupu mai nei e ka le sia nei o na pō, e le tai o na whaatu saina i pua ngā, o loo whea ngai ma le au whai ngā lue ngā le atua, i nānu u whai ngā. E moni lava, o le isi fili e whea ngai ma le au whai ngā lue ngā i nei, o le te i lava ua fōri ngā wha u mai nisi, ai le iloa po le ale mafua anga. Ma o te manatu, o le isi lama whaafita au li inisi o whaatonga, o le whaatupu o tala se tangata, ma whaaleanga ina i le vale lei o tangata. O tūlanga whaapea matua malosi lo talitonu, e le tuufua le langi i lunga. O ila tau e whaia awala tau whaaleanga ma le se, e iai awala le atu e tonga whiti ai. Ma o le mea moni, e le ai se mea lilo le sila whanga pa ia le atua. E moni e tuai lava ai whai mai. Ia ai so ia o le a avane ai i tātou wana o ni tangata whaatau waa. Pe a whaatusa i whainga tā ma tautia na lātou whaia ilo tātou ali i whaaola. Aina tātou wa aia le ala o le atua ma whainga na o iai. E le i mapu lava le ti Apolo, ana le toi tū manu mālo lava Yesu, e le sola lafi solo mai, ai o le i unga lava o le ti Apolo, e o le manawa mai se oli. I taimi uma. Ia o a tātou whaale tonu ma o tātou se e pule lava le tua i loutou soifua ma lo tātou wola. O ana wha manuianga ma ana wha asalanga. Ia o mea lava i e pule ai o ia. Ai o le tātou te talo, ia wha maangalo i tātou mai ni se uma tātou te whai. Ma i tātou wha tai le neia li i leo i lo na alofa ma lo na anga le lei. Ia o la tua tufo i a tasi se pese fa ma vai ai foi. Lina tere na pa ia mo tua tanata fetu emi mai. Ualua tuai ole mana le fafine puna tota na faatua tuai luna suafa Leo tau sama fafia kai malene ma itinga Umatua omea ai lava se suinga Fa'alogo i le tala O Yesu le malolonga a opa i atu I tukona o te ola Ina tere na pa i fetu eni mai Uai e ole te mata Uanua tuai ole mana le papina puna toto Na faatua tuai lona suafa Tanu fau a tau faafiti Ino aliuli walo mai le ali Malo
o tau whaafonga i le si fonga malia o le ali ia o suliveta. E mo i lava ua maliu, ia a olo o tau whaafonga lava i lona si fonga. Mena le e le pu e le o pese, wa o le taimi tātou te oi. Ia a le ai pese atu, o tau si fonga mo tātou leo i nei. Ole o ai nisi na soifua mai le nei vai aso muli o Februari. O George Washington e ulua i Peristene o le United States. Whanau le aso luas fululu o Februari le afefit se lau tols fululu i Virginia. Sa avea o ia ma Commander-in-Chief o le Colonial Army America i le taimi o le American Revolution. Na ia ta ina le Patriot Forces mai na whaapea o na malo ai i la tau matuto o tasi ai loa Amerika. Na Malaysia o si Washington i le tausanga e afe se lau iwa i le onas full fitu tausanga le matua na maliwai. Ta lo fai matua maliu le titi le nei tangata taua ma le tautua le lei i le malo o Amerika. O le tawala le asa taua o le American Revolution o le taua tangata ia wanonofo nei Amerika. Ma na tua o tangata ia Amerika o tangata ia na malanga mai Engilani le to tele o latou. Na o mai si i vaa, a mai se le vaa lea o le Mayflower lea sa tau. A wa o i latou fo i o tangata na malanga atu mai Engilani, mai si nu o Europa. O lea la o la e aina ia latou whanau, ma ua fia lava latou, e whaia latou fuafuanga, ma o la tuta o tasi i latou. Ai o le whaala me lame ua tupu, ua tele tupe a Peretania e alu le tele o isi taua na whaia. O lea la ua tapa atu le au Peretania e no nofo i Amerika, e fesoaso ani mai e au maini tupe e totongi mai i Peretania a latou Texas. Ai momosu kolone se fulu tolu lea ino nofo i Amerika i mātu. O lea na whai ai loa le taua lea ma sa whai ngoina fo ile nei taua, the War of Independence. Ia po le taua ina ia nofo, ia pule lava ia tangata Amerika ia latou. E se fulu tasi kolone a Amerika na se fulu tolu na whaasanga tau i fita Engilani. O le ala le nai whaingoa i le taua mo le tuta o tasi, War of Independence, po le American Revolution. Ia ai tasi la le atamana tū malosi o George Washington. Luas fulfa Februari le afe se lau 5 na soifua mai Steve Jobs. O le ali i whai pisinisi Amerika, o ia foi o designer po se ali e tustusia ma fuafuaina o ofu. O tangata ia po tusinga fo design so fale, o ata o mea ese, mai na maliu li lua afes full tasi. Luas full 5 Februari afe se lau fast full tolu, na soifua maele ali o George Harrison, le nu o Liverpool i Engilani, o le i whai pisinisi Amerika. O ia te olua ia tangata na la Ametaina Computers, ia ai maise o le Apple, lea ta au ai isi computers. Luas full 1 Februari afe se lau tolu lua, na soifua mai ai le i pese o Johnny Cash o se ali i Kirsiano, na maliu le masina o se te malua afe malelua i le fitus furtasi o na tausanga. Luas full 5 Februari le afe se lau malelua, na soifua mai le o John Steinbeck o le novelist, o le tusitala o tala pupu ma o ia fo i o se ali e tusitala mai le taimi o le taua. Soifua mai o ia i le nuu o Salina. Luas full 8 Februari a feiv se lau fast fululua na soifua mai ai Brian Jones i Engilani. O ia se tasi na amataina le Rolling Stone, le fa ai le fo ile le Rolling Stone. Na maliu ile astolo i ulai le a feiv se lau ono iwa. O le maliu o Brian e tele fa amatalanga de whaia nga i ai. O lo tali tonu pēr lo na fine o lo na tamana fasiotia e se tangata. E le o mautinoa lava ia po le atonu le mea na tupu. O ile ia o ila toula na soifua mai ile neiva yaso le masina o Februari. A o whaamatalanga la le ausa ili masina ma miu. Fai mai o ila touna soifua mai a Februari e matua fia lava ile le ai o se pisa. E fi le mu maloloto lato mafau fauna. E ese fo ia lato i tu a inga awala e fia style po o to inga fua i ai o lato ofu. Ai o tangata fo i malo losi o lato loto e mawhai ai una lato whaatino ino ni mea. E songa songa i mea lato te whai, e tau mawhai i matua le mea uma lato te whai.
Ia ai mo i lātou umalama na soifua mai le nei masina. Ia whaafonga mai le pese lea o le a whaamanuia atuai o to ia soifua. E le ngata ia i lātou e whailonga ina o lātou a soifua. Ia ai mo moli atu fo i whaamanuianga le tamaitai o Merenime au e lua, o le alo au e lua tu vale, ma le tina ia whaameleke. Ia ai mo i se fo i le li o Anthony ma moe mausu mai le lalafanga o tufuta foi. So se ainga e whaapa ia ina le neiva iaso maso uma o lumanai. Ia atonu se ila talata atu e tau aso, au ila tau le neiva iaso. Ia avatu whaamanuianga le ina ila watina ma le si fonga o le lau mua, o le pipi i le atua ma whaamua mua ia mea uma o le ainga, o na mauti noa ai lea, e malu ma mautu le ainga. Manu ia le pese fo ilea, mana ia le pese fo ilea lea o ngasa pe au susu pe ia sa uma. Ai ai Yesu i se ainga o se ainga fia fia. Ia ai whaafonga mai lo le pese lea e whaamanuia atua i au tau waso soifua, o tau o wha pa ia ina ainga fo, ia ai mai se lava i le mamalu o le au whaafonga na whailonga ina o lātou waso whanau le nei masina au le lei o Februari. Tanga
whakea Siwa mai whakea Siwa whatamilo Whaala o le pati maliko Turia i uma Say uma Siwa whatabati Siwa whaamatinati Siwa mai ai whakea Siwa mai whakea Ia malo whawhitahi ia lea lu alu atu tato tala wha Samoa. O le tala wha Samoa e whapea e whaani utu i le vāta o to'o i fui whatu i taimi o le aava. O lo a maia nei tala i le tusi lea Samoa ne ingalo. O le tusi na tusia e tula whale ma o Samoa na filifilia o atu lato te tusia ma avatu tala wha Samoa o le ngole tusi Samoa lest we forget. O le tala la lea whaani utu le vāta o to'o i fui whatu i taimi o le aava. O le feila o iatu whaatu lima ma fe ofo i taimi panga noa i le mamalu o fio anga banuu. O se tu ta ua lea i sa ili ilinga masu e suenga whaatino a le Samoa ne ingalo. Mo le whaaua wina o le tuu whaatasia o tala o le vavau ma mea na tutupu i lau whanua o Samoa i tausanga ua mawai. Lea tātou te wha upua matau o aso le mio solo o ulua i tupu anga o Samoa. Ua ulua i ta ua ia winga a o le i la amanatu e au ili le au tū au wā o se wha ala e au sili lea ma wha au sofia aile la ngona e apo ia maua uma wha amatalanga wha alia. O le a fatu ai ta aufi masu i aile ula e wha alau tele a tili mai tū a noa o le tala. O le tufunga le ali ipu le nuu o le fionga i fusi i sa fotu la fai. I lea taimi, se tasi o le au faito faa ma faa autanga sa ili na fai masui o le mamalu o to o le malai. Na tu ina maile lango ma manatu faa alia e tusa ma uputu utala faa vai tu utalinga atua ama matua wala lango maiti a saa ma to fai malai. Ele au puputoa ma le upenga taunga o le malai i sa fotu la fai. Na wha amatala ma tō manatu le toia ina ele ngata o upu tu utalinga ai wha apea i fo i maleo langa i tutonu o le nuu. Afua mai le nofo tua avaise ia pale i le tōfia a vea mamatai. E mantua i le loto aso o mawai, le tutuu o sa vali. Ma wha aso polia le i tū malo pe a fai o le a fo noa le malai fui fatu. Ai lava o tapu ia e masani ai. E malama le tae au sa isengi ua wha ni utu le ngā solo mai sasae, afua mai le nuu o tafua ma le itu malu o le itu malo. Ma ua amata fo i ona tumutumu whao, fale maota malawa, ai wha apea fo i le itu isisifo, ma le wha atau sibisi unga o le wha asale le anga, a mata mai pua wha apea le lau le leio a moa, maanga i ane i le vai luanga o matangi. O le awha matala le mau wha alia i le wha apongai ma le mafua anga o le ingoa, fui fatu. Whai mai le tufunga o le awhio anga o fusi malona ele, o ia i le vai ilona i tuwala, i ngā tai e whaapea sa masani o nā luane le manu o le vea ma fufui ai. Ona fatafata ma le fatu o le tāwhi whaalia leo le tufunga e pei o upo mai tua a o mawai. I le malea sa ta ua fo i ritoe ina o le whanua lea e iai le vai e alala tai i ai le na ai malai o le whetalainga lea i a whau olo e pei o nei loa masila fia i le au whaitau e tusa ma le uputa oto le malai fui fatu. A whai maa tau i le mafua anga na whaingo ai le lau ele, wa tapu vai tasine i aile i tū maa lo le whaasale le anga. O na mauti noa ai lea, e matua atulanga ese lava le mawa e ma le loloto o mawhauwhaunga, o le poto urua i tupu anga o tua a, ma matua o sanga mai po uli le fo launga ro natou soifua. Whai mai le manatua le na whaamatala, e tusa malona sila fia, e maofa foi i le afuanga o le ingoa o le malai fono. Ai lava o le mea tonu lea o le sailinga o le tō whaama le whaautanga, wa whaamaonia i mea o tutupu i lau whanua o fio anga o Samoa. Se ito e fo i le maenga o le whaamatalanga i le taimi e whonoa i le malai i fui fatu. E whaani utu le vata o to i taimi o le aava,
O le tasi le nei o mau na whaalia i le tufunga. Pe a whai o le a whaata lolo le tu malo, fonoa le malai fono talu o nianga po o mea po ni mea matu ia wa tula i mai i le loa loa le tu malo. Whai mai le toa ina, a o nei ina tu vao se fono malu, tu to o le fono a fono, e matua ma malu a wa pa ia le malai fui fatu, a o wa ngana fetalai se tasi o tuilangi ma namu lau ulu. A o nei ina wha aniu tu le vato o to i tu aso, e wha atau tā ai fetalai ngā le malai, e toi lava ina ave vesi, ona ole sa e linga lava o le mamalu e tausi ai wha avai o le tupua. A toa ma le tu malo pea o upu whai mai o le malai fui fatu. O a le tufunga lea, o mea ia wa tā ua e le na whaamatala, e sa afi mato e tepa i aile wa ai. Whaale mawhau o sao wha inga i nei o na po, ina ia le mawai ma malu o tū maanga nu o Samoa. Ia mana tua fo ile nei mea, e tusa ma upu ta oto le ngata o pule ono i sa la whai, a o Samoa, o fui fatu, o le malai o le toto, a wana sa ili ai malo i le vata o too, ma taimi o le aava. O manatu wha o popo, sa ta ua fo inisi vae ngai au ili atili ai le wha o punga o le malai fono, na sa ili ai malo, malai o le toto, ma aso o le wha anu po. Whai mai le tala, e pei o le utu ngā oa ngā taitonu aneo fui fatu i ulu po. O toa e to o tele na to i lalo i taua ana mua. E tā ua tele le toi wha amanatu a le tau malai, le to wha le to funga i le ingoa sa fotu la whai. A wae ao o na mala malama tangata nu o Samoa, i ona tua oi maona lau ele. O fusi, fatausi, fo ngā poa, tua sivi, matapu ele i le whaasolo le anga i atu i le tū wa moa. E ai isi tū tāua e au fo i ona manatua, i ngoa walawi loa i tū langa whaamalai fono. O le tāwhi o le toa ina na whaamatala, peise i e lua vaenga ta oto, e tusa ma le whaavai o sa fotu la whai. O le ngā utaala, o fui fatu lea, a o le ngāta i ala e whaasino i eile upu o maaunga. Peitai, o le tūlanga lava e fia whaatawa ina le tāofi o le na whaamatala, ina ia avea nei whaamatalanga, e whaamanatu atilia i pea i tupulanga anu i luma o sa fotu la, whai lava ia, e whai fo i mamita mitanga tāua, ma ia tū mau pea leo langa sa ili, i tū maanga a toa matala o le vavau. Ia le nau o tau whaafafonga mai, i le tala le malai fono leo fui fatu, ia a tau nufo i o tō tele nisi o sa fotu la whai, o lo o whaafafonga mai, a ona o le tusi ua uma o na whaamaonia, ma ua tasi i aile fina ngalo, o tamali i fo i ma whaila unga o nuta i tasi o Samoa, o leala i ai tusia ua uma na tusia, o le tusi lo na lima la mea, la lea, o le tusa o le ingo, o le tusi Samoa ne ingalo, Samoa lest we forget. Ia a fio pe te malanga fo i Samoa, e maua tusi e le fale tusi le ta o le sap, la ia pia, ai la tulo o lo tele tusi mana na ia o lo iai, tala whaasolo pito Samoa, ia o le tala la le se tuat fo ia, tasi e taha mai le tato pese lea, ia ona, faa solo atu fo ilea ile ngata angol tato por kalame. Tuilangi matau pa umatanga loa
Ia, le mamalue o le au whaafonga, ia o ofo le taime whaangata i le au o nanga le ina I lawa tina, moli atu le whaafitai te le lava I o tātou tamama tina mātutua, ia le pa ia ma le mamalu o Samoa o lo whaafonga mai, e o lava I ano ma whanau, ma moli fo le whaafitai te le lava le sunga I atasi, lo whaapea o na ia whaafoe atu masini, o lo alua tuai whaasaru launga nei, o lo iai fo inisi o whaipoiponga e pe ona la tau o lo o saunia, aso fia mo le aso atai au, e le ngata I a mine, Mary Minima, ma le tama o Anthony, le ai whaapa ia inai I Newtown, le PIC, e le sunga ia Fele, Dr. Fele no Kise, I le kalesia PIPC. Ia a on nisi umalava o sauni atu, ia tu langa, fia o le o langa, o le whaafai poipoina, ia whaamanuia le atua, mana tua le pese atamaiti, a ia Yesu le ainga o se ainga fia le na ia awane ave esea Yesu matatono ainga ia al taiminei whaafitai te le tasi mo le fisoso ani mai ia al taiminei tō whāso I fua le mamalu o le au whaafonga Ole Mix Ole Ausu Makpes That's right Usi lau whafonga It's my hometown, baby. Representing. Whaafianga sui whiwhiloi ia e whawhiwhia I whauto le neiwai ngā le aso I le tautua si whonga lau mua ia nā whauma e atu ai ia ma le poro kalame toe awina atu ale tina por whaletua ia whirini ete ma le poro kalame ina I laua tina whamalo atu I lau whaafonga anga sa moa I le nefoi au au li matang o fie o toi sifuru lua minute o natale o le tulai lua ia I le tautua le si whonga lau mua a whapea fwoi le te whafonga mai tono lau sa ia tautua nā le saunga le mu ia whaawawa tupea ia whawhiwhianga sui whiwhiloi tal tonu tale tu lai lua ia ona mawhaile on te tala tato lainga tolu wa lima lo o whatasi te wala au mai ai tina pol tama ia tal tonu le la toia e whanau ia o onga le vai aso fau ia onisi o whanau iti le wa e vai aso nei ia o vai aso fau ia toi tele na toi fo ia tfana wa onga I le primary va solo toi kolisi ia e o toi lava university ia ma tata SS ia mana ia fo ia fa pia fia momoli ni o lo faanga ia poni au
po sau fa amalo si au fo I mania wa po inga molfana wa ongal ni tau sanga ia mana yelo wala mai I le tulai lua la tala tuai 12 lo fatasi ia mamoli o lo fa anga I le nei vaenga o le auli. This your boy Memphis Hits, and this is another.
Another one. Most incredible, baby. Another one. Ia whamalo atu o toi lua minuti on tāleo le lua. Ia ai le fwoi wa maua mai fwoi mal tato reporti. Ia leo whainga fwoi o tato cases. Ia po tangata fwoi whamao ni al virusi le nei fwoi aso wharaile, aso luas fuluwalu o Januari. Se lauma le lima ia tato cases o le aso e woso la mawalunga ia numero tato tata whamao ni le virusi. Ia ai se fulu lima ia cases o le Omicron. Ile aso lava lea. Ia o pitonu upo a ai lea maua mai ia cases ia o Aokilani, o Waikato, Tairafiti, Bay of Plenty, Hawke's Bay, ia o Nelson, Marlborough, ia ma Canterbury. Ia nai talan lai lono pueli e foi tato atu nuu ia maltulanga foi wai ai whamai tutono New Zealand le nei aso ia o te ilua ia le asavalo ia foi ia pina whai whisita la tau foi popoto foi malawa tama mai i tūlanga ia i whama i le Omicron i le vavio na pepesi e ono o atu i le whaitau wafe ia tangata mawhaiona infect ia pe whaiona maua le virus i le aso e tasi pe a whapeona pepesi atu tele tutono o community ia po na whanga lau tele ia manai alo whamalosia mai lawa le tato palamia Jacinda Ardern ia whailo booster pe a whapeo mahai autu i lua patalo whatu nei tato wo ia mafuta mai lungo le tato YouTube mai le tato Facebook patalo whatu tui whasina tau vao ma lo lava ia o lo whawhetai mai atu i whasina i porkalame matango fie ia lea whatu mai atu ia alfaletua ma lo ia whirini ete whaawa watu whawhiwhianga tautua al siufonga lau mua. Yeah.
again. You know I go by the name DJ 22. Let's go. Let's go. Let me see you bounce. Let me see you players and the playettes. Wherever you at, you dig? Yo, DJ! Drop! Ia, toi whamalo atu. Ia whatalofa atu ia Pastor Tomasi ia le mafuta mai. Ia ilungo le tatou ala ata. Ia o le wawai atu fo ilungo o penga te whailangi e ia le van fo ilea le courier. Ia polvaenga le e o ikiliva ia whamomoli ia po o meli fo I ainga. E ia le taawale a le company le sanga o ia mai le asonga fua. Aso luas fulfa Januari.
O le aso lulu la talato nafi. Aso lulu leana lokai leana tula e lumal whamasinonga ia stasi o li leana masalomia fo i ringa o inga o le ven lea. A o le veni e spe e ono se fulu le leia ia whaamomoli. Ia po a fifi fo i na ngā oi whaatasi i tutono le ven po a fifi nei wa o le wasa uni ia le tangata whainganuenga lea le ki liwa i a inga. O le ven sanga o ia mai la lo i Westport ia i le motu i sauti. Ia talusia ele o le loa tua i se whaamomoli se tasi o tātou a. Ma lo lava. E ia ua walu minute te e leitu lai lua. Ia whapea fo i te fia wala au mai o moli ni o lo whaanga. Ia poni au whaamalosi, posa whaamalosi fo i a waalom whanau le ato ia matalio ia a ongal te le vai aso fo. Ia wala au mai tato taltala noa fo nea uli. Awane ngalo le asfarai le lava ia e whatoa whamai al tato tautua leitu lai 5. Lungo le tato a la leo tasi ono te simal tasi whaamo le ngata leo lungo tato ala ata o Facebook ma le YouTube ai awinato pea whawhiwhi ansu i whiwhiloi maua lava ia nina itala ia manono puia li il tato tono a tato mafuta foi ia ile nei foi awa uli mana ia le sulu mana ia la ila tolo whasauni atu i le sami ia e whaipaua ia manatua se fulu pa ua i le a il tata i to atasi alo fatu por kalami. Turn the beat up a little bit. Hey yo. See me, I let on the side, and I talk, oh, and
lo pai ke oi te fa mo lo si fa lo mai te ki sua lo ma so salo Yo, you know what I want? I want the beat to drop in, right? Like Mahalo lava. Ia o nei tatou tala fo I mai nei tatou uso I Motu Pasifika o I fiti lena liputia mai tai awana leila. O tai whaupopo ai ia isi tangata to se furu lua ia o maliliu I le virusi o COVID tono fiti. Ia wa atua ila le fitu se lau I was fultasi ia o tangata wa fama ni virusi tono fiti. E au fia ila le tos furu lua le fatu a ripotia mai. E au fia ila so lulu ia au fia sita mai titi se fulu fatu a se fulu aso ia le pepe ia malita mai titi valu tau sanga malita nei titi teinei titi valu tau sanga malita mai titi fulu tolu tau sanga ia o naita mai tia lea e au fia ila lo o tangata to os fulu lua faulena lipotia mai ana leila tai au ia o tatou le ala watato te whaamaoni ai ele o whailonga ina lava ele virusi sesia ia mana ia lewa a matalia fo in whaanga solo ia tui ia mona ia alom whanau 5 tausanga 10 tausanga awane ngalo whaamoe moe le whaile asoa tae au la stona I lea le whai ai tu I Kenneth Creek I le toato si lua se lau lua tasi o Bedford Street ia whai ngā tui tae au a mataina le itu lai se fulu ia ai whaamahe a le itu lai wha whai ona e su atu tala au atu whai tui pui a le whanau ia ma whai fo I malau booster shots ia po olau tui lona tolu pe whapele leo mai ia le whama sina talu ona whai au tui e lua su tala au atu ai le asoa tae au ia o whai o le whaamoe mua fo I le mo tangata Pasifika I nei lawa I Porirua whatanu I nai whai ngā tuina mo tae au ia tato atu sina musika ia whapete fia wala au mai tato tatanoa lia uli ia wala au mai tolu wau 5 lo o whatasi ia po le afo I se vaenga I fia whaasoa mai ai o le asoa na whina o sau ai o tino whununga I Waitangi Rua o te saula lo teifo mai lalo I le lifonga le I Wasp Bite le mana tolu le anuanga I Astrolabe o te sau ela lo te sau mai lunga ai lo atu ia pasika fo ie wila fo ie le tama fo ile le feo le o ele ni pu lo mo le saunga le mo le ni helmets ala sauanga ile le na vale le o te lo atu I titia la vevea ia nafi si vai anel fa fo la tuno ia wa toi titi fo ila vea nafi e to lua wa li ile eti atuai o I se tala mana e whai tete fo I me se lava sanga le mo tātou a wapo le ala val tātou ave fo ilea le sanga le mo tātou ai lava le au lava lau vaenga fo I le tau e tātou lau malo vale he tu lo le ngana lava ia tamana le fewa I nei te le lava ia tātou porua le whai I pa usolo I streets ia ai o fo I fai la tau whingi nunga lau ala I le popole wa ia lau vaenga lea I olam soifu o tangata
Mana ia awai te tuli lo sao pe whapea te to te whetawi malo vaenga lea. Ia ai o te sin whawhiwhianga lea ia vai foe tatoto i tali umai tatatanoa. La upele e po e o me ta no isio me amo me pasi cha sai pe tu de la se sa ma e ma tua o ma pa so my now I do this out to into sound. Ladies and gentlemen, it's your boy, DJ 22. Sivala ia masisio nima pese fia ia na viinga le faa ola tanga ia amai faa fita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Poto mai tato si ilefa afetai mua mule vinga ya Yesu lo tato metai awa o ya ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia fia ya Yesu ua faatasi mai. Ia patili mama ese e mai lau siva e matango fiela to faala ina ua suia nei ole olanga ua siva nei faale nganga ua fia fia Yesu ila faala tanga masisio ma pese fia fia ia na viinga le faa ola tanga ia amai faa fita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Sivala ia masisio lima pese fia fia ia na vinga le faa
ola tanga waia au mai Whaafeta Yesu ila hualofa O te pese mo wha ane ene e tau tau pelo Sili sili ese le mana mea oi Tu mau pea oi lau pele O te pese mo wha ane ene e tau tau pelo Sili sili ese le mana mea oi Tu mau pea oi lau pele Awe lilo maya vai sau ni folau Lulu au fulu apa au mafa au lio lau lau Fa asisi na sali lo maya vale vaya sa falele taua Opa lau lio tama oleu amea So
Lava ma le whaaloalo e fie whaelo atu le tunu le ua maua lava noa tala noa foi tamali foi le tunu ia te loa e le tau whaelo ina foi lana tau tua le tūlanga o le musika ilo na si ufonga malu ma le whatunga le fionga whaasavalu te paka whatalo whatu lau fionga whaasavalu ma lo soifua ia malo foi le soifua maua lau fionga misi malu lau whaafonga ngesias whatalo whatu ma lo la whaafitai foi le ava noa ua mwhaio na ta
toa lo toe Sema maea ai lo tapa moe moe Paula volta mighty Leleu sitai Hai ona ole mangosi Potole atamai Aule tata usinga Ia fama oni Ia tau sise ia oile oti O te fia e whaelo atu le fia mo lea whanua tala noi foi. I le sunga ia tau whailua, ia o ana whātunga foi ia. E pei fo tātou e whaafonga mau whaalongolongo i le te leo taimi, ia i lungo le i teo, ia po i foi sauli pine i lau lava whale mono mauta. Talo whale sunga teo? Talo whātu, lau sunga tu fue. Ia, patalo whātu fo i le fita whaafonga se tātou atunu, tupu matamali. Ia, ngate leo whale polu, whale tua matausi.
ia se o fanawiti ia to foi le fata lo foi le pai lo fanga luenga i sunga fa fanga ngo fatua ma lo se foi lo sunga tu foi ma lo va tai ia te manatu ia ayo manu ia lo sunga mala inga tio le to singa lava le lo fo le tua ia o manu ia me uma tu sai man fa si lo sunga foi ma lo va tai ia o te manatu to tele ni si fa fonga lo si fonga i lungo le tio le ngata fa tel noanga ia o pesenga foi ma fa tunga lo sunga tio a male pele fa tu lava no lo fa fonga inga ma fi nga manu i mana foi lo fa i lo fa o welu ta tel noanga ne fiafi ia fa tai ia ole si la fia se tato tunu ia o fai lua ia o le nuu se o tama o le fanga i mata utu le fanga ia e te lea ona ainga ia atau ia le fanga ia o le fanga atoa i o mata utu ia i leo lo ieiso matou ainga ia a o le nuu po le fanga se o tina ia o le sa tau i sava o le ala pa leni o le upolu male savai tu fue me nga falo ma lo fa tai ia lo inga po al fanga fo ia to ina mai tua ia to le na lo tu sa taua ia o le mena le fisi le ma fo fa ia te fa ia to le mama o le fanga ia fa tu se sa taua ia ai te le lo po le fisi le na o le i o ngalo no sili ma lo fa tai la zuko tio tan wai ono va so nei o lo fa ta volta to ngana sa mo ma le volta a mata tu ile va ngana ia fa solo tu ai le fa tal no ne fi o la sa fa sa mo o pulo Facebook fa fetai sa wa fa sa mo o le vai ia e pe foringa mai a tu se si fa winga o le fitau ia fa ngofia o no le upa lange fa ngofi io te au ta si foi u ia te lo ni so fa sa mo o ilonga ile o foringa le api tu fu foringa le api foringa le api ona te longa fa ngofia mo tato ile se fa sa mo le na o fa longa foi fa pe o le tusi foringa o le tusi foringa ana tai ia pe a fatu fo en faina tele ni tato upo fa sa mo ia bi o fa fa ngofia na mamla mate mai titi da la vo o to ina o lo matua ia ma tato ole folding ole api pole api folding e ma nei pi ma nei ale ole folding ole api ia ona la ilo folding ole api ia mo olo ia ai sa fu ia sia no so no poto tele ni so ia yo fia so ta ya tu ana e tele wa no e ia ma nei ala ono le lauta amata le vanga le ia ole sunga jo fai lua pe fai lo tu ia ole tu malo le fanga ia ma sa vai i sa taua ia ai ole mo la no te no ne fia la sunga jo ole ala amtali o lo tali ni pc fe na amata mai ai o e tau tu tau sanga fa pe i se o tau ainga ma tua na ile tali ni le o pasim tu fa solo mai lo sunga o te tele tu fu mo fa sili ia ole memo mo tu fu te manatu o tātou ai sa moe ele inia o nga musika te telefo ie tātou te o ngai em whai no whape atu ia o te tonu au o lota nuu ma lota fioanga ma lota ainga ma lata e kalesia pi o inae e foa ma amata mai ai ona iloa mai le itu ai ngā tālene man mea lofa o te ola e ui e tono mato ainga o se ainga e tale nia ile ta ino le kitara male ukulele o ina fo ila na o no vava ai mo mai tau i o le mau ale vanoa e le kitara i o fataita ia ona soa lea male toanga i le lotu ma pese ma tata pe o ina na fo mai ai ile tulanga ai o le tale ai le fa pena no o sia onga fo ie pi o fa na i nei wa onga ia onga ia primary school fa solo tu don wa fa pito ile va ngo le musika tu fu alo inga la o lo lava tau ainga tu lo fu pa i o la inga e tale ni le tai na o la au al fatungo pese tu so o ele wa mata mai o le mato ainga to tele le au va el mato ainga e tale ni le va nga lo ta u ai le ia ma se si wo pu esa na
sana li pine po ina vai taimi ma o te masalo o au le tangata mo mo te tono al matou a inga ia wa fatino ina le vai ai ai o tau songa matutua sili atu ro latou i loa i taleni ma le ia o te rei lopo le ale mafuanga ia pe o au le wa mata mai ele ona tu lo i siti ma tu lango fatunga le vai te mitu fo malo i lo tu po ela i lo fi anga foi po mta tu le fanga i po sa vai foi e não foi pese no uia pe fa te inga pe foi pese ia ile tia ma a ia o le matu lu a e ia foi pese foi e te topu ane pe ia tono no e não foi pese no uia ia o te ola e uia e tele e fai tau vanga i tono matu lu ia e sa wa tala foi ia na tu tonu al matu lu e la wilo ai e li fa pe o foi e tau vanga ia pia po o tu langa foi e tu atu e to tau vai tono so mato a fio anga ia to ni no tu a o foi e foi pese masani e pio taito o toru taito o fa tai pio vanga ia tia ma tu langa pena au le vana no ai to ina ma tu pulanga ina vai te e foi pese e tau vai ala tu malo fa tai o leo te mai tau atu le tele o fatunga le te pese to tasi na oe ai se amena e le filifili ai te to te pese manis na ia le fafsili o te loa uia le amata mai le mea lo fa mata le ne le fa faingo fi ia man tua fo a fa pe o ta itale te mana o ile mea lo fa maneta le ni te sa ile tu e fia mo ia o te loa ta ita ia o itali mai fo ile tu mo ta ita o le morning fa ma o ni le nganga fia mo ia a fa pe fo e te nau e mai ni si uso manisi e alo tanto nunga e alu ele umi mai ele o tu sa fo ia langona ma patulanga fa pena pe ole nana no ma fo fa wa ia e te mo fa ia e atina e wa ia ma wa to tase ia tu fo malo o e tau mana tua o le atonu ale tau sanga ma te mina mata e lona e a nga i loa la e pe usole se fa alanga mai ale atunu au ese le te mina na pese ai tonu le nu ma le kale sia o le alva te tonu ale na ala tu lona ala tu fa pula tu lau tale ni le atunu ole te sanga lua fma lima tu foia o ngalua ile korisio le fifi na inisio walo fo fa na u mesele le foi pese foi le ana man malo le korisio le fifi o le a capella le fa ikosa fa no na vite ia ta matonga lue manai fa na u ia na manuia o le te sanga lua fma lima le na o walo le tau vanga la le sio tatu tunu o le star set le fa sa mo lua fma lima ia ole na vite ia isi fa la ngona na alu le tau vanga i pi na alu ono ili fa pena alu fo ile le stulanga fo ile ole nau ia man malo ilo le ma fo fa sa walu no wo fo na fa lo city pena walu fo ile o se fa la wilo ia ele manuia lo tom fai na o sia le fa pito ilunga ia o inalo ole fa i ungo le lua fe malima o inalo no sa lo amata ona pu ele city mo tu foi lua malima ia lua malima a le tau sanga lua fe male ono na tatala itua so ole city mo la na lu tu tau sanga lua fe male ono lo inga te tau val te mina la wi ia pese o man tu seri pu ole o tele o fa tungo te mi o leva na man tusi leva na man tusi ai le fa ona tu ina city me fona len fa fa ngofi te alu tau vanga o leva na ready de ta pena le ngalunga mo tu fo te lore te milia no te mina le wo nei ya fa longa tu sa mo te mina lua fe male lima lua fe male ono wa ta ua mai la pese le la fo pese le na mo ai longa fo ia le na te mi sa mo cho ole salo pese le mama fa i poi po ile tu fo ai se pese le na mo po le tu atu e te alu e po le ole fatunga na la pele wala va ile ia le na tonu o ina la na fata ia fo le la fa longo no mai lipi ni usila
o fa longo tu lo si ufonga so o tele tonu o ya na le si ufonga le mal pese ya ai fa tai o lena o fati la o pese a me se la pese na o tu la lave o le fati o pese fa fe na mo fati o pese o le pese na o la pele o lava ile o te manatu o la wa pese mo na tu si i lo wa ma fau ma lo i lo i no tau amata le tale ni ia o le manatua ia ona le na o lo tale ki tau te mina o ina na amata mai ona fau ia Fatima ma tu lang le pese fu o le lau te fia siringia foi lea o le lau uma leona pe o le fati e fai si lave ya ia fa ftai le we fai loina pe o te mina tatar ki tara te lo ye fia uma le fia uno loto le tono le pese lea te o se tala moni le tono le pese lea uma tatu ia o te no fa tunga tu foi nei mo se pese foi le o se tala o te no fo fatu o le tele o fa tunga o mea moni ana tupu o te fia e tupulo o te nofo fa mau ale tu se tala o te nofo tu yele pese so o pese mo na o le mea moni ana tupu ia manatu ona e pupu le teime fa matalai ia ai te le teime fa matalai na le pese tu fo malo o le ala e ta o pese ale na mo e tu sia fa solo mai lo fa matau fia to le pese o fatuina so tio ia salo le lipine valu le ngatai ia valu ia masalo po iva sfuluani pese o mo fa no tu sia ina temine iva sfulu o le ale le va o city e tau sanga pe o vatu o le talu ana fai mai e tau sanga masina e le ia se temi wa lua ini nia o tampenanga i tutono tau sanga o le au te follow ile awivi na o mafau mai o tau a mata mai o te mana o ai tasi tau sanga mana masina ia ona a mata mai felo le singa luanga fou tufu o le mai tau atu fa fonga na tunu o tele le o le ton e ni si tangata of so soni e se mai leo tama ita ile ton e ni tangata of so soni a o e usuisi leo o le tele ao o wa ye to e foile e to e peka pina ia o fatunga se vanga na ia te mai tai na ia misalo o tana mata mai ole te mai tai o isa mo na mata vai le te vanga le sta se o Robin Akari o te mai tai na ma mata mai ia lipin mo lua tolu ia ono malanga mai le ni usila ia pe o ina le o ma to e va mau e masi te mai tai ona mato e felo ile lua ile lipine ono le ana to e fasusana mai ile tala le tonga apu tufu awai e le pel family no vanga le ultima ta ile na fa nga la vai pese o sa ole ia na ole o pe no va o fatunga me tu sia o fai ia na le taimi o lona si ufonga ile va ngole te momi ono telefone fatunga o pese fo ia ta o tiu west po ta tolu ia o te fia fo tu si to nga fatunga fa pe ona ata o loia pese ia ta tolu tana noi tu lango maftanga ma tu langa fa pena e momia la le moni ole wa fengtana o so te o le vai ngo te mai ta a o tama e le ala le feta o fe au ia male tu pa te mai ta e fonga ina vai ngo le tu fo ina ua ea le la pese lo taunga apu se mea moni na tupu tio ia uta o mai le taunga apea na o fai atu momo e le isi tala fatu te faia ia o taunga apu ia ele to po fo se lilo i tu langa tatu atu nuu ma le malanga mai o alum whanau ia mai lato ia sa o le mea moni ia fai on whapupu atu ia o tala moni ai o le fau sia ina ma le tu fatasia le whatunga o te le o leo tena na ina fo ile su wafa mtulanga fa pena ai o sitala wo no fo uye su wafa mtulanga fa pena ai o tala moni tu fo fo ringa mai e to tele au fe pese na fatali ya e fatunga na ile termina na tu siel pese le no wi lo le
iai tagata e ona le mafuaaga na muamua atu i luma le faatunga le sunga ia mareko le pese foʻi lea o le aisuavai no u faalogo ai i le tele foʻi o i latou na fetaliaʻi le faatunga lea ia ona uma lea na tusi le pese o nofo lo tusi i lalo tagata o loo afia i tono o le tauga apu ma loo mafaufau ana no nofo ma e mautinoa e tali uma mai tagata ia i tono o le faatunga lea ia na saʻoa na ini sina whanoi atu la tali pele ai sa aluala tu. O le taimina tu fue ina ua vevesi mai le taimina o le taunga apu a saune tu fo i mo lima su tausanga. Ia, masalo e le ato se to o limo ila tau na vili mai e whaanoi. A o le ano man to tele. Ia, e tati te i o te alatu i Samoa, o whaisina tele o tali lau i Samoa. Ia, whato au loa isi taimi na o asiasi atu i lunga le falling o le api, ma o malanga i tutuila o watu ola se koa. Te o tele o ila tau na tali ina le pese le masalo isi pese la i tutuila i le i tuuina i lunga le tato le tio matulanga whapena. A le toa tele au pese ia na tali tufu. Alo luinga whāna uwha apea tua uia o tele o ta ua oe tio e whāna uwha apea tua o le whātunga leo taunga apuna e whama i tea o lea na mau manatu i stanga te whātu pese ia ma mau e fo ila tutupi o la so hulo ila manatu ia ma na ia o te loe vai ane le whaafonga le tulu ia o te loe o se tala moni le tala le te sau no i tufu e te leo ila tau na whautua ina o i tūlanga o le vaenga lea e mana tua fo i tufu e le vanei ana pasi atu le tatu tula fono le si o tatu tunu o te Samoa e pasi alo le tūlanga le copyright ia o e whengata ia me se me o tatu tunu ia o le awa fata matulanga whapena e whai o isi e muli whaanui ia au umai malsiti ia o le ala le satatala e whainto e whai atu ia na le fau tua ia ima to e tua lalo te au te whaamo i lau sonoanga tufu malo e tele ni i tu o New Zealand marisia tunu o langi wala ulia mai o e te malanga atu e te pese i ni whamoe moe vo i e peo whaiboi pōng am tūlanga whapea o le i tu ato le taunga apu tufu e au le i sau whatunga le taunga apu masalo o New Zealand ma Amerika Samoa ia tunu uno u malanga iai ia ai ina ua sau tua le vaenga lo le taunga apu masalo te lobo so ato New Zealand i malanga matulanga whapena i vala aulia ia ona so ile malanga u whaafano malanga i Australia ia le fune toi malanga tuila ia wala aulia le tausanga lava na mai Amerika mahawa a le tūlanga na whaane tonu ia o tūlanga o le visa John Key na lai ona ia a le tele wala aulia i vai mai Amerika mahawa i tūfue le tūlanga na Maro, ai malanga la o apese i au siti umai e tāru sanga tangata fi whanongonongo i? O le tele o wala aulia ia te masano e valu surpasene ia i lantou ia e wala au mai o tūlanga i musika whaleanganga. A o le o sos whamoe moe te anga ia e tanu sanga mai ai le taunga apu vai taimina. Ia mausu o tuale le taunga apu salo e valu spuru i lantou i le tūlanga o pesenga whatunga whaleanga. Ia e pe lua spuru pasene ia tūlanga fo ia i whaafifianga laulang nei tufu. Tāru sia o isi a inga o toile leima maua i te manatu ina ua whaanongonongo e pesena taunga apu ma isi whaatunga wai moni o le te tala noa i toenga pese ia taito o lua whatalia i le li malta maita. Io le maa nei fo ia pe o le te la langa mai a lesi tūle o toenga pese lea e se asa fo i a whea nisi whatu pese. O le tamatala vau leo sua le pese lea mami o te le fia i apu. O le tama lea tio lal matua. Lalo na matua. Aftai. O le atali i o lo uso o lo isa mo ia le tamai le le usuina le pese e sau le pese na tua o se fulu kiti atolo na fulu ta sanga ia
ole taimina na pu e so tei e fatunga le masalo e pu e a ole si masino lo na sfana we ato lo na suma lo te sanga tu fu le ma le 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 o malanga la le le se con se ti voi le po se va la ulia pese le ole taimina na mau ya ma to vala ulia na uma lima sulta sanga mau ma to vala ulia ile fai pule i America Samoa le na ma to malang fantasi ila ma sunga Richard Parker ma Ben Vai ma Robin ia ma isi vai nga i New Zealand nei ia ma mele naulino ma nisi vai ia na ma to ila ma le ma to ma kiti ai la utala ma li el ma to malanga le tu fu ile kiti le na ma to le na ma to fa fi le stadium nai ta funa ole na ma tala none ma luso ya Richard e mo lesi sau al watu lesi ai man tu fo esta ser pesele al wele le kiti le ia man tu fo la tu ila ile tu lang se le ni fo ile la tate pese mai ia ai watu le tupe ia ole uma ole fa tunga ia usau fai tau watu ia tupe lima suta la le telo te ta la fo ia te ta la te fo ia sau fo ia escamo o vice dia fai tau na tupe ai tasi le pese ale tamala kiki le na mato ai fai tau tunga langa tingi pusa wa ole ofi tanga le ofu se vanga le fa fonga le tunu to kiti alu afe tupe sole o ia na mato we ale mo Richard Parker fa short kinga ingari ka wari po a wari a ole kasial pese de ile sa we ale ke kulang ku pe ka so ngamakuwa pi wala wilo atu le yama to na mato malanga le po ia mealile tangi le pese le te mila me for pese le yo tangi si yo tanga te na fa longo tal pese fe auta wolo i ton sa pe la talo tu ta mai tina sa wo pese pole fa ta usanga talo cho fa sa o mai pole le tu fue ole no la sautina la sautina tu se sa le pese le tua a o loma le sautina ta sina va enga na ilonga i fo ne fatunga ona o le fetau i o le teimi na sa o itu ia o loma le so na itinasio tatu tunu mo tau le leia jo o le fifi loia o pese senga pese fa longo pese loifi au ta o le soifuanga ia pese fa le nganga o to inga lunga le la lu ia musika fa tele tu fue ia o le mo tu fue talu ana fai mea usiti e afa ia pese fale anga afa ia to nga fatunga ia fa bene ona o lo uta to lunga na o le marketi o lo va ia i matulanga fa pena ona lo te lo le fa fonga mai ia ni so manai ma fine tu langa le tale ele se talengi tau ngo fie tu fue e fo to fo ele mamalo e kale sia matulanga fa la butong ele fai tau se lau se le ni tau ta pena e tau ta so le ma fa fauna na una na e ilo ma fa fa o le tulanga le market wa le fa pe fo ina ta to i tulanga i fa le nga ya to i fo to telo ta to i tulanga o musika fia e fa fo nga i le aso mne aso ai e no tala mali tu fo ina so tu la o li pin mo na ele na ise tina na mafitau i le market na sa musu me te fai mai maro lo su esen mana yo pese pena le tele ai eu fatunga i pese tene ia no wata e no musu le sitina faftai esen mana ia ai ia u ia la tali na fai sitina isa o le oi au telo o vaenga ia e se fia yo tanga te fa tau siti lo na vai te mi tu foi pese maftanga ai maftanga pio ina tu sa uma ya tangata ia mana tala ata no fai lo sitina a no fone tu sa pese ile fato anga po le tonga uru se vai anel fa fonga na tunu ile ya se vi fatau pe o tu langa na ale nganga ia me alo fa manta ni tu foi ia o lo fanga tau i tu langa ele oni fatunga e ono le piti ai pe tu langa fe ai na ai tu langa pena ia tu fai o fe au fa so tu o ese fatu pese ale tu nu i tau sanga mo vai ma tau sanga i tatu e so fu ai mo tu po ai sa mo sa tau la i lo ai fe fa pe fo tu singa o pese
sama ne o lo fisili ia ua ia lo tautala mal famau ia ese ia ese te lo ia ia ise o te whalongolongo I musika mfantunga ia ai le ise te mina o momo o I a mea o te ia wa ia o la wa metutia fo ile te no fono fa ia matustus ai o te le I te banganala tu langa I leo sa o fie na vai temi ia e lua si ufonga fo ia wa ia o te no fie fo ile le fa ia ta saka se tu lo ile fie mo fa ngolong pe alwa tu pi o le sunga ia falfatu ena ia mane sunga le ate na tau tu o le te fie ia te fa ngolong wai fo ile ma Malo, te o afatu langa o pese tu si o apese ni o pese se lima pito ilunga pese furu pito ilunga I lau afatu langa. O la watu tu langa fatu langa mantuo o fatu ngane. O le pese le ana le matota mai ki tu fue. O le pese le ngata na se fulu tau ia vai aso na ile pese pito ilunga I Samo. Ana vea fo ima pese o tau sanga I lea vai taimina e mel pese le o le ana le mata tomiti so e whaina no wha pe atu o la mai pese na wha mua ono lo te ilona fia malo le tunu o le pese le o le mama ia na sifuru fo iono vai aso I tūlanga I le top 10 ya sili I Samoa o le I Samoa ia o le mata tom ana le mata tomaiti ia o le pese le I le mama ia fa solo mai na le pese le le fo na vai te mitu fo le tatala le fa mau ia ko fa tunga le na fo si mai le ta fo ile na fia ia ta to sa mo le o le sa piling mo si ta to we ta to uma ia o na fa solo mai le pese le o le tonga up a le pese pitsi ala no fia I tu fue fa manuia le ono le to tele na to na email mai ma telefoni mai na fa manuia ma o le pese foi le moni se oli ia te lole o le pese na ese fa manuia ina I tulanga I fe au ma telefoni mai na to fo ia ile lo fa mananga le o le tu fo ono o le ma fo ale man o ngai am fai ona na o fe au le ngata la fa fonga ai mai sia tanga tele tu sir pese tu malo no vinga to telefoni tu vo sa fa ngai la tu tala o le ngata o tu vo allo to mai tim tu langa fa pena ia fa ya sto telo na ela tu no fa ngai na fa tu ngale tu fu malo o le o pese wo pui ya fa tu ngala su to fa lu ina lo le copyright ia o le terminate ele o li pile uma sano pena le tolu ya City le wom fai ona le restaurant au isia vai au isi City ele in fai ona tu inatu ona le tau fa ona le fa tua yama le pa pala tu fu ole la ta o tu vai nga le o te lo no le foi tala volo so I fuai le pe avela u la sa fa manatu mo na yo so po to fa fine fa tu pese tala volo ya ene le tu fa tai ono le fisili le tu fue sa no fo ma fo fau I te lo po te fisili ai fo I uso ma tamali o la tulu o le I lo e mala fo tuanga in le vai te mo musika tu fue ai sila ma e fai asina sa le vai te mi ai I lo utel tu lunga o le vaenga le o le fa musika I no pese tu fue te tonu e le se me ma mafana al fatu pese po se tu langa o le mea nā le ala vaenga fo ia la tu te pu e ina le o le wingo le tano atu I le tā ina ma le wha musika ina so I la tau lana o le whaia sta penanga na o le wingo na lautala I le tā ua tele la le whatu pese e tu langa lea o le futuanga fo I lea I alo pese o le tātou tunu tā ngā I pēa lo ta mawhawhau ma la tā leni I le tusia ina ma le fatuina ia mo fe au ese mfai on tu fatasi ese fatunga wal mele anen fela tana tu fue ono telo musika ia tele na o musika para langi ia na tango ole tanga to fo ilea ile studio ia su YouTube a mais ta so ole la fa pesa to la fa fonga
ile mana ia man mitauti o sao neve te mi tu pulang televo ia na lue atuale ile mana ia patu ia musik ia man fa musikain a o fe au ma upu o sao o inai e tere fatu wina ai o lo nai lo o la futuanga le iuso televo mai na to fai men me alo fa matale ni o la wale musika tu fuote tu ai I fa upunga man fe au o tulanga fa pena tu fu Malo. O ane au fuafuanga o le tau sanga. Wes fa moe te la sia le si vaanga le ta ua me wata tifanga. Ia, masalo yo fa fonga o leva masalo nei vai te mina mua no ona o fa ala ulo atu ai le ta tifanga te nga ap. Ia, ona o le te mina ia o tulanga pitili le ona te masalo fa atale le atale o te nga apu tu fu. Ia. E fai asina tonga tama tulanga fa pena o na silafia ele tasi tanga ta afia ia o malanga o mai sa mo ma to fo ia pe o tulanga na ia ale fa sili o le o tulanga ia o la nga ia tu ia ona lele ia sa MTV o le fofuanga na o le la nga ia tu ona le sa tau o le ne tu ase tau ia pe o tulanga na tu fo MTV le la le la nga ia tu ia o tau sanga nei la cho e se fa mo se city o tau sanga nei pe ia o ke topole a matai le singa luanga fou tu fu e tu sai mel fa sili le sum o fa tau pe fa lo I New Zealand to ia lipine le sunga pe se mo mi se kopi so se pese fa na vala watu ia o me sano te mi nei o lo I New Zealand to ale ia sa to fa tunga tu fu ia o wale le cho e se fa ngo fi sa no ye ia salo le ai fa vitai o le nga fa vitai le tau vatu pe tu se me lo sum ia le ma wala lo cho ia ne no ta o mo le te fa tele e lo sunga tu fu e me se fo ile fiong le pule male to office man ia la ngone fa tau va ale o ona ia ai fa tele mo le nei va no e se ta o fo e mo ma to fo ia e fa tala ma siringi ai fo ni tu langa me alo ia au te tonu o tofu uma I tātou uma mea alofa mai lea tua ia au te matu fo I vai maalo I kuenga I whaafonga si o tātou tunu ia a whapeo walape fo I se whamtalanga ia mai se fo I o se tala o pao papa I loto whaafonga anga ia e titi ala u auna ia ai lea no tu fue ia na ia lo whaanga whaamole whaamai e tā pokalam o nei tasi asi o tā ia Sota anti nai po rua lo fati a so se mala wano ya me se fo yo manto a inga o kilani mo so se vai pono ni sila ya lo fati so se le fanga ta tu fanga lo fati so sa tau ya me se fo ya lo fanga mo le fionga e di pule a famsanga so nga mani ya me se lo sunga tu fu e fa tele mo lo no balo after tele joto ta self sili o e sile fiel ma fuanga u fai ngo ele au to nu ma tau tau le ngole tamol e niusam ia masalo tu fui che si porta ta le tu le lo fa sili o no lo ia va te tele poi molo taimi family fo le tu e male ainga ma se volta le ni ala ta telefon taimi sa wele ta to lipine fo na ma nuia malo longo le fiafi pa tailo ia fa so fu mo le taimi so fu La 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 ta mea ua o mai talofa e fa vai vai o ua ngalo e ai lau mai lea sosile lea ua lata mai te talo pe ma fa malosi ele vale santa Tawi Manatu ilo malosi Ima umau
ete toi fe foi foiai le ngalu e ngale fai to antasi fa amalo lo si be lo uaiga talo olo ule manao no ai tato ono sa imai lo afuele mau lo ai ne ta fe le asosile le uala tamai Famalosi, ele male santa uantawi, anatu ilo malosi, imau. Awa ete tofe foi foiai, lengalu engale fai to antasi, fa amalo losi be lo uaiga. Ele male santa uantawi Manatu ilo malosi imau Awa ete tofe foi foiai Lengalu e mele fai to antasi Ma amalo losi be lo uaiga Ia, toi whatalo whatu fo i tatoatunu i le nei fo i vaenga o le awa uli ua sifunu mana minu te ili tu lai tolu ia i le tautua le siufonga lau mua i le nei aso as wharaile aso luas funu o Januari. Ia fia fo i whaelo atu le fo i ua
Mawhaiwheo na whaatasi mai fo i le tuanga nei a tasi tutolwaa ia e mate whaawawina tultautua i le nei fo i hawa uli. Whatalo whatu lau sunga minister o tupe. Malo le se fo mani el tato tunu le vanga o le uli io ya to fa salo fatu le se fo mani lo mua o le wote ale tolu New Zealand nei e manatu no fa solo fo i vanga na i Hawaii ma America Samoa ma America ia ile fiafi po o pungisa fo i isi vanga o le malo tele o America ia e to fa malo ana malo fo le tau le tunu mai le July se furma tasi le alis fulu male lua le audian leila ia se pai mele taimi io sa o le wa ta ngalu to lua to foi ia wa foi le fa wino to tua morta to no se pai le tula lima ile ile fia na nei ta fa ia to fa funga le telefona ta mai sa mo ia un tato fa e va tu lo le fa fatini ia ma fa uma to tato po la mele tula lima ia ta si te lo fa talo fa mai malo pe va to ina vai ne mal no ma tu foi le wa fo i mai ia ta mai tiu ta manga ia la wa dai ta o tu le ali voi le ala wa fa to ia tu me vole la wa te to ina vala au mai vai ngale na mai tal mo manga malo to ina mai me fa yo to ina ia la wa apta tani lunga to ina vole le ato esela na ali fa mai malo nga lue wa tau mai wa vala au ai vala au to ina wa tau mai fa mai vai ngale sa tal mo yo le wa tau nu mai fo le wa ia fa per mal to ina ia amele malo no mai se fa sine pukoko se o asalana na to ia lo fa tu vai ngale se mato fa o tu fa le fo tau nu mai se fa si malo lo ia ona fa fe lo ina ile uli ia fa fe lo fa ina tatu tu nu le yaso malo yo malo le momoe ia wa tau fu tatu fa malo ia la tu le momoe malo le so momoe ia malo ale momoe ia fa malo fo ile ngalu la tu ngaluenga e mana tu le tele ni mana ngaluenga le tu la tolu ta tu la be ni sila e tele ni mana ngaluenga le tolu le sifiao ia nga email vai nga le sifi po a mata la tu sifi se pa el sulta sil po na nei moni le tasi o le fo sound wa tu wa foi tamite a nga nei aso ia o nga foi o totally what to reason nei ia vai fo foi to e a tele na to foi fana wa o nga ia onga na ia ai sintato pese amata foi tato fa fianga le yauli ya o so na fa vesia fa pe foi na o mai lunga wala pe na sa piki el tina le ainga i tono ta vale ia usi fa fonga tato fa fianga ma fa solo i luma fa fonga i aso ala o fe o isa fa fela pe la o so tu mala ainga le pi i tina la ainga foi le van fa tani mai fa ala e to fa pe nei o la e o mana va tu mala ainga la sa lutina piki awala nei mana tu fo ia tanga so tanga ta fainga luenga e mana mai ule lava ele mana o mia la tanga ta sa fainga luenga le sa tono ta vale a pe fa isa tu tina le ainga ia le ai tina por tama fo ina le piki el tanga ta no mana va ia e fo le no ta tala fe to ia fa pero hai han a mai lo waso ia be hai babe ia na e fa na ta lo fa pena Patalo fa pena. Tu vai mo vai foi tama leanga. Na, wa fai meita ai tasi ta fa fifianga ia su he filoi. Mana ia si mai tatu pese na pete fa forma ia. Mangalo ay le
va ia o nei va fianga o pese ni taimi o le uli mane ia si pese le na umatu o le a fo isi nei futu io Fato fa longo le pese le tas. ia o nei fa fianga ia o pese le tal fo mai le sunga ia pese fo le sunga tai longo i pule ia awa fo i lea wa fai ona fa ngai na tatu tua ia o le yaso ia ai fo linga mai ona ia sina fala una tau fai mai an Io e vela velta to valaule tam fai mai talofa. Kasi ana oi oh o le ke vili ko ka wa ko le wa ui mai kanga kai I pe mai o mai I ka ko wala kasi le wa ku I kasta wala wa poloka le wala le ma ko ui mai estolei ole ale mo ole asa la veanga mo mai ka vale le ma ku mu oh fena na tau ma na tau lo am ta fa na tu pol fa vlave o tau lo ko wala se vai me ko Casta Christian. Ai or ko fare kas. Ma mai le yo I le fenga casta me pone il palo si dia lai. O la no ke vade en boio. Ka vale le mo fui mua le wa makoi mai estolei. Oh. Tu sala ele fai ona nga vale ina I le casta Ya le ko fai nga le ka wa yo fai vai le fai ko ya le wo wi mai. Oh, sole. Mana ia te waftailo na winga na wa matafula na poloka ina ile mana wa nga luenga ta fai os fa la vitam tava. Poloka le wo so mai estolek mo ko lo yo ngai escotat. Ma ia. Ma no mo le video kwai. O le nga ngo video kwai kas. Ia, na le mena e vin mai mtafa. Pero wa le vango fa kari pe o fia mila kwai la sunga ke visile kwai ko fai pese. Lena pu el vason tenei. Lenga ko fai mai le pese la so fa ngau risikai au. Ia. Era so. Pero kasi ngau. Pero wa le nga uma ko no vili ko foi le vaksa fa fikai. Ia. La so fa longo ile o se fai pese tu vai te tu fa tu sai nei le o fai pese le na pe pese el vason tenei. Kasi ke doi e ui ai vanga uma le I. Tangata lena I. E ui vanga uma le I le fai pese. Si usa ya Savelina. O nga I mai e dikas. Savelina il pese. Sole. O koe fa rongo le I lo makua hole le kasi le ku le la kala fale o fale a onga vai uli masao. Sino makua fanga lo di mana. Ia, il tofio ang sa. Uma le I lo makua ngaso. Mo le tete le ia. Le au. Ia. Sa. Kasi ano fa rongo ka ngokar ka. Ia langa e nota, ia le I. E nota. Ia male ngai. Sole e o foi la wakori. La sa vai la te wina te no pese. La sa fa fonga I. Ya. Ia le ki wala nga fa ko fa il pu ya solar ko o le ki o ai mo o le o. Pero le fa pa lua. Ia. Le fa pa sole. O fa pe sole. Se o kanga ka musika ka ka o sua mane pese. Ia, foi la. O se fai pese tu wai. E te fa tu sai na ile o fai pese le sa pese tu va sontene. Pero ko fa longa le ko te pese mai pule ali fai. Mana ya mai ale fai ngot wi ngot au fai pese ale mo. Ai vai. Sei fa sa foi li pi potiza. Tu mana tu tu ia si mo wa sulu la papulo. Ali tava. Se no lo pa la pe fa ku nga sala fari le. Tai le tele o pese o fai pese la wang. Nei no tala mata fa, ala matu au fa mata fa de pese so. O mena o vili mata fa to, vale o meu pese to ti ato lo va ya so le. O lai lo le mata fa. O fa pe, o mena o fia vili ko va fa pe kai o va pe. Le pese le ali
o ka ngaka ia pepese mai iso le Ile tamai tanga. ka fio na ai mai pepese se a fai pepese la ropo so At sila fia lam tafa. Mana tua la leo e fa fonga ile pese. O le original le pese. Ai tong faila o le original le pese. Ai tong faila fa le ai stanga ta pe te we fa longo tu o ta mai sisi le tio po nisi pese mai le pese le. Na tamo le longo mai tu la fono le copyright. Nunga la se longa fa mena nga se longa. Se longa o ngi ko top up ngi se si. Top apa tu sa. Ya, yori. Ya, alo. Fatai. Tafa. Tai lo na mai. Ya, lei. Fatai. Vai lá. Na famita fa. Wa ave tala to ofai pesetas. Sana amata lo fai pese alo top up ia telefone il titi sali samo. Malo. So la e winga mal tala mta fa awani fa ma o si alo vainga fo e fai remix. Ja, na io ma top up ai telefone samo. Ana tai au le fa tonu nei tweet, ma ne foi to fa ma tweet fai tai au. Tai le fai tweet ia tato po rua, ia vainga no fanga le masani no fai tweet ia festivals. Ia ma ole festival mo foi le Pacifica ia tato po rua. Lua fe lua ia le amatali ele il se fulu tai au. Ia ai fa mai ai le tu lai fa ile fiafi. Ia mana ia. Ava pe wa anga va ana fai lo pusta ia, on te miliani o fa tea. Ia mafana witi. Mafana witi le va le lima le sful tasi tau sangan matua. Ia ona lewa tatu wa ia lewa lima se la uma le lima ke se mo te mi mo fu le lewa wa sa wa la lo lima sful mo tupu ia le te mo le taru sia ia ona yo tai au. O to fa popole to te le a mesene yo tatu fana witi tasi le sa fa la tala ia fiti. To ma wala to o se fulu lua la tanga tamali liu fa ma ina liu patia me ni tai au ne la. Ia ai au fia ina tamai tilai ti le pepe se fulu aso. Ia mal tamai ti valu tau sanga mal se fulu lua tau sanga. Ia me mana ia avena yo tatu fana o manu le ia ai au. Ia ono foi tatu le pesit fa ma. Ana ia. Ai vai foi, tas. Maria, está tu pese. Pese mai a junior vai lua ia ma fa fianga tau tinonga le o. Au oi, tau tinonga le o ia fa vai so ia so ia mo meu fa ponga. Ia ua. Ia o tau tinonga. Awana I peita tu pese la sa tau tinonga le o. So walu safaita ele sewa talela va e pasi umutua wa ave loloto setasi no foita ilema asiasi Aluia o lepele wae facilitasi Esa afila ngona le alofa e tutupu peio ni va venga E fai ngofielo na va o upuina Fai natalo la ina Eva ai la ngona Aoleta talo e fama lo sina
sale amate momoe tata faonga lengalo ema natua aigoe esa fila ngona pleanofa etutupu peioni va venga Flying off here, Lona va puina, Harinata Lona, Laina. Eva, Ilangona, Aoleta Talo, Efama, Losina. Tafia pale le alanga le taptai Nio le anga hai fama ngalumai Fai malu fai va O teta se ai tu lilia Te tongia I paso I tua oi Nileanga o te tau a beina Esa fila ono le anofa E tutupu peioni va venga E fai ngofi e lona fa upuina Fai ngata lona o laina Ya ole fa fianga na mari sunga ya junior vailua mali pese o fai ngoina ta utinonga leo yo ya ta ulole ta utinonga leo o e tele me tupuai na winga wa leo o se fai ponga se fa nau ya ai ya fa pe fo ye leo no ni meta u ye le fa pe leo na wa fe se ila ngona le ainga tama mali ainga o te ya Tatele ia no lava se fai poiponga tasi le taimi le famei le fai poiponga pe istangata e se mafuanga e le tatawa iona ona fai poipo le tama mal tainea tatele ia o se fai poiponga foi le la tua e no stangata e tau tele ia foi ia se fai poiponga pena na fai poiponga foi le mo mori mau oni mau matu o le tama matu o le taine na u ia ila fai poiponga no u sai fai poiponga no ia o kilani ya no fa mtara foi le sia so lunga tato le tio o le fala ya o tu nei lunga le tina le tine fole le faila na mori mau ile tama fai poipo o lei o sau nei le tama fai poipo faila na mori mau lo natali o tama la sa mai sa mo ai ana sa ware ile ai New Zealand ile to e ano ile to e mo so ta inga masonai
to amo so ta inga le taimi ula sa uni fai poiponga isa lo ta masta ma mai sa mo malanga mai sa mo yo le taimi o tu le no sa fai se sana mo ni ma na tu o ta malo i duma fa mai o lo wata li ile le ma mo uli le ma tu ai no so na sa wa ma te le felo ia le fa to ama te felo ina ua fai ta wa tu la fai poipo ia le melia ta lo fai si te mai tai fai poipo na pawana me na tava ye fai poiponga na walo ia ta te ia le fai poiponga foi le wa ta fin fai poiponga eno se ase atu point fai poiponga sa mo ia atonu sa ia ini vai fa pena ia ole o to se ase atu ye sa ia vai le foi mo la vai Erika ma o ele fa mai awale ta sina ta fai poiponga le sa ye la tmana fa pepa foi le fa la tu ia ta pepa poiponga ia na malo ya tasi ava ayat foi no tato o pet fai langi ola sofa ole verso fo as fa february le ole a matayo na fa malosia ia fai ngo fi fonga pe au ai tongo ia po tono fale ainga o pisinisi e fai me ai ma me inu ia ai fai la fai poiponga e ta ole fai ole maska ai fa pe tau mafa na le ave ese la vai lalo ai peta mafa ia wai listanga ai fa tasi male mask se tu lo fa fonga ma ta wala le la fa la fa mafa ni le fai o fi fonga tono o fale e fai me ai me inu ia ni le fa tasi la ma papu pe ya te lo vanga na ringa la fa malosia la fa malosia ia fa malosia foi la awani itoi fa nga ina wa e tata te va ai pena le ngoa le ia o skafu foi le pol pentana i lungo o le fonga ia le fa le la fa sa ni no fa malusia le fa tangaina tau lawan fa le mask foi le le tu talinga ia mana ia ni stanga le iela ia ni stanga to le afu le pulu to ia por ia le pulu atu ava tu la o fo le kava mai ia fo le se tu lo monile ia na pupu ngala fo ia na ole va ve ole pepesia le tamale omicron le wa mata ona pepesia mal taimile e va ve tele pepesia le ale tamale o sau taimile va ve tele basta dia le na solua e ale sa o atwa fast food li mafe e la to cases ile asoetas ia ta tele le no io e masanina e tafao ana to ma se fa na o le pitule i polrua i Taipei ia o lo va to la so nga fu va so fo la stolta si le e fa sai ta vale ona paka i lunga le fa sai ta vale ona paka i lunga le one ia io i lunga le one le ia sa ole wa te mi ta ma fa na ma tu atumu wa ta vale lunga le one ma na ia le e fo le ono sangole mu mo fa na ai pela vai atu pe e se vanga nai ta vale foi le o e avela tova e o le fale va na e na pa no ta vale fa tanga e mo toi fa sa la va mai foi le fine e po le sala tu pe tu tongi pe ia o le la wa la nga ile pule nga no po ro ia ma fa sa ina ia ta vale ona toi paka i lungo le one na le pe o me masani ai no puipinga sa ona puipinga o ila to fia mata fa mata ele mata fa ia sa ta ai ne le pi ile mata fa ana ta sia e pakata vale ala fai meta mai tilo noni e wala ititile va nga folele ta ele ma mata fa ta mai tilo noni au fa mata vale ia le vola fai tilo to tele tanga tele tu lang ia ole tu ole ola ngale on meale mo meale tu on mel e fale ton vai foi le se tasi foi se laina e pakai ia pula tanga tele me pakai lang ta vale sa ya fa ina le soi fu mo nei ta mai tilo ta fa o ta ma fa na mata elsa mana ia le fainga le muta to la o te pulu no ulo polua pole anta usanga o te pulu no fa sa o mata valento e pakai fa sa mal auta ele e tanga la ta ele ai volele fa sa mata valento e pakai no yo sa mana ve pena pupungi le vaenga le arwa ile fale va i fale tal si ia o pulu no polua mo sisi te sango le anga ilu pani si fainga e fai pe fa pitu la me pulu no atas tele me e fainga o fa sa ia ta vale ia fa fuli uma ka paka sa o sa ma ta tongi ta paka sa o loto uma ka paka ia ina ia tele tanga te mai tono po mo pule no uma ta hala e mai po pe ko
Mevele o tatala kapaka. Na o maili o vainga le lo hat Wellington ya o apa hat o maili taulanga fa tau e maila to tupe i fa tau i wa e le pulala to le umi tu e tava le tongi pa. Mon me vele le mo tanga vele ma fa fai ma. Ma falan ma fa ya. Ya watu o le vai o pato. Le o ya tia. Ya tia. Ya faini au ala foi le ya wala train Pata milo ya wala train au tafa tamai train Wellington le o kalistete faini tamai wala train na tamai pasi foi le ye fe wa ye sa fa e ton tanga mata fa pe i pato ye ai sa apena ai ala lo i mele arena foi le te leon malaila ye ma fini si men fa fa siena mana ya fa ini ta le ni paka ta alu ta matima fa pe fa se paka mo tanga matua ta alu tanga matua o tele paka ta alu ta mutele ele ini paka fa ini ta alu ta ale na o te pole no fa ini swingi mo tanga matua swingi tanga matua o ale o ta fa le arena na uma na swingi ya o fa o le swingi pa ye de mana ese lo e te tale nia Well, sa ya tele fa mai an tele aliva te we pule no mai wa ngalo matanga ngalo mea ya na ole tanga muana mo wa be se mpolu a be se lisi maningo a be se lisi mo tuli ese mal fa no foi te mo fa aloka ma lo fa come tu no le o to forma le 2 minuti na tale le fa fonga le tatu telefon tala mai Samoa ya awa fo tatu proclame le yaso ta sta to bese fa alano lo toto ya mai Joshua Matu ya tu lo lunga si van le tatu bese na
Yo, it's your boy King Nato, Little Jump, Jay Swagger, Super Mikes, Nato Brothers, let's go. I didn't know we hurt so much without you by my side, but I don't know if you understand the pain I'm carrying inside, cause I miss you every day, every second of my life, and you should know my love for you was never a lie. And everything you told me is true, and you're right. But before you say something, don't wanna hear you say goodbye. Can you please do me a favor, cause I've been waiting for so long, and all I want for you is to listen to this song. La belle taofi, e sa o e ua ole fa maoni. Ai ona ola lo langi, ma ona tu ina na una si se ai unei ma fa. Ia fa fianga mai le Nato Brothers mai pese ia fai mali mai o tato me le fiafi io fai mali ia awor so na fai le fiafi
ia ini te wa fa ina se ia ulia le asa o lo mara nei Loi ata si ona se ti le ia tona inu nani las me fele fai si putina ni la fiafi ia sina ia wa te mino tau ma fana no winga tau na ina I vai ngole le ia o vela telefone koko sa mo ia ia tasi le vol vai ngole le ia o le te mino le fiafi o la o malu le fiafi ia o tau foi la sina koko sa mo ole tamma foi la le o masipopo te lo po to mo masipopo na le mo sa mo ya sola papanula ile pata ia o ma ia pe tulo ia pe o foi tu ile pata e tulo ia ile avoka ia o ma tamana ole va wa ona po to fa o mai lo supos sole te fulu ala fa ta fa o mara o la o ipu supos vole le ma na ia la o e vai lu mo fa se tu lo ma na ia vole malu le malu o le fiafi ia ma fa solo le ia la supos na ia na ia na mo I tu follow fale ia na ia sia na mo tu fale na sa fa supos na po ia o li follow fa la supos fa pe e una tata te le fai su poesia ya ma ai la fai ngora su poesia no po no mana sali tono ole ulo ya mai lo mal tama le fa malu le fai le fa malu mo yo mashed potato le o mi fa malu nga pena ya no malu wa tu lo ilungo lo nga umu sinda vai la ititia ya na puna tu lo imar saiko hey ya na vela le saiko fa long mai to ele no fez pues antera fa long mai samsoni fa long mai fez pues ya na umma wa vela le saiko allu lo ya imale pepe ya tu watu lo imale laumoli ave mal laumoli to fa pele sele ave sele la ale ave sele moli le malongi supos o to fa fonga la ya na wa to mo ne sapi o supos mana ia sore mana ia la tia na po ya la o le sa fa popo male ya na mana ia ko mana ia tamana mar koksamo au ia tasi le o tato timi o tato telefo ia fa fonga mail tato no ile nei vai ngo la fiafi Talo flavol fa poponga o telefon ma le si o fonga le lau mua mo le nei vahenga o le awa uli. O pori rua le tu malo ua pito sili o na taunga tau na fale no fomau tutongi tutono le atunu. Mai fit se lau tala I le vayaso. Na ta ue se sui o le pol kalame o fale I pori rua I le tae o na leila I le leiti o New Zealand. I le itu I se sae o pori rua I le amatanga e pe o waitangi rua ma Cannons Creek. Sa tele lava na o fale no fomau tutongi le malo. Masanga fatia fo ia tangata o na whaatauni o lātou whale mua I lea vaenga o le ai. Ai ua whaasoro mai lava tau sanga, ua tele na whaatauina e se atu ia whale le malo, ma o le tele fo i o nei whale, ua I limo le au whai inivesi. Ma ua iai lātou fo I le malo si angai pule tutu ai whale no fo mau tutongi, mo tangata whaingaluenga e tutongi le tutongi amata. O leo whainga leo lātou tutongi e maua. Ua mawhai ona sifi si a inga maanga I atu isi nu ue pe o le ven, pe mamaua tu foi. Ma tiri whainga tai mo isi tangata ona sa ili ni ngā luenga. Na ta ue le sui al pol kalame o whale I pori rua. E isi tangata I tutono le a e whaalua na whesifia I talo mai le tau sanga I lua whesifulvalu. Ai o mane, ua silia ma le sifulu lima awheo se lau tala le tupe au whaina tutongi, mo le whale no whamau tutongi le tau sanga. O lea fo I tangata e nā o le sifulu lua tala le tupe anga wa iai, na te mawaina mai le fisosani le malo mo e whia ngai mawhainga tā, I le tūlanga whale no whamau tutongi.
Wale mawhaile toi fia fo i mai o tangata ni usila o lo poloka i Australia. E whaapea fo i tangata Australia o lo poloka i New Zealand. Masala tau whaalia. Matua leilo lava po o a feo le a mawhaiona toi foi. Watolo po ma le whaataunu uina whai ngā malanga. Watolo po ma le whaataunu uina whai ngā malanga. Whaapea fo i awanua i whale whaanono fo i siai tangata i taunu mai whafo. Mai le oiloa pe to fia tonu. Leo wha inga o tangata o lo o a awhie le whaafita aule. Sato i tolo po ilwa ia sotalu wai. Le fofanga Australia i sisifo e tatala i o la tautua o i whemalanga inga whaavau malo. I le aso 5 o Februari, e le ta iulo le stete Mark McGowan ona olfa atup la ia peo tūlanga la matia mai le Omicron. I se whailo ingal tamai tai pāle mia Jacinda Ardern matus tala i le asoana nafi, sa ia whaali ailo na nau e toi fo i tamaiti i a onga a walo lato wola lau le lei, whaatase mani fautuanga manino i lato wa yeito mai whaapitoa i nei mata upo. I se pepana tu siene Dr. Jane Russell o le University o Aukilani, whaatase maisi faito whaa, no lato fautu ina malo sele malo ina ia whaawau peona te tala onga na sauno Ardern, e ono iei lavani a onga e tāpunia, pe a whaiele lava whaia onga ona ole lokanga le atunu, pe tai, ole whi auta wa tele mai a i lato, to sa lava pe iele Omicron, ole pāleni ia whaamauninga mamau, ole o whaawau peona anga ili tausisi ole whiso o ta inga tamaiti, ia lato wa onga, o walo lanto wala malolo ina i le tino, mafau malangona, o lo ta ua fo i lea pepa o whaamatalanga. Ele o a onga, le mafu anga au tu o le pipisel whaama i tono le atunu. Ai o lo o tatala pe eisi no whanga i pito si le atona whaingo fie, o na a fie i le whaamai. Na ta ue Dr. Cherry Taylor Patel i le One News, o le toi foi i a onga, o se tūlanga ta ua tele mota maiti la iti, whaapea mata maiti mātutua. E to fasfulu 5 tangata fo ufa amani ele virusi mai tono le atunu, pe ona whailoina ana nafi. Ma ua atoa nei le to aivasfulu tangata ufa amani ele Omicron i tono le atunu o. I se pepa whaamatalanga na ta waila mtanga lwengo soifo maloloina, e to tolus fulfa tangata fo una whaamani ele Omicron, o Aukilani, Waikato, Bay of Plenty, Taranaki, Palmerston North Manelesoni, le e tangata fōna whaamauni e le Omicron o lo ia le talitonunga o le whaawau na whaapopoina le whai numero tangata fōe whaamauni e le virusi ma i lātou sala talata i ai talua i whai ngofio na pipisi le Omicron sa whaamauni e fo i le mtanga lwenga o le tasil to 5 le na whaamauni e Aukilani ina ua fo i ane mai le whaalinga o musika le Sound Splash i Hamiltone i le whaingo le vaiaso ma o le Omicron le ua a fiai. E to 5 tangata o loo i whale mai, ona o le Covitis fluiva a e to tasi i poto mō ngase ti ngā ina. E to 5 sfultasi tangata fōna whaamauni e le whaamai na taunu o mai whafo, pe ona whailua ina ana nafi. I whawhatoni usila ua te ena le United States se fina ngalo ma losi o lusiena i whaasaina Ukraine, mai le whaalapatupatonga o le NATO, au whaatuptupla i eini la patainga, i le ono sa whailu si ona toa oi. Sa whao i nātou le whailautu si o le United States of America Antony Blinken i le malo o Lucia se tali alo ia i ona mana onga e whafoil whaale tonu leo utula i mai i le vama Ukraine. Na ta ue se minista Lucia o le ailoilo masu e lo la tau atuno le talia Blinken sato i nātou Lucia sa la tau lisi o la tau watunga lunga e au fielo la tau mana onga malo simo le NATO. Ina ia awana i seavano Ukraine, ma isi malo i totono le whaalapatupatonga. Ina iwa ia sautona i ato sa moli mawinai. Le to o telo fita Lucia na vaai e tua oi o Ukraine, ma o le vaai atuno i sisifo, o le tāpenanga lea o se oso whainga peitai o lo te ena e Lucia. E taalonga, o le taimi mo mole o tolo po ma le whaatauna uina i le tau fitulinga tele, o le Round the Bay si Wellingtone, talu mai le luas fululua tau sanga o tua nai, ona o le whaamalu i fopea o le Omicron, i le atunu, o le aso luas fulo Februari le asafua fue whaataunu uina i le atamo inga tele beitai, o le whaataunu uina i lunga of sota inga whaate konolosi, pio na whaali isi pepa o whaamatalanga le whaalapotapatonga, o lo o tāpena ina lea whaamoe ina ua mai ai alato i loilonga sa ilo ai, e le talwhia ngai fo i le aso tolo a perila, le asafua fue tolo anga iai,
Ono tūlanga ia mātau watu ia i le whaamai, whaatase malitau maunga o le whaala patupatonga ina ia puipuia i lātou umasafuafua e Hawaii. E pe ona saunoa Phil Gibbons, le pule silio le nuku ora. O le asongafua e amata untoi whaafo i le 75% o tupe i lātou Saris Tala. O le 75% ua siitia mai le 25% le olo i tutono o lātou tuunga o le polo kalame. O se tūlanga whaanonoa mo le ai o Wellington, se whai ungai pe ona toi sifia seini ta anonga se tolu le au kilikite New Zealand. Le Black Caps le safuafuaina e whaia ni malai i tutonu o le ai. O ana nafin whaasisila il whaala putuputonga kilikite New Zealand. Ni suinga ila lātou polo kalame le whaatulanga ngau ta alonga whaavao maloa li i matamai tai. Ina ia mawhaiona tau mamau SMI. Matulanga lamatia mai le Omicron. O le awhai kala i stete le ta'alonga safuafuaina le Basin Reserve a le Black Caps. Ma Afrika i saute i le asoluas fululima o Februari. Ai o ta'alonga i lua le T20 ma Australia. Le safuafuaina le Sky Stadium i le asos fulfito mati malis fulvalo. O sifia tunei le McLean Park i Napier. O le taimi mo le talumailta si iwa i valima i le iwa ono. O le alia i se ta'alonga le Black Caps se whaia i le malai o le Basin Reserve i Wellington i le tausanga. Na ta o le polesilo o kirikiti o Wellington, Cam Mitchell. Le whaanono i nei avano o le ale maua peitai e malamalama i mafuanga ua whaia i a suinga. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whaatalo whātu le tātou tunu o se whaopopongo tātou telefon mai Samoa mo le whaai ungol nei vai aso. O le tae au na nawhi na maitawi na i le whaitau se lau ma se lau o le mamalo le antunu o. Na lalofi matumu i whare mai whaai tu malo ma no whanga o lo whai ei tui pui pui. Sau nol te whono le komiti o whaalavilave te tupu whaafua sei po le New York ang whilito mai manoshem leo. E na ua whaalau i loa i lātou mua lava na fia i whaamai al Covitis furuiva. Na matua whai mi whaalave lave i lātou i le wāla au le telefone, pe whapewhea i lātou i le i whaia tui pui pui, ma o whea fo i no whanga i e whai ai tui. E le wainga lena i ai le aso ana nafi i no whanga. Wa le tau sisia i loa malitulanga le whaavā i le tai lua mita e te tau ona i ai. Ai wa matua lo lofi ma putu i tutonu whai te toa. Ma matua whaafeinga tai ma le ngalo wenga i lātou sāwa ia po security. Ona te le fosi atu i tutonu le mamalo i lātou na fio atu. Wa fia whai o lātou tui pui. So noa ngā whili, o le mea moni lava. O lo o iaia i lātou ne le whaanau naunga le fia whiola ma fia pui ma le malosi o le whaamai. Peitai, sa whaatalinga tuli, ma le manatu mamafa i ai, ma te foi, e tu o lalo sa tu ina tu il silia ma le tausanga. E leo wha mautu mai e le te mili nei se i siaso e toe wha wawai, e aftu inga i le atunu o pe a whai a toe maua se a wanoa, e te talai fo i le atunu o mo wha ataunga, ma au onanga mo nia. O le toatasi le wā a fie le wha ama el Covitis furuiva, le wa wha au popo atu i le isi to alua sa fulmaleon no sa iai mua. O iele sa wha anofo e sel whan mai whaleolo, ma mata i tuwai mai a unga le Covitis furuiva, o se tasi foi, na ngalue vā la lata tele, ia i lātou e to se fulmale lima na a fie mua. I se pepo wha amtalanga wa wha amautu mai ai, le manuia uma o su enga i lātou po test al to tele lo whinga ruenga. Sa mua au i le tiute ino le pāsese le vāne le lea wa taunu mai, le wa whaanofo e sea umanei. O le lona tolu e leo su enga po test mo i lātou ia, o lo manuia uma. Wa whaamau nia me fo i le whaai ungo su enga i fitu, sa tu i nātu i New Zealand, e ono mo le sia mo le Omicron, ma le tasi o le Delta variant. E o mai le tae au nei, e le to iai se tasi wa whaai loa mai wa wha au popo, e le to alua se fulma le fitu, le na whaai loa le tae au ana nafi.
E report le matanga wenga o leo ia la tu tiu tolo whaawau nei i le vavao po le tapu ni a tole al tunu. E to o lua ila ua tau fia nei tan malala. E lo la te te atu le mawhina wina ngā wenga malu le malo. E le ai lo ni pepa tui, whatasi ai, ma le tau si o le vaenga o tari fafonga, ma le au meia le o alo mawhanau le taulanga. E se mai ai la ua e to o lua i la ua i ana tau fia lo la wha o ngā se ina, o se kopi whaafolinga o se pepa e whaalua i le ta vale mai le ofisa le New York, lena maa wai fo ma se paipa e ulai nai le aisa ma se tanga pepa, lo su e na nei le matanga ruenga o leo. Peitai o vavao o whaatu langa le matanga ruenga, wa toi au mai ai le whautuanga ma le sui kumsina o leo, ina ia utangia le mamalu le antunu, le ngata i leo taimi e talai vavao, mo whaatunga ma o nanga mo mia le antunu, ina ia tausisia le lua mito le tutu vavai no whanga e ngai iai, whaatase ma le tausisia lea o le talifofonga, mai matua whaasaina whanau laiti, ona awina mai i le taulanga ma no whanga tumu. Ai mai i le sui taitai o le vanga whaupu whai le tua ngai, le fionga fontoe pia lo wofo, wa ia tu o lalo atuai le whainga malo ma le kāpeneta, pe le uala ngā tatau ona sile loa le whaasafua atu ni fuanga i nuu maa fio anga, e tawala atu le ia li i mawhai pule o a fio anga taitasi, po ani awala e mawhai o na whaatino, e pui mai ai tangata lautele i le ono sala la watu le siama itua, mai pe a whai o lea, o le amatu a whai ngata loa o le tau fiofi, le sasao ma le taape o le wha mai, i to tolo lea tunu u lautele, sau nola wofo, e sili le maui mea le lei, nei lo le toe a apatu, ua whai ngata, pe ua le toe mawhai foi. O le whautuanga foi, mai le matanga ruenga le soifua maloloi na moti na whailele uma, o pepe fauia e le i o lātou tui pui, ina ia whaasusu pēr lātou pepe le teimile nei, se ia iei se fuafuanga saunga le mū matala whengai, e whaasolo ai le tui pui o whanau la iti. O tala fauia mo le whai unga le neva yaso, whaasoifoia. Hotel in Elefa, ada bangar bangar malu tahu wajib no. Pamano join they are the bossy. Lucy ya pira kaya China ila ba. Lucy ya Shane. Pamalo de Quila, Lucy ya Terminator solo. Ada kala Shack City. Kami sebab pamalo jalan kamu Michael. Marvel Lucy ya Wayne. Era telefon puro le pamalo Berry. Pamalo join pasti rumah for the motel sila fight ya mama. Now I truly want to yeah, Barcelona is a fata I will tell you it's Anda so the money for Masanga yeah my to malo uma to touch what you do Ave pasito malo pelo pelo o day o ave pasito to malo o sa ni no pa assim tu my lady pass to say o my dolo cantao Oki ay le balanga uso, ma ole osai, ole pia fuso. Oki ay male balanga boy, ya o kope o ni cowboy. Baba ka sala mo mai, be fai mai o ke al shawai. Iwa kwe pa kali o sala de lagi. Oki ay le balanga uso, ma ole osai, ole pia fuso. Oki ay male balanga boy, ya o kope o ni cowboy. Baba ka sala mo mai, be fai mai o ke al shawai. Iwa kwe pa kali o sala de lagi. Amakia o nga aba ole ba de ko kogi a ko pe a e o ko e ke mi vole chat sale abuka mu fa aba ba se ale abu o e wa
over la paupe. O me ore ave pasi o matua kuma o puta o sa ni mutanga tamba ase. Tio to my leg pasi se. Popo mai ono kau au. O ka pe e wa me wa la si o dala. Ba more al kusan. O le whaasilsilanga awanoa aweta avale. Ma le whaalolo lava e whaasilasila atu wai, wa iei neise awanoa mo se tangata aweta avale. I le ofisa le komisina maawalunga o Samoa i Wellingtone. E mana o mia se tangata tino maalosi, whaamaoni, whaaloalo, ma le leilo na soifua maaloloina, e tā ua tele foi i le nei tangata, o na le leile wawhealoa i maisi tangata o lau whainga alwenga. I le official komisina e mai sei male mamalo le atunuu. O le malama lama ma mawhaiona tautala i le ngangana Peritania ma le ngangana Samoa. O le afsosani le i le tangata e talo sanga mai. E mana o mia le leo le lipoti mai le ofisa o leo ma ia iai le laisene aveta avale ni usila. O le nei abanoa e ftutu na i taimi whainga alwenga. Mai ono mana o mia le whainga alwenga i le po ma weekends e fuafua i toto ngia le komisina mawalunga. Mo nisi whaamatalanga e mawhaiona mawaina mai lea i le official komisina mawalunga o Samoa i le numero telefoni o wha o Ivali Matolo. Mafesile mo Robert Nico a pe emaili mai foi le info@samoa.org.nz. E mana o miele tau au ina mai o tusitalo sanga ilinga ngana Peritania whaatase maleli poti. Mai le matanga luenga o leo whaapele whalewhainga luenga sanga lue ai i le tua tusi e peona ta wailalo Samoa High Commission 5 Claremont Terrace, Galburn, P.O. Box Tasifatolu o Wellington, telefoni o Fitulua o Iva Limatolu. E tapuni etu stal sanga molne avanoa i le asofa raile Februari lua lua. Faaftai o lo saini le ofisa komisina maulungo Samoa, Wellington. Ya, malama faaftai na wa fafongmele tunu i to e fasalowino telefon o le yaso ma ni foi yaso pe ona tape nei na Savelina Casiano ye mi se foi tau tua fa o pe le sunga ta se serem se me ala tatu tala mai Samoa ya mo le foi yaso ya to e fa fonga ya ni fa ponga ya ni se telefon le yaso fo le so fu te masani le tu lai valu ya ole o tatu ya nei po kalame muli o le foi fatini o le tau tua si fonga le no moa lunga tatu wala le tasi ono tesi ma tasi fa mo fa pe foi lunga tatu app o le Facebook, malunga le tato YouTube. Ya, malo fo ima whaafta yatu tau na lo tau share ina tato proclamia ma le tato tau tua i le aso ma le aso. Ya, malo fo i whaafta i tele lango mai o lau tau lango fo ana le tato tau tua nei. Ya, ma lau tau soani ya ele manatu nei fo i afiafi o le ua afiafi ma tau New Zealand. Ma nai e o le tau le lau mone Wellington e mese le tulanga le lo i le tato ofisa fasa lau porurua sulu matanga o fiere la. Ya ye fo le manatu lo fa pena fo se va ngol lo langi na tu te au mawai mangalu lue ia ma no foi tu salita tau ya e la fo ina ese aso mataimi ya e ina tu lo tau fo tu sa tau le lo fa malanga le tu la no pui nga ya ita tau ya e o tatu nga ya tu fa ngol va yaso ya na i fa manatu la fo yo lunga le awala taimi o la nga ye fo i wa fo fuanga fa ainga yo la tole a felele ya tu nei felele lunga felele mai lunga felele mai la lo nei ya o sa ngale muna fa mna tu pe lunga wala le time la feo yai ya mai se ya nai to ya so yo lo fa ta fa nei fa na yo na lo le wa onga ya il va so fo le ya ta tu na nei matua nei fa na le time o ye ta ele le sami ma fa na ma vai ya fa pe fo ya time ta fa wa i paka i te o to ya faina sta mai titi o le ala sa unita to ya o ngana faina masin fo yo mana ya malo tasi ya ma foi ni ngalo ya o le tele o tata ile la
fai malanga I au kilani ma Yeah. Pale States. Ia nei tangata I whainga nuenga malai wa lele tasi e le whainga fiel la tonga nuenga. Ia pe mau atu lava nisi reporti e foile a watu tangata nisi foile e watu wha misa ma songa whai tangata whainga nuenga le whainga nuenga malai wa lele. Pe a whape o vala tau kilo. Iyo e. Ia tasi le vaenga masani ona talanoa ili pokalame le tulafono. Le masani ona whatautai al sunga sua pe talanga tu. Ia alfa manatu ia le pokalame le tulafono le telo tatou pokalame. O le tapena pena mamawa tu le fale. Ia. Ne tau nu atu o le malai le. Ia e lesi fale tonu fo ila le masito e tatope. Fatatope. Ia ma ia fua le ia le mamafa lau ato e ave. Ia wa afu tele me o le tua ia tu I malai le. To e luatu to e tatope o I le au fua I la tolo whenga longa malai valele. Ia e au mai atu la e fua atu la e over kilo lau po le fitu le atofole le abelu mai fitu kilo. Ia. Tele au o report fo ina te mawaina. Ia e fua atu isi ato ta isi fulu lua kilo wa over. Ta ilua se fulu isi. Ia ele se ona ola ala e whainga luenga au ngā whainga luenga ia. Ia e fei tai tātou ia o atu e mana o ave umalato atomalato ia o tula fono ai o whelmalanga inga ia e alma whaatulanga ina o atu e afe e alma sini nai te alu atu I tua e whaile se whele taimi e alma sini lai tua e mwhaiona e latu fua e o atu ai te e alu e te check in e mana e saunga e whele e testa lau atu po le alma mawhala i ia maltau latu fua tau fele lainga le kiu foile awa ele se me atu ele se me fa ngo fie foile ma se me mata ngo fie le mata mai to telo o tangata nga solo atu le vale ala fu le ato wa over kilo yen fa mai lola ya se tatala tu ala ato le se ila o tu la lo isi la vala ya te wala tu la o tu la lo la vala ola la mo wai male solo ta ele le tua o ile na la mo wai mari afu tua o ile na tono le ata le io ya al melna ya tawan ta pena le ya tu ya ingam ele io vo ya wa vo ya fainga malanga ya to fo ya inga fo mani fo fuanga ya nga il fa ingol va yaso to fai malanga uma pe o tasi e malanga fa palemia tasi ala to tu pe mari ato le ka pa wana na o lava fo ie fa pe se le te watu ai o fa le o io fa lava monile io fa ie to ngamalanga fa pena ole le so na la o ato o ma vatu ve se fu la ma fa ngamala vale le ola fa la to tuti monile ya ele se tu langa le mena o le langa mai fa fo o isi la vala fo ita fa ma la watu mo mai paua ala mai paua fo le la anta sais ya na na fa sala ila yo ya na fa ina ile fa ngamala lo ka le anta sais o paua ya to lo ka fa misa ila ye monile auto fa pena ya vai le mafuta mai tato me o kilani tasi leilani yoani ya o kilani le vai atu lato le lisi foi le location of interest po no fanga I o fa popo I lungo e na fewa e tat I lo ia foi le fale mai miro mo ia ma le Sky City de casino ia amana tuala le casino tasi oka e tumu ia tasi me se asa o ile ai ata ura casino tu mula samo to te vane ta tanga ta fa fa ingol vai aso ia sa ngale mua ia amna tu pe mo ia to no fo ia kilani ia pese fu fa ma ia mata tu na leo amata fu on fa malusia ia mo me o tarifonga mo maske fai ia ino fanga tu tanga iai ia mali pusta na wa taiao le te fa na tu ia le fenga tu ia tato lava ni poirua ia I le Bedford Street ia le no fanga le masanyo na fai ia tu o fale oloa ia amata le tu lai se fulu se ia pa ia le tu lai fa ile fiafi e mwhaiona e alua toi maa watu nei I si au whanau fo ile ni mai sul tas tau sanga ia mwhaiwen maula wano e whailau pusta pia wapio mai au tui e lua whatea ia nei whanau tui e nei whanau manu ele ia onga iwe vese folk ia ma tui atu e malta male a inga na e fiu e na tau whanau mai ai le tau sanga e whaile tui se toso le ta vale e whaile tui musu e alu sa o matamite sa tonu ta vale pe a faro talta mai fel tui ai ala tina pe le fa fenga taltina wa ia tama e selu sta I oli tu patam ai ia tina e fa fiu wile si
Tama sil tina tonu ta vale fel tu. Ta se ta vole fato ama futa mai molta mo tato por kalame ia le sunga ia Sao Paulo ia tai mo le ma futa mai Okilani. Oi, ya. Fa pete fia su se ala le voile e atame ta ya vole te fia me alta ya o taule il fa ngola to por kalame ya. Si fongo la mo te mo ya. Ya. Te mo ai foi ia o fa ngado nga le. Itu mo foi ofinga runga le ia le ofinga runga si fongo la mo e fai o mata ata o tau sa fia le le ofinga runga si fongo la mo ya o la foi fati vai la le fa mai te wala ngatu le ata mau mang pan popo man ke po ya e mo wala o kilani vanga na pe amo wani pen pani poco ya pani popo mani ke po ya va fi fianga so fi loi tasi pe ata mai tso no le usual pesele at the river of Babylon. Ia, o tamai te mo tere sala fai se saunga pese ana. On me pese fa per fai ngol me ele. Le o tato ele foi fatini e pese fa per te due va per e fu ana le la due. Ia il pitol pese. Tu sapete te ro due ya fa per Awo yele way wala. By the rivers of time.
Ia whawhianga nei taimi ole ia uli, ia pole nei whai fiafi New Zealand nei, o lea ua se mele tātou taimi e whato ate ala i ti lava le afa le wha, afa le wha ia fiafi New Zealand nei. Ia, manatu na ua pōngi sāfo ia Amerika, ia Hawaii, ma ina i Amerika Samoa nei taimi. Ia Samoa le taimi tusa tātou Samoa. I Samoa le wawai atu fwoi whaitau atu fwoi lungo la tau penga tu whailangi tai hao ia le mwhai onto i tala le whemalanga i atu i savai. I motu e lua, whai onto i tala. Ia whape fwoi nate mai mua mai Samoa, ia au le papole, au le whapole na fwoi tātou. Ia tasi lona ona o sio tātou tunu Samoa le whato a tau nu atu i le wha pe fo ia ila to ia o tulang foi sa tatu ia te mi fato a tau no mer fa mai New o lota popole ia pe o so ia o to ia lota popole te o tau fa mai to ia wa pe o tamasani il fa mai ia o le ia ma se to popole fo le pe ia o lota to fe ona fa ta se fa mai il mele a fa pe ona wa fa fonga mai sa mo ia o fa polina foi tatu paule me ia o le hanga I fai tui tawai atu ana nafi le tau fai lo lofi atu le moto tangata ma whape atu fai tau toi ia na wala autu ale fai ngā malo ma le malo sa mo ma le soifua malo lo ina ia o fai tui ia pe wha tanina tui lava to tele mo kirikiti ia o kirikiti nei lawa ia na uto wa le mena sa tupu e sa ia mena sa tupu fa melisia o teina sa alu lisi au le avenga fo yo le o tui inu fo fa me e watu le nu lisi nu na vole le menta hata afisile to e po fe la to e fa me le tai kirkiti e vai ale aso le ton fa telu ina ia tui ya wala o kirkiti la wa ya Paul me ole ana e minister o so forma ana minister so forma lo ina sa mo e fa tanto e o mal termine wa uma fai tu pena o minister so forma lo ina sa mo na no wa tua ya o te alu male tu na fa o ia tangata e o tangata e fo le fa tu e se tu e se fo la tu tu e o ia tu Muteo ana o minister muteo ama o fainga luenga ia po ni sela o fainga luenga ia tau fiofi la to e tu ia taala e te loa ia la wa an fa pe fa to nu ina le to nga men na o le fosol tu ia le se meto e po le te mine ai te loa ni te va pe e sta fa lo tasi le minister fa ina lo se fa mal e tu Ai was so oi tu ia covid. Mai na no tu le muli ana mato ba isi ministana le mina na alu itu no fale si ainga na fa la tu e mato ba sa mai fa fole fata ya le ai na vai ngalo tatani e Paulo vai nga taua ya so fu man mi ainga sa mo o le fai tui yo sa le tasi mali vai at foi I news day sa ni tata e customers le Westpac ia po tata e banki le Westpac fal tu pele Westpac le va vai atu ai le foto e o mai ia fainga foi e fa valia ia post scams ole take la por vainga le telen tul le fa valia o tana tata saina Tala le e vili foi e vili mai tangata ma fai mai tam fai to tongi atu ni tupe ya le tongi pe fa mata o mai foi le le lawa mai fa tuanga ale fa uru nungo fa tupe e mo tangata uma lava e fa nga ina le fa tupe Westpac ai lawa ni vili tangata foi na vili atu fa no atwe e le no ma di lo fa no ya na tape ai longo atu le bank ya mo la tu na bank le Westpac Wato tele le sa mo e fele fai u swafa saina. Ia na sa ia tau tu na mata tau ia na o sile fia fu tau. Ta sile vanga ma sene tau long le tatu tau tu o le au tau fa valea se tu long. Io ia tau tu na vanga ma na fa long tu o se telefoni fo le e fo la fa long ia ma tu o lo ti fo la mo. Ia na fa ma se fo la mo e o ta pe telefoni o ri na ta pe. Ane. Na Ita sia ja foi to telefoni ia uno ali fo ia mai nga fo le la fa ta sia ja tala fa tala o ta ia ole la ele ngata I la tu le fa mna tuina ia soifua ta I luas fultasi ta I lima se fulu ta I fitu se fulu o ila fa mna tuina ia so as fa na ta ia
ia e to tele la tau le o la to sfana ta ai mai se ai o la tau le ole a tu fata sia sacramento fa poi ponga io e ila so ta ya pe ya po kala mene ole poi fatini e tele intato fa manuia tua ia ila tau ole a fa poi po ta ya ia a fa pe ole ai nga fo le ngari fo te mo le alu fa poi po ai ia ole fa malo sia ia ma le tu la lo tato tau tua ina ia manuia le ai nga fo io e fa vai le tua ma mama ile lofa ele taurian mama fai poipo mena o tangoi ave ese mama fai poipo ele taurian mama fai poipo aya ole mama taua mama ile lofa ole mama ile lofa ele taua tele mo mama au lo volele le lima Wai tate matua io e fahalo tu pe toiti tia di mafe ono afe tau tu sale mama fai poipo na ta i se furu afe na e masani na ma le mama foi mama ole patua la umele sa fai mama ya sola ia patua la umei te vai mama na le tele ya la usa mo tele tina sa mo te vai mama na pe ni le fai la tu selu ulu foi selu ya ulu ya selu na tina matua e la mama na pe ni pisela no se patua se la umei tele mama fa pena ia e te wana una tele mama fai poipo ai le tau tele mama tamana tamaunga na tamfule le unga ele ya se ngon mana ole mama aulo ya mama unga le na e paulo taua mama ile rofa ele ya se mama pito silio na taua ile langi male lalo langi ole mama ile rofa ya mo la tola ya ole a fa ipo ipo ta yao ya mai le mama na mama ile ulima ta yao ya Mai e mana tua tala tasi le la fai atu o taimi nei. Mai e mana tua la utala le fai atu te ulua le tama ma le tene fai poipo. Mama i la fai la utala le tama fai poipo. Afa pea e alu la lulua maftanga e le alofa ilu te ulua. Alu to e momoli le matua le tene. Ai oil tene. Afa pea e alu la lulua maftanga wa e musu ilu te ulua. Alu to e ave ilu tama. Ele fa pena o e alu to fa fo ai em fa fo na to alu to ave lo to lo e o lo na inga i na alu lo e fa lo lang o vai ka to ona fia to mama vai to tele la fia fa ipo ia wa mai tato programa ia na mama ta i vai va sene le fa me ia vai so mamu ia na e ma sani ai o se to nga mama na mama fo ia mama ta i le mo i na ta i tarai vai va le pe tu sa mal tau kilo fa ia pese mo o to pese nei ya wolo fa to tato programa mo la to o malava le fa ipo vai foi la to le fa anniversaries la to fa phone maftanga ya manu ya tele lava ia a Sofia la so ta yao mo anniversaries ata si to ma fo le so mo na lua filo e maltina la la to fo ya anniversaries ta ya to ma fo le termina fa vai ma lu maftanga pena lu so le passi pena lu e tu li va moe wa termina to ma na tu le termina maftanga to tala no ai me fa pea e le fa pene fo ile lua le tasi iva fia ai po ia o fo ile mena va tu e te fa ama wai fa lua fa ama ia wa tele fa ama tele fa ama no na sel popo ai ya maro le va mai manuia lava ia fa ipo ponga le so ta yao ia ma anniversaries mas fa now ia ai fa fia ia maftanga va o fo fitangisi sa fo fitangisi wa te lo problema le tangi le tene fai poi li si temi o le tangi le o tia le loto fo ile o tau no le miti na mo miti ai miti fara ho ta pese fa pianga le mo pese nei e ora fa tu mo to la ubele fai ngocho le lai le tama Oye Jojo Selili sama-sama yung magtafa Ifaile ang mabaing Ole alofa Afai ay mucho Uene yo
cha utala oche chota selili sama sama yom sefetapa afaila foyele taya iame olela nama chala lona funga Singa mau eia te aia so una te fai ma leo ma a utofa a fai la foiele taia I ame olela nama chala lona funga Singa mau eia te aia so una te fai ma leo ma a utofa vai lema Cha follow my Tasilo cha alunga sa alungani Afai la foyele taya I ame olela Nama chala lona funga Singa mau eia te aia so una te fai ma leo ma a utofa afai la foiele taya I ame olela nama chala lona funga Singa mau eia te aia so una te fai ma leo ma a utofa la upele vai ngocho le lai tamucha oji jojo selili sama-sama yo pagtaka Ile mamalu olema
fetu etasi Fianga mpese le sunga ta ilongo ipule ya wana fatunga fauna le wa saul ta imene ya fia ifo ya ile ngata itamala haiti o tamama tua ya misifu o tinala haiti o tinama tua ulefa ilonga ina la fo ya fia ipese ya fatunga ni fo ya po ma tato folo tato pese na susu ma yo mata ya wo tanya ile tato pese na lo wi ya ona i pese na fo isu filo ya wa fo ile fa fonga mele tinu ya pangale ana ole ma tato taimi yo e tasi mana e foi e tuati a e fai sta to fa ia
I tatu no nei vai aso fai u foi I tautua si fonga lau mua. Malo whaftai, ia, tātou tinu pere sa moa. E le manatu o le ua mai ia le tātou tautua e le ngata o le nei aso, e misi fo i o le nei vai aso. O le mele mwone atoe le mātou whaafitai tele, mai lava I le asonga fua se I pa ia mai le nei, fo I tūrao le afiafi le ua mai ai le unanga si fonga le lau mua, mo le nei vai aso, mwone atoe le whaafitai tele, le manatu sa whaafiafinga lau tau pa ima lau tau malu, ia ala I porokalame, ia misi fo I o whaafiafianga su I fifiloi, ia wala fo I whaafonga mai le atinu. Ia pangalea, ia ele afasala fo I se faiva ma se mau sa moa mātou te whaamalu watu, ia sala ia avala, ia se o le whai ngā ruenga ma lātou tautua le nei aso. Ai ia whaamalia tele lava le atua, I le anga ia tu le whaiunga le vai aso le tātou atinu. Ia wasa fo I le atua le whaamalanga I le whaiunga le vai aso, ia whaamalia le atua ia te uto umalava. Tātou toi e whtapa I le asonga fua le vai aso fau le taima asani le tu lai fitu I taima o tātou whai ngā lotu. Ia manui lava le anga ia tu le whaiunga le vai aso ma le sapati o lo mana inei. Ia mai le fionga le pule ma le whai ngā luenga le si fonga le mua Wellington mātou te whātua whawhasa I fua le malo le tātou atinu. Amano ne ifanga
tata walia mai Ine manuia ua tata mawa mai Otai au le tolelei Walai au tata penei Ia sol pongisa O mea umana whaingata O nei toa songa ua tata walia mai Ine manuia